Tau manuia Sāmoa le atunu pele, o le tūtuna ni o le siufonga la mui Wellingtone, e le tau ni o le aso lulu, lua sifumarathito o kuso duathe lua sifumaralima. E alo mai o le tātou sauninga lotu fale ainga, te ia le sunga le whaafenga Reverend Yuapo for mai tu asiata, o le Kalesia Theophilus Church of Christ, i Avalon, usimaia le whaafafonga. Talofa i suafa manu maloro tātou alii o Yesu Keriso. Whaftai le pule whasoa o tātou tapa au le langi. Ua mawhai o na taitaina mai lo tō soifua ma so mātou wola. E o tātou wheilo ai mangawhitau soifua i lo nā lofa ma lo nā ngalilei. Tā lofa lava. Se o tātou tāpua i le atua. Vivi i atu ia Yehova o nuu ese umalava. Whane ene e atu ia o tau tangata umalava. Wa ua tele lava lo nā lofa. Ia whapea atu lava Israelu. E whaavavau lava lo nā lofa. Ia whapea atu lava le a inga o Arona. E whaavavau lava lo nā lofa. Amene. Anganga pa iae. O le anganga e mamalu ma pa iae i tapua inga. A fio maia e whapa ia le tapua inga a whaia nei. O na lo swafa Yesu Keriso. Amene. Se o tātou ta talo. Le atua lo mātou ta maa o lo a fio i le langi. O le atua e pa ia. E siri ese e mama malu. O le atua e ou le mana ma le maalosi umalava. E le ai so a matanga e le ai fo i so ngata anga. Ai au lava i le tangata o na pese ma langa ma vivi ia te oe. A wā oe o le atua e vi ia. E vi ia lava. Au ala fai mailo watanu i whanunga le leo le neitai au fou. Wa fotua i mai ma lama o le aso fou. Wa whafouina lo mato ma losi. Wa ua mau mari atu le pongi sao le po. Ua mātou iai le neitai au mātango fie lo mātou atua. Wa ala usu lo atu nuu i se au manga luenga e masani ai i aso taitasi. Mātou te talitonu. E vale tu lima la mātou wha moe moenga. Pe au noa ma oe lo mātou atua. Whawhetai le atua ua mātou wo mai foi le nei vaenga o le tausanga. O le savaringa umi le ali ie. Ai whawhetai tele le atua wai te le whapito manu i atasi. Waua e whai le matua, whai foi le moto. I lau lave pule tō ma lau pule. Ao lo mātou atua. O mātou tufi tau whao lo sosia ma lo tamau a inga. Ua le masino na mātou whao ngā ina. Pāwhetai tere le atua i lau fōai so se tū i le tino i le māwhau ma le anganga. Pāwhetai au a fionga pa ia o mai mo i mātou. Ua whailawa lea ma taitai tama o lo mātou wola. Pāwhetai le anganga pa ia e taitai wholauina o mātou wha moe moenga. Ai sidi lava ia Yesu Keriso. O le na saunia le tongi ola mo i mātou o lau whanau anga sala. Whamangalo le ifonga lo atunuu i le neitai au. Whamangalo Sāmoa mai ona taitai se ia o lava i nei whanau. A vea ia lo umaliu whalava au i lunga o le sātauro. Me whaola ina ai o mātou tangata anga sala. Whamanuia le tapua inga ro atunuu i le neitai au. A mata mai o mātou taitai whale Kalesia. Taitai whale malo. Le au whai ngā ruenga ngā rurue. Le pule, le malosi. E o lava i nei a mātou whanau. Whamanuia le whai ngā whiriwhiringa Sāmoa i le nei vai aso. Ia a mata i lo file mu. Whai ui lo file mu ta maa. Whamanuia le nei atunu o mātou wola mau i lona tofi.
i lona sosia ma lona tamao ainga. Whamanuia i le nei ala leo whasalalau, le ri pule ma le au whai ngā luenga. A mātou whai tau iau a fionga pa ia, whamalama lama mai o e tamaa. A mātou whasoa fo i lofi na ngalo le nei tae ao, a o mai o e no mātou o tua. Ona o lou suafa, ua mātou vole matatalo atua i nei. Amene. O le vi inga o le atua. Le tusi filifilia o le nei tae ao le amaua mai le whiangainga fou. Evangelia Luka, rona mata upo se furu ma le lima. O te whaitauina mai le fwai upo e valu. Se ia whaangata i le fwai upo se furu. Whaafonga maia i le whaitauina o le afionga pa ia le atua. O ai e foi le whawhine e ana tupe fuanga fulu. A whai e le iloa ia te ia le tasi tupe. E le tutu ea se afi, ma tafi le pale, ma matua sa iri ai se ia maua. A maua, ua whapotopoto ai ana uo ma e tua oi ma ia, ua whai atu, ia tatou oli ia, a ua o maua le tupe na le iloa ia te au, u te whai atu ia te outou. Ua whapea le oli luma o a ngelu a le atua, ona o le tangata nga sala e toa tasi ua sala mō. Talo lava i lea nganga o lea tua, e whaabanino, ma whaapupula le winga moni o ana afionga pa ia, ma ia tu mau ia te ia lo na lava vi inga, nei e o i le whaavavau. O se whe au mo i tātou i le nei tae ao, o le manatu au tu o le nei tae ao e whaapea, e oli le tangata sa idi i le atua. A ua filifilia se vaenga o le fuai upu e iwa, e whai ma tātou matua, e whapea na whaitauina. Ia tātou oli ia, a wā ua o maua le tupe na le iloa ia te au. E le o se tala fōu i le whafonga anga, a o se tala lava ua whawha ngongo tangi iao i lau whafonga. O le nei tala maasani e tele sona o ngā mo tangata lotu, a e siriu na tele sona sao i le vano no foai to tonu o tātou a inga. Ia tātou oli ia,
Wā ua o maua le tupe na le iloa I a te au. O le tupe, o le fatu a inga tausi. O le tupe, o le ola o le a inga. O aso ua alu, a le aise tupe, e le a whaina. Ai a aso nei, a le aise tupe, ua nofo I le au ala. O le tala sa whaitawina, o le tupe na le iloa. O le tupe o le mea o ngā, ma e tele sona tā ua, I le soifuanga wha le a inga. O le tupe e whai ai taulanga. O le tupe e ati na e ma tausi ai a inga. E whatino ai le tautua ma le au nanga. O le ala lea e a fuai ona tatau ona teu whaare lei se mea e malu ai. Ma mauti noa o lo saonga le mu. A le iloa la le tupe. E iai le tangata ua whata mala I le lima ina o na whaiva tofi. Olo a mata le tala I le whapea mai o Yesu. I le fuai upo e valu. O ai e a foi le whawhine a whai e le iloa ia te ia le tasi tupe. E le tutu ea se afi. Ma tafi le fale. Ma matua sa iri I ai se ia maua. O loo manino le lei le mata o le vai. Ua le iloa le tupe I whaiva alofi lima o tina. O le fesili le iloa I fea. Le iloa I totonu o le fale. I totonu o le a inga. O le fale. O le whailonga o le malu o le a inga. A o se si o manga pui puia. O le whaasino manga lea o ngā luenga whaatino a tina I taimi o Yesu. E iai ti uche ua le whaatino ina ma whaiva ua vale tu ulima. Ta lofa o le tupe ua le iloa I le loto I fale o tina. A o aise isi e sili o na iloa so se turi manu o lona lava fale. O lona lava a inga e pei o tina. E le aise a inga e se lau pasene. Le anga e so se mea ua iai e lelelei. E iai fo I le fili mana mai lei. A le iloa, o le iloa o le tupe I le fale, o se awa onga tā ua, mō ti ute whaatina. Wa e sila fia ma e iloa lo loto I fale. Wa e mautinoa lo a inga. Wa le ngata I tina a o tama. Wa tatou whaitau ma mautinoa, wa atoa mea tā ua, ma mea sili o na pele I a te oe I lo loto I fale. Wa atoa lau whanau I taimi tā ua e whaatasi ai lo a inga. Wa e iloa o fea o iai lo toa lua. E te whata mala loa tina, le ilo loa uma mea tā ua e sili o na pele I a te oe. E iai nisi tina ua maatele I le fia osto I fafo I le si o manga o whaiva whata maa. Ua whinau I o ma o, a e tia ilo na loto I fale. E toe whaliu mai, ua leilo loa uma le toa lua ma le whanau. Ua tatou whaalongo, ua le toe malu na I whanau I tonu o tatou lava a inga ma o tatou loto I fale. O le fesili mua mua, o fea o e tina, o fea o e tama. O nisi whaafita auri e tutupu, o na ua fefe tina e tau tala I le mea moni. Ua ngu ma ua whaatau waso ina mata I le fefe ma le pala ai. Ai se a e fefe ai e tau tala I a tama ma le whanau. O whaiva whaafautua, o lautua lalo, a e alofa I lo a inga, to anga e tau tala ma whailoa ula ngona I a tama ma le whanau. Ina ia lato whaalongo, ma whaalo alo I ula ngona ma u whaiva alofi lima. E tā ua le a ia tatau, ma ia tutusa tina ma tama. E tā ua fo I le whinau, o tina I nisi tiute, sa na o tama e anga waa iai aso la. O le tawilinga le nao nei aso, o le ata mai wa ngai luma. Ai a whai e te whinau I o ma o, a o loo leilo loa lau whanau ma lau toa lua I le anga sala, I le mea e tū wai o vai, o le ale ao ngā.
ui I lea, o le I unga o le tala whaanoa noa I mea tā ua na leilo loa, na toe sa ili ma maua mai, o le whata mala e a fua ai le leiloa, a o le alofa la vea I ma le alofa wha a Yesu, e a fua ai le toe maua, oka se ori o le tina e sa ili mo le alii, pei o le autu filifilia o le ne yaso, le anga o le alii e autu iai le ola sa ili mo I la tou a leilo loa I le loloto o le anga sala, o le afua anga o le ori tele o tina, le anga ua o ngā le sa ilinga o le tupe, ua toe maasani ai malona loto I fale, ua o ngā le leilo loa o le whanau, e toi tapu e ai o na whaiva maona tiute, ua tupu tele le oli, o na ua maua le tupe na leiloa mai o na lava lima, e tu tupu pea whaafita auri o tatou a inga, tina o lausa I linga e manuia ai, ma toi a fua ai le tae au fou mo whanau matamau o tau mamau mo le alii, to anga e langa lo fale I toi langa atu ua tu fua ai le anga sala, aua e te fefe, aua e te whai mea tu la foai, o e lava e tau la mua I le sa I dinga o tamama le whanau, ina ia maua matu mau I le alii, aua, ai e sui se a inga, o se a inga fia, I oe, e leilo loa foi tangata I o tātou loto I fale o tātou a inga, a o le tangata e sa ili I le atua, e pe pese ai le langi, pe a sa ili ma le whaamaoni I le alii. O le whaamanatu lea, mo le au farisaio ma le au tusi upu, o tupe na leilo loa I tutonu o le fale o le a inga o Israelu, a o se whaamanu si au mo le ekalesia, o le fale o le atua I le lalolangi, o le lao aia le atua, e mo so se tangata, mativa, mau oa, tau aloa fa tau waa, mau alunga, mau alalo, ami o tonu, anga sala, pele iloa foi se mea o tutu wai. Le ala leo le asio mai o le alii, ia avea tato uma, ta mama tina, e fai malima ma vai o le ngaluenga faaola le atua, faatino lau pito amo faatina, tau ave lau pito avenga faatama, wa uma ona faasino mai e Yesu le ala, ina ua o I pua ngā ma tau nuu I le sa taulo, ai o le tau nuunga leo le ngaluenga sa idia nganga mo tato a inga, ua fio I le langi, o lo a fio fo I le tu tau matau o le tama, I lo tato a inga ua saunia mo tangata umalava, o a inga malama, e leto iai ni pomisa, e leto iai se le iloa, na o le maua, o tato a inga ia whaavavau, kai mai le au tu, e ori le tangata sa idi I le atua, ia tato ori, a wā ua o maua le tupe na le iloa I a te au, a mene, tu mau maia I o mātou runga lo alofa tu noa, le atua le tamā, le alo ma le anganga pa ia, ne I o I le whaavavau lava, a mene. Vi le tūna nei tāo Sāmoa le atunu pele o nau a whaafonga lo tātou tunu I le tātou sauni ngā lotu whale ainga na vea I le songa ni whaawhenga Reverend Yoapo whona maitu asiata o le Ecclesia Theophilus Church of Christ I Avalon mo tātou o staulanga I le nei tāo mātou o whiere whea moli mo e moa o Sāmoa le nei aso ia e oli le tangate sa ili le tua e oli le tangate sa ili I le tua ma na ele fe au le yaso matu talo lo sunga le fa fenga sanga fa tumu pe le tua la utu ya wale tu tuino le finangalo le tua ele na tu le tovine manu ye tele le yaso lo sunga le fa tua no falo tai na le tampo inga le kalesia fa tai o le pespesenga fa le nganga ya langina el everlasting praise Australia o te fa tali pe mo oe toi te liu mai por claman ato tau il afoli tu la fitu mai ala pespesenga nei fa leanganga tu soa toi mai stasio pespesenga fa leanga nu ia ona tatu sea tu le tatu por claim good morning ma lolo se fumanuia ilo tatu tunu So
le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taia. Yo le proklame leo ata o le taeao ma te toe o folofa ma whaatalo whātu Sāmoa le atu pele. Ia ilo malei fo mai whanunga fōra de yaso le taeao leo le aso lulu. Ia ulua se furma le fitua yaso le tātou folonga. Ili lima sina o au kuso. Ili nei tūsanga nuafe rua se furma lima. Ma tu atu lima le whaatalofa. Whātua au ili whaafonga tāpua i mai. Alo tātou aturu. Pa ia lau whainga luenga tofe le tua. Moutou falatua la fionga patele li tua kasa no fato ina moutou falatua la fionga li sema le falatua ma lolo se fo manu ia le tae fa fatali talo fa fatali no manu a wase manu yo Sāmoa mo nei ma tae au le fangaluina le tapu nga malo nei o tātou te mama tina ma tutua tua asina sino le tātou tinu Paul fala ula mula ta poi mi mota malawa ia la lo faiva le tātou tinu if always ese le aso Maleaso. Tupulanga talavau, good morning. Mahalo si fumanuia i le malosi o le atinu. Ta pena foi o tolu whanau mo le yaso ya o onga. Mahalo le sai. Manuia le yaso ya te utou. A tala whātu tātou ainga. Le tātou wō paanga i lunga o le tātou apia fōlinga. Le utou mafuta mai nei tae au i lunga o le tātou YouTube channel. Lunga o le tātou ala atalana. Mai se foi la tolo whangai na mai le tātou penga te whailangi www.samoacapitalradio.co.nz Ia mātou te whaatalo whātu foi ia te oe. Tātou wampanga i le lau moi Wellington nei, whangai na le tātou wala leo tasi ono tesi mana tasi whamo. Ia mātou te whaatalo whātu foi. Iwi lama mātou te leo wa ai atu. Ia te utou le tau au le leile nei tae au. Ia e whawhataili whawanoino lo mota. O lau lao i tono whalawhai ngā luenga, i tono ofisa, i tono lau sāile nei teimo tāo. Ia a o e ala uso atu e fo i whiau ma ngā luenga o nei aso. Ia vi ia le tua whawhatai lava i le tua. Le vi inga e whawhoi i le tua. Whai ona mole mai lo utu se fua i e maso mātu ola vai vai. Le u tātou te whailo i runga o peau ngalo le ea. E leisi so onga le tātou polo klami lo ngā tonu leo vai aso le aso lulu le nei u tātou iai. Ia a o le aso mua fo le leo le whai ngā pālota. A wao le tātou tino i Sāmoa. Ia le aso leo whaingoino le pre-polling day. Ia i Sāmoa le tūlai valu. Teimi New Zealand le tūlai iwa nei Sāmoa a matai loa. Ia whainga whifilinga ma whainga pālota mua leo le pre-polling. I le aso mua nei peama le awhi i la tau. Le usaoni. Ia e anga i whaia la tau pālota. I le aso lulu nei. Ia leo te lengo le atunu i Sāmoa. O le aso whare le aso luas tumariva. O au kuso nuafe lua se furumale lima. Ia o se teima le tae au maua tātou fisota inga ma le sunga a tā Sisalem Sam, tu whine ia ana whaasolo, sunga a pulmanga whatara talanga milo, ma wana i tātou reporti le nei aso, ia ilungo le tātou tautua, po a mai le aso mua whainga pālota, ilo tātou wātunu. Tātou mafuta le proklaman ator tae au lau tau au ona leo marami tuitu whinga whiwano leo tātou whaatasi le nei tae au,
ia alo mai pol klame o ator tai tu tu mo si fonga lo mo le tai hau o le asululu. Good morning ta lofa malo si fonga ia kia ora na ni sa bolovinaka. Puni ala waa ia male fatunga nei u faingoina Sāmoa o oe ole penina. Alo fatu nei tai hau ta tu malo si fua. Toi fatalo fatalo link te mo le tai au luas fulu minuto toi ne talo li tu live valu talo tau mo tau I nei la moi Wellington le yaso ia e te le tau fa ilo atu talo tau a e si le fa fo lo moto mo la le te mi o le man nei o sul matu o fi mai la e le nei tai au ia o le aso lu tatu yai o tu langa na tau le yaso mo tatu la mua ia fa tai sulu matu o fi le la matu o fi le la le yaso Pei ona whamawina no fisor vai tau Wellington nei, se fulmar wha tikarila fuor e mawalunga whamawina, iwa tikarila na mawalalo, mō le nei aso. Rulu le aso a tae au, le aso tofi le mo tātou, a matanga o le tae au le wawai atu e, malu ilo fisor vai tau, o le aso sulu mātua o while la.
ai o mai lo lea wauli ia o nai timu ia fa malu fo I winga o le tau mai la vela wauli fa solo atu I le poa tai au tu langa la o tau mo tātou le lau mue Wellington se fu mal fate ke riolo I le fo le maurunga mo le aso tai au se fulu I lona mawalalo la o te lengo au te roni usila le aso au kilani tu ulu nei wanga le te mo tai au mo tau au o iniso teimi ia ai ono vai le mato la I se teimo le aso fa pena fo I Hamilton tau ranga o winga fo I na o le tau e pe ona iei au kilani se vanga na Gisborne fa malu ma o e winga o le tau mo le aso mo tau tu ulu fo I timunga mamafa iniso teimi mo e nai Gisborne asolo mai na I Palmerston North Macedone tu ulanga tutusa lava ma New Plymouth ma tātou nei Wellington sulu mātu o whilan le aso langi le tau tātou wha o atu I le motu I saute wha talo whatu le motu I saute le tau le soni sulu mātu o whilan mo tau wha bena fo I Blenheim le AUG Christchurch ta lofa Timaru Dunedin Invercargill sulu mātu o whilela mo le aso se vagana I Stewart Island le mai tau atu I ono tu ulu I timunga e au te ilo peni Sāmoa I Stewart Island e whaatalo whatu pia ia te utou I le tai au whaatalo whasi o tātu tofi Sāmoa I le ala usu e whao tātu tinu ia I le asu mo mola nei o le whainga pālota I o le pre-polling I lo tātu tinu o winga I o le tau o au savili e wha solo ina maralosi o le matau polu o lo ufitia I pia Sāmoa mai au mai ao mana I timu e a fia I le atunu I niso taimi. O lo I le fautuanga mai lo fisa I mulinu, fautuanga mo savini malolosi o lo fa malu sia pia mo vaenga mawalulunga o Sāmoa. Vaenga mawalulunga o Sāmoa. O nei aso, mo lo tātu tino I Sāmoa I polu masavai, e a wo I niso taimi, ma timu e te uru vama solo ai, e theololo le mamafa, a e pupu I nisi o vaenga, e fa tau savili I nisi o taimi. Ia le nā, talana tau le moli mai lo ofisa I mulinu e a wo I niso taimi ma timu e te ulu vama solo ai e feo lolo le mamafa a e pupu I niso vaenga e wha tau savili I niso taimi ia le talo le tau mo le asfareile mo le whainga whiriwhiringa tele alo tātu tinu o le a te ulu vama solo ai timu e pe ona yele reporti a le official vai tau I mulinu nei tai hao tātou se mai le talo le tai la tō fo I sauni e whangota ina ngā tai whale ia o Wellington e lau monei ia me se fo I ngā tai whale o mana ma pori rua. Ngā tai whale Wellington e le teimi o le tai ao o lo o sua le tai le teimi o le tai ao whātu a pē I le whā minute te elitu lai lua I le au oli nei whātu a toi sua lea I le se fulu minute te elitu lai valu I le poa na nei. Tātou se mai I ngā te whale o Porirua mamana. Te minei o lo pēle tai I Porirua. Atu a sua I le ono minute te elitu lai sifurmana lua I le au ori nei. Ia ona atu a pēlea I le lua minute te elitu la e ono I le afiafia na nei. Tala naru tau, wale tala o tai. Ia o au fufuanga whailu. Le yasu tau tuanara saunga le mu. Ia I le yasu I runga o ngā vai masami. Ia me se lava pea e tuwa atu au wani ngalo. Ia lau o fufaola. Tātou se mai le talo le tupe le nei teime o le tae au. Tāsi le tala New Zealand ma wele valu sfuruiva sene au se tālia le nei aso. Tāla New Zealand ma wele valu iva sene au se tālia. Le malo se le tala New Zealand le malo telo Amerika ma wele lima sfuru valu sene. Lima valu sene. Al malo sur tala New Zealand Sāmoa le nei aso, tu sam fa mamonga fa tupel ANZ, ta la lima tasi. Ia fautua masani, a siasi pe niso fale oloa, ma niso upenga te whailangi, ma na la foina o autu seleni, any rates mana na ia, ia mwhaiona wina mai e na au unanga. Manuia tele la foina autu seleni le nei aso, whaftai.
O le avanoa whamuneanga o aso soifua ma aso whanau. Whamuna to pele tātu I meli aso whanau at Sāmoa, capitalradio.co.nz. E mwhai ona tu mai esau whamuneanga e tō laulau I nātu runga o le tātu ala leo. Leo I le tātu whamuneanga leo e tau lu mai. E vivi ia e o mātou loto I le lii. A wai sili lava o ia. Whaafitai lona alofa malona anga lei. Waulia mai ai e oe le tamā peleina. Ia pii futialo sale tai rau. Lo fitus fulutolu tau sanga I le so. Fitus e fulutolu tau sanga I le so. Whaafitai le tua o na oe tamā. O na o ngā luenga le lei uma o e whaia mo mātou lau whanau. Whapea o mātou whanau. Le tau singa o le ainga. O lau tau tua I tono o le kalesia. E te le o whaavaivai pe whaa tawhai. I lau whea ngai ei ma le tau singa o le tina o le ainga. O le mātou te talo, ia sanga tulu I pēr le atua nisi tau sanga se tele I lau soifua. Fua I le mālosi I la le tino ma le māwhauwhau. Ai siri la le anganga. O lo whaanga I le uma mai lau whanau, grandchildren, great-granddaughter, a nei se lau pele to tasi ia loise. Whaafitai lava ia ole whamurianga nama ia Joanne Tyrone. Ia, mo le atua fo I whamurianga le tātu ala leo. Ia I le tamā ia pii futialo sale Tyrone. A toanga o lo fitu se fulu tolu tau sanga vi I ele tua. Wow, fitu se fulu tolu. Ia mana ia tau sanga I tele ufao popo I le tue lau soifua. Sanga tulu I pele tua nisi tau sanga stele. Ia le maulei mo le aso mo le tātu. Tino ufamla tuina o tau a soifua. Mo mele le tu se tā ni elu roma tā upo iwa. A lona fai upo e tolu. Ona o wha asanga le li le tua e sa ili le te talo. Ma le wha atonga. Ma le anapongi, ma le ie tala, ma le lefu. Ona o whaasanga le li le tua e sa ili le tatalo, ma le whaatonga, ma le anapongi, ma le ie tala, ma le lefu. Ia, ma le ira nā maumole le yaso mo tātu o malava, le yasi se awala tātu sa ili le tua, o le tatalo, o le whaatonga, ma le anapongi. Le yaso ia te loroi latu ma atunu I sa tu tonu ia po ia pele I tala ma lefu ia tātou nei te ole ana pongi te talo ma le whaatonga tātou te sa ili atu I pea I le atua se fulma lo minuto toine o tale o li tu lai valu le pese nei a ulofa atu le tātou ala leo mo utu umalama whamanotu ino te wa sifua I le nei yaso Peace Chapel o te alofa ia te oi Yesu.
tala fatu le tulu, smail fa fonga al va ile tala mena tupu la langi ne yaso ile tala fa sol pito la langi. I fa monga ile aso nei tau sanga e tasi valu ivas fulu maleono. O le taua pito sili le na pu ile tala fa sol pito la langi. Ia na tau o le Anglo Sensipa War. Na tau e pele tania malinu o le Sensipa. E na ole fast fulu 5 minute e umalo. O le motu o Sensipa e tu tonu o le vasa initia po le Indian Ocean. Tupu le solta usanga tasi valu ivas fulu maleono. O le solta usanga tasi iwa o faa. Na tuu ai pe na fausia ma tuu le faa vai. O le fale mua lava ia na fausia mo le Universitea Victoria. E le tausanga te siva o faa, ia to tele tama whanau a Sāmoa na o tawina le Victoria University Wellington. O nei na tuu wai le maa faa vai ma amata iloa, fale mua le whaile Universitea tausanga na te siva o faa. O le aso nei tausanga te siva te stasi, o le tangata Wellington po le tangata New Zealand wafa ia Joseph Pawelka. Na sola ese mai fai pui Wellington nei le aso nei. Fa mai la fa mau ngā le usila. Ele i maua. Edea a fuel te siva te stasi ringa wa ai wa lewa na maliu. O le aso nei tau sanga te siva ono sfuma le fitu. Ia o le sa ma aia lau fai pese tau ta ua le petani o le Beatles. Tangata le o Brian Epstein. Na maua atu tonu ono na fale ilo na tona ua maliu le so. Ia ua telefua la au ia inuina po le overdose. Ia na le tonu sfuluon tau sanga. Tala ave fo yo lea fa ili ma lea o pese le tele o tau sanga o mawai mtau tia. Fa maunga le au poto i le sol tau sanga lua afe ma le tolu. O le taimi mua le ua vaa la lata ai paneta ne lua o lalangi ma le paneta o maas. Mai le ono se fulu afe tau sanga. Ia e pea ma le tolu se fulu 5 miliona maila le vaa la lata. Ia po le lua a 5 se fulu ma le ono kilomita. Ia fai o lalangi lea o maas lea. Ia le ua maua i wha maunga lalangi. Wala ta lata le isi paneta. I tutonu o wha maunga le ono se fulu afe tau sanga. Tu so lata lau wha mauina. E tolu se fulu ma le 5 miliona maila. Ia po le 5 se fulu ono miliona kilomita. Ia o le aso nei. Tau sanga e tasi iwa tasi o. Las whanau lea o le tamaita i o Mother Teresa. Ia o io se tina sa tele lo na taimi e whai inga luenga le lei tutono nuu leo initia. Ia ma na ia maua fo il whailonga ta ua le la langi e ta o le Nobel Peace Prize. Whailonga lea ave tangata i tausanga umalava po whalamputonga ia la tu te whaianga luenga le lei Mother Teresa. Kato tala ia mol whapoponga tai masani whaaftai lava. Malo whaaftailo lau whaafokale tātou tiro, ia inisio vanga tā ua nei teimo le tā au talo le tau suingo le tupe, ia o awanoa whamniango a sui fōma so whanau, ma uwele awanoa, ia e tātou te whanongolongo i mea le tupu nei aso le tala whaaso le pito o le lalolangi, ia i le tausanga mawai, ia le aso nei le aso le usu marfitu o au kuso, ia ma lolo se fōma nuira nei tā au whaatalo whantu i le whanatua ia Sefalina Vaoa, le mavuta mai au stālia nei tā au, ka talo fatu for sunga ya malutafa se kai good morning fa talo fatu Paulasi Piliati fa talo fatu Manuel le yaso le sina ma mea good morning le mavuta mai nai Brisbane Australia le femelo le uti ale lima ya lato i Brisbane ma lo se fo manuia a talo fatu foi i le sunga ya Amelia fa moana ma lo se fo manuia God bless a talo fatu foi le fionga ya Futialo Tyrell ya le mavuta mai le tau nai Ascot Park. Atalo fatu le faltu ya Sina Marina, good morning. Ya ma lor se fumunuia so ya va le mati fa atalo fatu tiresa ene. Ma lor se fumunuia. Atalo fatu le sunga ya fa fawina Tanielo Manuel le yaso o pele tanga loa. Talo fai Manuel le yaso tsunga de fa fianga pasta tapoi no fo inga ma lor se fumunuia. Ya le ngata foi le ya o le sunga ya timtiulilo. Atalo fatu ya jo le table tai. Lu tape na mai tatu telefon. I nona wha o pōponga mō mua i le nei tau tātou telefou foi. Ia o le tia leitu le valu, ia tātou whiso tai atu i Sāmoa. I le sunga ia tā Salem Sam,
Ia ponisi fo yo sui le tātou whainga luenga le sunga ia ana wha solo. Ia le sunga ia pulu mga whantala talanga milo. O le ase whātou o tonga o le tātou proklame. Ia o le nei asu i tūlanga. Ia o le pālota mua le pre-polling. Ia le nei asu o lo o alo whaiwailu tātou. Tunu o nai minute te tala lo whale pālota. Ia i tono i tūmalo. Na o te tasia whale pālota le tala i le so. Ia manisi nai tuane mato ma tātou i upolu. Ia le mai tau atu pea ma le awhio i lātou. Ia le la sao ni pālota i le so. Nai minute o mua. Ia leo tui lua minute tala leo whale pālota. I le atunu i Sāmoa. O le tula iwa i teimi Sāmoa le tula i valu. Teimi New Zealand. Leo tāpena mai tātou telefon. Nei sio whawhiwhianga mai a sāfune i le nei tai au. Good morning. Talofa. O te toi o whalo whātu le whaafunga anga le mai moa le tātu tino e le isi le nei wha o popongo tala mai Sāmoa o se mai e le whaafunga. A o lumana i e ta alonga mā lor tau pulenga e whātu tia le Skotilani i a iu lai o le tausanga fau wa amata filifili i a le taitai malanga ma le au ofisa o se au masi e Sāmoa e filifilia e le ia amata whaanga i o i a lātou whaafunga matape nanga. Ma wa filifili e le tina ia Reima von Reike e le tō whingo le teitai malanga ai whesoa soani e le asi tui le te funga ngā vau. Ai o ta alonga le Olimpeka mo le vaianga o te lavou o filifili e tuala me whiwaya e a vea ma teitai malanga ai whesoa soani e lilo mai iawa filifili e Josefa. Mai o le angango le vai whata tia e o tō whinga nei ina ia matua i le leile tāpe nanga o au masi e Sāmoa e nei e malanga ma le mauti no ma le wha moe moe e fōi manuia mai ma pine e wha manuia ina ai. E na uto e whasiringia le komisino mtanga luenga o leo leo a wa paolongo i tino Filipo e le tusi na nginga i lungo tusinga le pepa Amerika Sāmoa le tala nei wa tui na mai e Amerika Sāmoa i Ateia e tā pāi wha maoninga o le territory le olo o anga i mai ei ma whaau fale mai i Sāmoa whala au whasaina. Nsau noa ua whaau. O taimi nei ele o mai au skusi, ele kauri mei inga skusi
I le ulanga nga mai mlik Sāmoa. Ma ko ia. Ia la I fa maungi anga o ngam. Ai ko si la fia le ka lau ka kang malala I la ko nga o mai fola au. Ai makele kalongo kele ulanga nga patole afia nga le ka ko. Ai ia se yo mai perkus. Ai le yo melas kus. Pen sila fia na nginga le vayaso o mawai, le saunonga te te fono le saunga le mua Amerika Sāmoa, e ta wala mai I le pepa le tala nei. Wa mai atu si mai le komsina o le mtanga luenga leo leo Sāmoa, e ta pa ai wha maunga I pe o na ta ua. Ai le tari mai le komsina I awa pa au. Ia, o mea ngai kulanga ngai kaunga wawai fo I ka kumaro, ma o le kula hui whaavau malo, ni se voi le awala ngā uia mai le kusi, penga through diplomatic channels, pe le ai walanga o mea saoa ia le se jurisdiction Amerika Sāmoa I ngai ka kōku. Na toi whaamani na whoia wa pa au, o le whala au whasai no le aisa wa ta ape I atunu umolo langi, ai paulinga I uinga I te tau o na whaatino le teimile nei, o le tutu whaatasi, loto e tasi mga lulue whaatasi atunu, e mi se lava ia Sāmoa ma Amerika Sāmoa, e ti neia matao fia, le sosolo ato na fia ngai au ngātu pulanga whaiae, o lo tātou atunu. O se whainga pālota ese le tala whaasorapito le atunu, o le awha whainga tai o na si le fia, po le whele vaenga o le amwhai o na tūlai mai, e taita ia lo tātou atunu o mo le isi 5 tausanga. E sui e se lau valu se fulma le fito le awhai I le whiwhilinga le atunu o, mai I tu malo e 5 se fulma le tasi o Sāmoa, o mai tawina e le atunu lau tele, anga waa ma to mai o I lato umane e se lau valu se fulma le fito, e ma whaino lato taita ia le rumana o Sāmoa, pe a o whaatasi ma le taita inga le tua o lo whaavai e le atunu o. Pe o na sila fia, wana o le 5 se fulu I tu malo le a whai al whiwhilinga I le whainga pālota le nei, ina ua mauti noa e le whaatinoa se pālota a whalea te lua. O le tu la iwa le tae au nei o le atatala o mai whale pālota whaapitoa, mo I lato e to awhe, mo tangata mātutua o e iaia a fianga tu mau le soifua, male au ngā lulue, o le a whaatau nua lato pālota I le so, ma tāpuni ei whale pālota I le tu lai whai le fiafi, ma o sila fia foi e le eise whaitaunga o ia pālota I le so, whātu a whaia le whaitaunga tu whaatasi, pe a mai a le pālota au au, I le asafarile I le whai ua le whaiaso, ma o sila fia foi o le tātua tanu mai le se lau walu se funma le fito sui tau wā, e wha se funma le wha sui tuto tasi, 5 se funma le walu sui a le fast, 5 se fulu sui a le HRPP, 2 se funma le ono sui a le SUP, to a 5 sui a le Sāmoa Labour Party, tasi le sui a le tu mua mapule, ma le CTRP e to tasi. E se funma le luatesi ma le o miliona tā lātu pe whaasili, a le company al Pacific Forum Line Limited, le ua tau a awatu nei I le whainga malo tausi. O ana tupe whaasili nei mai lana talo le tupe le lua whelua se funma le tasi, e tausanga lua whelua se fulma le wha. Mai o lea se fulma le lua tesima le o miliona tā lau tupe whaasiri le company. Wa atoa iai le lua se fulma le wha tesima le o miliona tā la. O tupe na tu inatu lea company I le malo Sāmoa, talu mai le se fulu tausanga o mawai. O le fionga le tamai tai pāne mea tausi o le antunuu, fia mena o mi mata awha, atoa ima le fionga le minista tausi o tupe le antunuu, lau tumu ia a fōwa lese wā ai. Le fionga le minista tausi o tupe baua a le atunuu, le atinuu whaumui nā Wayne so ialo. Nau lātou tau o ina le neisia ki tupe, mai le teitei fono o le komiti wha afoia le company. Tupu ola o lo iali I koki tuana, ma le fionga sa la whaumui nā Theodora tola pai. O tala whauia mai Sāmoa, e tātou nofu te tano pe mo le whainga whiwhilinga le atunuu, le o le a amatai le so. Whasoi fuia.
Tala flava le whaapoponga mo tala fau, mai le se ufonga le lau mo le so luas fulfito au kuso lua afe lua lima. O lo ilo le komisina mo au onanga le malo, le ono whaione suinga titele inisio matanga luenga le malo, e au fia matanga luenga mo tina matamaitai, whaape matanga ta Pasifika. E yeila manatu Sir Brian Roche, ile ono tu whaatasi, oni matanga luenga titele, ma olo o vaava ai uma ia tulanga, mai ono tupu lava. Na fasilingia le leite o New Zealand le ofisa le pale mia mo sono finangale o winga, ini suinga e ono whaiei matanga luenga mo tina matamaitai, tangata yei mana onga whaapitoa, tangata Pasifika, male atina engo Maori, po le tepuni kokiri, peita aina whaasino le leitioanga i le komesina, na whaamauni e Sir Roche, sa vaava ai le whaalele a tili o nanga le malo, whaapea le whaatino ngā lātou ngā luenga, e sa atangia mai, e le isona whaamoe ave e sepe whaamuta ato o toa ia matanga luenga, ai a whai e whaatola i maini manatu whaafautuanga, o la whaatu maulawa ia au nanga mai tu o lo ngā lulueanga i ai, ina ia mautinoa, e whaatu mauina peo lātou leo mamanatu e le ngata i le atina enga o lātou polisi, whaapei ma le whaatinonga o lātou au nanga. Sa whaatou sina malo silwaenga whaapwhai le act i le tau sanga lua whelua tolu, i le ave i seo matanga luenga o whaatu langa moitu a inga tangata ese, na sauno le taitai o le act David Sāmoa, e le itala no le komisina e winga i matanga luenga ma lātou matawhai oi o whaatino. E se lia male a whaupa aua e wha se laulua se fululua na ave se ina wha solito la fono, mai le tala whatai i sauti o kai koura, e la iti pe ona wha ali ele MBI, na ta ua e lea matanga luenga le malo, e onga molianga e atangia mai o le a whaia, ona o pa aua ia na maua i titono se ta avale na ta aufia leo. Ina uta aufia sui lo ofisa whai ngā whaiva le ta avale, e le itu, a na sola, a ole i whaita wina masu e ina ia pa aua, mulimuliane na ta aufia leo i rangi ora, ma maua i pa aua e wha se lau lua se fululua i titono le ta avale, e au fiele lua se lau tolu se fulu e la iti, e le au sia le la popo a whaatangaina e mawhai o na whaonga, pe tau mawhaina. Na ta ua Stuart mua le ofisa whai ngā whaiwai Marlborough, e tolu pa aua e whaatanga o na whangotaina i le aso, mō le tangata i to tasi, ia vaenga le tunu, ai se lau tolu se fulu milimita, le la popo a whaatangaina, o toi whaamanatu i fo i tangata whangongota, ina ia whaonga le app o ai inga o whai ngā whaiwa New Zealand, le New Zealand Fishing Rules app, e maua o mai a inga matola fono pitola tamai, whaapea tu unga umai o na mulimuli ta ia, e ono tolu tausanga o se tamaa porirua, na maua ili silia male ono se lau paua, sa whaasalaina ili silia male lua tausanga le whalepuipui, ile masina talawai. Ua whaato e sele matanga luenga o whaamasinonga, ona o se whi autos tu sie winga i whaasalanga sa la foina le whaita wafi tangata o le atunu. Na maafua le whaale tonu, ona o se sasi al polo kalame whaatino ina e ala i whi autos tu sie i telefoni whi aveai. Le ana lafo ile tu sama le to valu wafi o tangata. Na lafo ina i whi autos tu sie le au auli o la songfua, e au fieni upo a whaalili wina e whaapea, o le au whainga e se lau tolu lima tala, o whaamaumongo le teo ngā tupe ala matanga luenga le whalitupe, o le numero whailunga ina o le whaasalanga, ma le whaai o le tangata le taunu uatu i aile whi autos tu sia, po le text message, o nisi taimi lātou te lafo ina initus tu singa i tangata, o ieni whaasalanga ile i tutongi ina, pei tai, sa manino lava o lea mata upu o se sasi al polo kalame, e yeifo i taimi e tasi le tangata, aia o atu i le valu whi autos tu siena o atu i lana telefoni, o la atu i whaafo i tupe tangata le ini whaasalanga, pe a whai ua mai o na tutongi, ai mo le to tele na mawaina i whi autos tu sia, e mawhai o na tape, ai mawhai fo i na whasoota i atu la lato no fuanga au tu, e le o valu se lau wha tolu wha ono tolu fitu, pe a whai e le mautino le ngā ioinga e ao o na whai. Ua mai o na whaasa o le le tonu, ai le fo ini whaamatalaga patino tangata taito tasi o a awhia ai. Wa wala aule ei na ia whaamamafa ia inga o lai sene a vita avale, ina ia whaatawa ina ile saunga le mua tupulanga ilunga a wala titele. E au fia leono se fulu itu lai whaamalo si ele wa inga a o avele ta avale. A o tāpena ile malo e whaasilsila la tau whai unga muli suinga ia uafuafua ina. Wa ele tali tonunga, o suinga ia uafuafua ina pe ona whaasilsila le minister o whila awa inga Chris Bishop. O le a avea masuinga pito titele le au aunanga, ile silia male se fulu tau sanga.
tanga e au whele ave e seo le suengo le laisene ato atoa, wha i titia demerit points po makaleanga, ma ia whaasaina ato atoa le ava malosi mo au taawale umai laisene a oao, ma laisene e ai tuunga wha apitoa. O New Zealand stasi o tunu e pitosilo na wha le tonu, ile saonga le mua tupulanga ilunga o wala titele ya tunu e lele ya tina enga, mai tu samale iwa se fulu tangata ilalo, o le ta ilua 5 tausanga e maali liu, ma le to ono se lau e manunu o nga ilunga o wala titele, e tausanga taitasi. Na wha aliele so upo le AA o Dylan Thompson, e mawalunga atu le numero tupulanga ave taawale New Zealand e maali liu, na ilo au se talia, o le mafua angatele o na ole polo kalame o laisene i New Zealand, e mawalalo lava tapenanga e whaatulanga mo tupulanga, whaapea o onga mo laisene, na ilo se isi lava atu nuu e laina tutusa ma New Zealand. O tawhia maloka ina leo leo se taule le ana lipotia na o ine teinea onga, mawhai ia i e whaiani ngā yoinga le tala whia ngai, a e tu uatu ia ni tupe. Na whailoi leo le asofao au kuso se taule e lea, na whaialea ngā yoinga i teinea o ngai Maryvale ma St. Albans i Kalaias tete. Salongo ina ni a o ngai lea vaenga o le a aiala i se tusi, e ta uatua i lea mi o ngā lea tangata. Na whailoi leo e 5 tausanga, o le taule e lea ualoka ina, mai tu la ilfa amsinonga whaitu malo Kalaias tete mo lianga, o le solio tuunga peo na tatalai i tua, na o leo o se whaamanatu le lei tele fo i lea mō mātua. Ina ia o le lei whanau i awala e pui ai i la tau. Pe a sāwa vali lea onga matoi fo i le ainga, ma wala au le numera tasi, pe a mo o mia ina. Saloka ina i au kilani lea songa fua se tau lea, ilona au mai whaasol tu la fono i totono New Zealand, o le lata i le miliona o sikaleti. I se awala e alo mai le totono nginga o la fonga, e tasi te sima le 5 miliona ta la. Na whaiese su enga ina ua mawhaio na maua e sui o le ofisa o tiute. I se no fuanga autu e whaawasenga ini o loi au kilani, ni uta se lua mai saina e whaapea o ni lava. E tu sama le tolu se lau wha se fulu afi sikaleti e le isiaki ina le tiute. O le itu ainga i saina o le double happiness, o le isi uta, e 5 se lau valus fulfitu afi sikaleti, o le alava itu ainga e tasi, na maua le tiute, e le isi pe mita ale taule e lea po le kampani na saini, i ia uta, e whaatawina mai ai whafoia sikaleti, ma ua whaamaoni ai, oni oloa ua whaatawina whaasoli tu la fono, mai atunu o i whafo, e whaas fultolu tau sanga o se taule e lea, sa tu la i whaamsunonga whaitu malo manukau, i lea soana nafi i lea mata upo. Ua tua ia se tasina avea mapulea o ngai Palmerston North, i lona mawaina o ni tupe, i se awala whaasoli tu la fono, e silia male 5 miliona ta la, e 5 molianga Wayne Kevin Kodia, 5 tau sanga le matua, i lona mawaina e ala ini whainga le tono, o se tupe au wha ia 5 se lau 5 valuafe, 2 se lau male 5 ta la, i le vao te se maluafe 10 ma mati luafe lua tolu, o le taimi lea a o avea o ia mapulea o ngole Ross Intermediate, i le otoenga lua i le taimi nei, na wha alia le Teaching Council, na wha alia o ngā ina talo i nei le restala whaafaya o ngā lea tau le lea i se taimi e le i mamau atu. E toi tō la i le whaamasinonga i le masina fōu. E tele i tu ainga manongi ua whaamatala i le sasala o le fuala au aina mai Asia, le ua whaatawina nei supermarket i New Zealand. O le malosi telo le manongi le o le Turian. E whaapea ua mawhaina whaasaina i lunga o no whaafi Singapore. O se fuala au aina e fia tele i eitanga tai Asia. Peita ai, e tu samale se lau lua se fulu tā la, le tau o le Turian. E tasi, e le Pack and Save, ai lalo la ititi fo le se lau tā la e le Costco, e lanu mea mata, e ma ailo na tino ai pei o le lapo o le Rock Melon. O le whaamatalanga Peter Pan leana au mai e New Zealand le Durian. E maasani ai loa le tangata i le manongi. E pei lava o se whangu whaamanongi. Ua whaisi le wana whaatawina atu i whale uloa la hai te pei tai o lea whaato a maua nei whale uloa le foodstuffs i le nei maasina. I whawhata New Zealand, e to olua ni leo na whaseo tia ma le to tasina manua, ina ua tawhana ina i Poren Punka i mātu i sasa e o Victoria i au Setalia. Sa lipotia le ABC, na o atu leo e whaiese su enga peo na iei le whaatanganga. Ini soli tu la fono whainga mātanga o se mata upo ua leva, ai whaalongo ina loa le pāpā o whana, e tali tonu leo o le tangata whaaupenga ina leana whaapā ina le whana, o se sovereign citizen, po tangata i e tali tonu, e le tu sai ma le tu la fono, le whai
whainga malo. Na whaalia leo e o mai ana poe le mo lava le tangata na whaapai na le whana. Sa whaaleo le palemia o Australia, Anthony Albanese, whaapele whaululunga o Victoria, Jacinta Allen, le popole mo leo ia na afia i le mata upo. Na mule mao tal palemene le atu ma le sala i le vailuanga o le pole a songafua, maana li potia le la matia o soifua la uti nei mo, a o tau mawhai e tape le afi e o to lava le vavea o le asolua. Na whaalia e whaape tau nu atu le vaenga ti nei mo, ua mu a toa le fale, mo ua whaatama ia umale mao ta fono o ofisa fale tusi ma whaila tuwai. Wale mawhaiona toi whaonga ina le whalefono, ai o loo whaanga solo nei o na tala noaina, po o feo le asifi i ei fono o le palemene, o na o lea tau au fia i le taiminei, e le o mai lo le mafua ango le mo i le taiminei. I ta alonga, ua fesilingia le tūlanga pūlea le leo le ta alo i le pui po le defense, ale aula ka pilikia tamaita i le New Zealand Warriors, ona ua toi whaasalaina fo i se isi tamaitai, ma to o tolu iai i lato ua whaamalo lo, a o tau su e so lato avanua le suenga o au e tau vā, i le suenga siampini, o le laka pilikia tamaitai o le nei tau sanga, e le ta itasini vai asolo whaasalaina i Matakino Gray, Mataisha, i Kenasio, mai le ta alonga Malay Raiders Canberra, i le vai asu talwai, whaapele loka o Laishan Albert Jones, i lana pu e mawalunga i se tasio le awa le Cronulla Sharks, mai lua vai asu o le a le ta alwai. O le whaaluai leo na whai e le ta maitai o le aitu ainga ta alo, o na sala pata ina le ta alonga ma le Canterbury Bulldogs, i le ta amilu sangalo na ono, o le a le ta alo i lato uma, i le ta alonga ma St. George, i Lawara, i le aso to onai. Tala fawia ma le se ufongo le laumua, mo le nei tae ao. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Sāmoa mo le atua, ai ua I whatatou I tupua, le whaava e wana o na taulangi, a ua o la whaalau tangi tangi, whaamatua I a mawhau, ai whaamama o le sau sau, le tala I le tupu whaasau sili, na I ui le muti asiali.
e tasi lota whaauta mai le langi e auma e ana polo kiki pa mai le iai o e ele pili tapena lau e kisia o le atua e fili fili Io e tapena lau e kisi ia e leo le tongi whaasao I lunga ia o le so tu te waa e whielo maula mano e tātu whilo a iei ia a le ua te tala whalipalo te siu tātu tino malo se whamanuia Ia, malo vore se whamanuia Mari, malo fo ile te utua le tātu wa tino mwina vane tai au nei la ia sa o le ia, ia o le aso le o le whainga pārota ia mo le tātu wa tino ia e pe o le asfrai lava ia pe o le au te lenga na ia e malo lava le usu Mari malo le usu le te mor tai au Fa malo lua te fo i lau sunga au report a galera wai atu a whilo palo te sa wai pe o mena o te latu le tu mul fal palo ta ia le la o te sa wai se vol tatu tau tu le nei aso ia no walo pe le tapunia fal palo ah o va pe talo fa se o mo e fa tani mai ia o fa atu le committee le a le su tau va se o walu fa la se o mo fa ngalwenga ia no sa o le tulaga hoi e le aso mo mole nei o whainga pālota tas. E tā lera tātou reporti ma nei o tātou tua whawhine fo i le sunga ia ana whaasolo ma pura mga whatalanga milo. Ia mau fo i tātou reporti ma le sunga ia tāsi. So nei le iwa le tāi au ia o la tātou te liwa tua i Sāmoa. Ia mo le tātou whatanoanga na ma le komisina whainga pālota sina reporti la te mai. Ia i le aso mo mole nei o alo whaiwailu tātou tinu i le pre-polling. Ia pe ama le awhi lātou. Ia le ala pālota i le so. Ia e te itasi fal palota ia fa ngai le so ia manai tu lai matu le mai ta watu sa vai le se fal palota ono le tu la vole le mani sin restala mai ia ina I se vai se la fai ia mo le aso mo botas ia lo no inga fa mo uma tanga tel moteri sa la fai foto anga solo elas fraile fa ngane ia so e fai ni fe au nga ia mani vai va pena ia olo elas fraile vai popoto tanga te sa la fai amalo o le o ma tu fa ate uma fe au nei tai au o olo elas fraile ia na palota vale ia ne foi fuanga le yaso vale ia le la tatu pese le tasi ta lir tatu fiso inga ia male tātou au foi ngaluenga I Sāmoa ia wā foi le penga palote le foi ia so tu mo si fonga lo mo ia malo ma futa me le te mo tai au fa tai
Le malulu lea e ei tātou i New Zealand. O le maua lava o le lua se lau tā lai le se i le Teach Yourself e wawe ina mawhana. I o e Sāmoa. E se fulu wha inonga ta i lua se lau tā lai anga wa ai tātou i New Zealand ma Australia. E a lafa se top up lua se fulu lima tā la pe sili atu e wha au ngā i le ClickX. E te anga wa afo i le se i pe a wha au ngā le ClickX e lafo i lau se leni le mai cash o le Teach Yourself li Sāmoa. O le a whaia se i uma i aso whawe le taitasi. Ma o le nei wha pitoe a mata i le aso wha au kuso e mai ai le aso lua se fulu o no September. E ia inga o le nei whaapitoa. Seki a Digicel. Sāmoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Sāmoa, o le penina, o te fia i ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La Sāmoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Sāmoa, o le penina, o te fia i ai. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Sāmoa, mātalasi. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Hoku alowhai laku Sāmoa, mātalasi. O au lelea, whaasolo solo. Foi au na paolo Lona sami i la pe asulungia ele masina Pe wha ape whea na ngalo atu oe a ita Sāmoa o le penina oe o le vasa Pasifika Hangi mai se matangi Se momoli atu ai O alo whai lau Sāmoa mātalasi Hangi mai se matangi E momoli atu ai O alo whai lau Sāmoa mātalasi Lua suliva minuto tone o le tala o le tu laiva le tutua mo le siufonga lo mui Wellington e tala i tu laiva o le whaatanoanga whapitoa ma le fionga i le komisina o whainga palota e le fionga ia to le foa a John Stanley ia i lungo le tutua mna unanga le siufonga lo mua ia sunga tasi le tae au ia o tātou i teimi o le tātou porokalaman Anton tae au ia o le ua tālia tātou fisota inga man le o tātou tua whawhine i Sāmoa ia mo mai loa ia o na maulore tātou ripoti ia o le nei teimi o le tae au le mai tau atu tasi o le ua a mo mai le tātou ripoti ia le la se i fisota ia tua ia na maule o le tātou tala whamanmon Ma la ia tele. Ia, awana i ki me lau Facebook, me lau YouTube, por si fonga lau mua mai tau mwhai e whaasoa tātou tau tua le nei aso. Ia ma le nei vai aso. Le ua, te pena mai ia, la whai ngā leonga mai Sāmoa. Le ua tātou ripoti pe on whai loa te Murray. Sāmoa mātalasi Hangi mai se matangi E momoli atu ai
Ia, tasi le ua mo tatu fisa ta inga male to fine ya ana fa solo le te mo le tai au fa talo fatu ana malo se fo manuel le tai au. Tala pa maro se fo tanga na mari pa pe fo ile tanga ni ata sin le tai au malo la se fo man via fa talo fo ile pa ia la slash il tatu au fa ponga mas tanya si ponga la mo ia po le Sāmoa Capital Radio dengan tai Wellington ya so se va inga ne la langi e maua mai la tatu reporting tatu fa se longa le tai au. Patalo fatu fo ana malo fo ile nga lu le tai au ia ile tulang wa fanga so le fo ia palo tal tatu wa tinu mana ia manino mai o le tatu tau tu mai na ia tau sia ia lu roi pe fa pe ia ile lu nga lu me fo i ma le sunga ia pul mangafa a manino ese lu au le tai au ia malo lava Ana malo se fo manuia le tai au mana ia la foto la si tatu report la ta mai le mai tau atu na wa e nai si tasi o fale palota. Ia le mai tawa te fo ile lo fia tu malo le atunu. Ia wale asu mo mone el pre-polling. Mone le mari matasi le mato fatasi umalava ile mato team ta sesa mangafa ia mato cameraman o DJ manisani tu ina sa tu tata report ile papalota le papsa itonu lava matata office ila lovaya ia ole tu malo le o vai maunga fa ia le olo fai le palopalota le pale le SDA ia po le mautan metutisi o le 7 days ia po la sopitu ia le apian tanga ai mai utua mari matasi ia le wa matona fa atu mulia le mamano lau telo le atu nu mai fai lato filifilinga ile aso ia on mantuo nei o le pre-polling po o palota mua ia mo ilato mo nai tato tamama tina matutua ia le ngata leo tangata whainga luenga ia o ilato po ia afianga tu mau ia le mawhaiona mawala vanoa e patino ina ia lato palota ile aso o nisio whaamaumaunga Mari Matasi e to alima afe la vai lato sa papiontar sanga pe apalai e fia palota ile aso ia pe ta ia ole to afe lato o mawhaiona whaamaunia whaatan uina uma ia lato whaamaumaunga ia pasia foi la lotu la fono al office of nga palota ia le mafaiona palota ile aso ia mana ia le tau ile aso mana ia mai tato tamama tina matua ia le mai fatano ina la to palota tanga ai mai foi i tua Mari Matasi mana tua e ai lava ia tu la fono al office of nga palota le tau na mun ia e tu stala Mali mai tama fai lava tato e moi muta ia e na le dimas fono mita ma fai ona mama o le puenga o tato wata ia o vai maunga fa la vai le falta le itu malo vai maunga fa ia le asase e ile ia sui fai pule ia fa walo Harry Schuster ile para inga ia o ma vai atu ia e to lima ia sui fai pule le tama mo e ai mo le fainga palota o tonu ufu moli amitona emisi o le vainga whaapufai al fast, o vara I wana ili, o le vainga whaapufai o le tutotasi pol independent. O 5 gram to mata tapu salaya to alag le lei, ia o le vainga whaapufai al HR. Le male el fam talina mai ana onisi foi o sui e ta mai neve mo fatas ia e mo sa o le ata si le ai tu malo ia mai tau atu ia e whainga tā fo tata reporti il nei tai au leo le amato sa ni fo ia anga ile conference board fa tala no anga ale komisina whainga pa alota ia le fai le tu la se fulu ia ale ia tas ia ole tūlanga lava le ia mo sota inga mai Sāmoa ia ole ia tūlanga fo ile le ia I le whaangaina mo ole ina ia le le tautua fo ile mai se ia le tūlanga pe ona I fo ia walena mai tau atu fo I reporti ma tala na mai le masina tene ia po le masina nei ia ile whaaso o tuititi aso o Sāmoa le 5G Aya, male ia lewa so tai atu nei teimi ana o le fisilia fa mole pe faina e ole nawa mai ata watu nawa nga solo ia ila tu e faia la tu palota I le pre-polling o ia fa fena tanga te fu ia le ai watu le to so watu la tu fa na I village po no fo fa ta vale ole ale wa na il tu la fo no fo
o le vaenga nā pe o atu tu uintangata o le ofisa e o lātou e toso i tonu whai pālota pe o nai ai ave whānau lātou mātou e whai. Ia, moni lei mana ia le pesili tasi ia o te lori tula kono ko ile tātou ina e le mawhai ona alu se tangata le ainga e ave ia le tamapo tina matua e whailana pālota ia e pe tu mai a i le whaitoto o na sauli o le tangata whai pālota lau whainga venga ia e avatu le tina matua po tama matua e ave o e whailana pālota ia te no se whainga le a tasi mamari. Mana ia ana. O le ase tūlanga fo le mai tau atu. Manino atu le tātou ripoti. Le manino lava tai ana. Nau sina teimi ale na whaina motu atu. A le mai tau atu le o vai maunga whale o tātou i le teimi ni. Ia o lo winga o le tai tasi e whalpālota le teimi o le so a ana. Ia tai tasi la whalpālota i le tu malo. Staimi fo i mau atu e tātou ripoti le aluanga o le atu anoa maa. Ia ai split le tātou teimi anga i le atu a ana isi. Te loe mo te lipoti i le songa tāsesa ia i se taimi ai le i whaia le whaatala noanga am tustala le pionga i le komisino whainga pālota. Malo, whaftai. Ia, ono le tātou teimi ia tua tu whailava no e tau te liu wai tuana i matu. Ia whaftai mo le tātou ripoti ana ma nai e o le tātou ripoti. Ia o nai whaisota inga, ia alo whai a nais. Ai wha alo lava ma whaftai mo le tātou ripoti nei tai au. Whaftai. Tai lava manuia koe le aso tasi mamari laka whātu fo i tatu au whaponga toi mau fo i sepso ta inga si taimi. Ia whaftai ana, ia lo whātu fo i tatu au whainga luenga. Nā, onduia nei aso. Tai lava. Ia. Ia, ole nā mauri. Tātou ripoti pupu nā mai nā i le whalipālota i nā i le kalesia sofitu i nā i nalo vai le whafsanga i tonu lava ma le tātou leiti o po le tātou ofisa. Ia le peo na mai ripoti mua ia ma le tātou o whainga luenga i Sāmoa. Ia ai mana i le tau vai atu le sulu fio le la. Se peo. Ia o tafia o ia. Mai mau pena whai pea o le alu i sa vai. Ia. I wana le tama na va ia tau. Nau e tuli va. Tātou e mai whainga luenga tai. Ole mana ia vo le va ia tu le lofia tu le atu. A mai se ala tu le na ristala mo le so. Ia mana ia vo isi na va inga le tātou matamata tuai. Ia i le tūlanga o le ui la sumo mone le pre-polling tāno i sia i la tau le pea ma le hawhi le ana restala le ua wha mau ni mwhaina pālo te le so. O e whao ngā lele i aso. Te lo lau whai ngā luenga ia. Le whai ngā luenga las for really. Le o mō lewa no le so. Mana ia tātou mātua. Ia. Mai wha malu rufu i le tinu a maru pei ona whai lo mai anam wha malu malama mani vaenga lea. Ia ili mamau. Ia o le tūlafona lava ia e pei ona folisia komisina ma le o tūlafona o le taimi o le whainga pālota. Ia ili mamau e tutua tuai le au tustala ma le au whaasala lau. Ia pei ona ia tātou mori mawina. Ia la sa ia le vāfu le tutua tuai le tātou whainga ruenga ma pue anga o le ia i la tōlo anga i whai pālota. Nona winga e so o se ofisa whaasala lau lava. Ia o le vā lava lea pei ona whai lo mai ana. 5 mita le vā? 5 mita le vā. Ia mai tu se te le mana o le mea vole ma ba tala toso beli so mai tonu ia mala wala ia li malu ia o tu la fono na mul mul tei le mfai fo ina aves telefoni tonu o fal palota ia o mana ia sina va ingana ia o le la tu mfai pe fa mo tu ia fiso tinga ma le mana vo le testa tu le so ia ni so fiso tinga ia o las for really lava ia ma we ta tu fiso tinga ia il maile tātou whasalonga tuana i matu. Se teimo tāo nei ia pia le tue losu minutia ia ona se leo tātou whasalonga le ripoti le tu mai Sāmoa. Ia alewa me siri umois tātou ripoti le teimo tāo tas. Ia, maale ia tere ia muila whainga luenga i Sāmoa o laewa o le lewa whailato breakfast. Ioi, o vai salo o le a. Whapena, ia o tā ua ia. Ia o le ipu vai ia. Ioi, tātou ia ua, tātou mai fo i disi. Nisi fo ia o le ipu vai ia leu toi o. Pear meu, ia o te foi mais pai vela. Ia, na. Tātou is whawiwianga ta si le te murtaia, te liu mai. Tāli e starter reporting mo le sunga a tā se salam sem. Ia, tāli tu laiva, tātou fio tai tuana i mātou wāla, whatanong wapitolea, malo fiso o le komisino whainga pālota. Ia, mo no le tātou pesa, nā man. Ia tua mau. O mau te poi wala uiula. Wa api o mai le paia. Ona ola upatala ula. O ai ua e manatu mai ai. A ole alo kaua maku
Sāmoa e matalasi Ua sio mia ele sami Atu mangalanu lauala Ea I fia o tangata Sāmoa lausa moa ea mea tua e lou pahagai e moni lea lea oro malo tani ilangi Sāmoa e ai malo au whaatasi Lata o e ile e kueta E mawhana po ile vevela So se mea aua le popole E mawulu mai le whamole mole Lau Sāmoa lausa moa ea Mea tua e lou pahagai e moni lea Lea oro malo tali ilangi Sāmoa e ai malo au whaatasi Mali e toa ua malo tau O nai upu whaala e au Se mane so tae au Sāmoa lo tawa I asa Lau Sāmoa lausa moa ea Mea tua e lou pahagai e moni lea Lea oro malo tali ilangi Sāmoa e
E vavianga mai love pese le 5 stars ia pole fitulima Sāmoa matalasi i na ua toe iwa minuti na talea o le tūlai iwa ia pe on whailo atu fo ili sunga mari ia olo talea fo inisi o tātou ripoti pe on ili sunga atase salam Sam ia meisel whatanoanga le langa ia tu ia ili tātou o whainga luenga i Sāmoa amare komisina o whainga palota ia whaamara maina fo i waenga ia o te pena ili tātou atunu ia pole fo wanga i tātou ili whainga palota o le nei fo i aso ia le pre-bowling ia ma le asfaraili ia awala ne e se mal tatu le tio ki lunga lau le tio la so atoa ia le awhai lava mō mai ia reporti mai Sāmoa ia le tatu o whai ngā luenga lea ua ngā lue mai Sāmoa ia ua le wha salawina tu sao o le whai ngā whilwhilinga le tatu o tunu ia ele ngāta o le aso lulu nei a o le asfaraili ia le fwila pisi ei ma tatou ia a o pisi pea tatou le palota ia ele mfaila fo iona tuua ia whaamanatu ia ma tualalo ia awa ia le tātou atunu uolo o fia o e whangota ia e pei ona amai talafou le nei tae o Savina Kasiano ia le fo ui oka ni pā ua lea na maua ina i saute o kai koura whase laurua lua oka tele ia o whasalanga ova tele pāua ia e onga fo i whasalanga e ono whasala ina i tātou ia mele whaamanatu atuai ia wā pei o Wellington e leisi i tū mālo ia e tele ai le whingota leo le pāua tele fo le au whangota tangata Wellington ia e o e whangota i le pāua ia po le whingota lea ia a lea laua mana ia fo i le toi amai ma amai i tātou talafou e pei ona whaalia Savina Kasiano le nei tae au i tātou talafou ia e whaamanatu pia mō tātou e maise lava tātou e fia e whangota ma whangota ina le pāua nanto e whaamanatu pia e lima lea whainga le pāua a le tangata tō tasi ia ai peila o lea mai e le vaenga lea a le ofisa o whainga whaiva ia a e fia si la fia ma e fia i loa ia tūla fono o whainga whaiva ia ona e anga ile le app lewa e whaingoina o le New Zealand na fishing rule app o le app lena ia o loo maua uma ia inga ma tūla fono ia e whaatau ia i tūlanga i pei ana iaile la popoa o le au whai ia o whingota te aveina i lo whale anga ile app na te whairo atu o le New Zealand fishing rules app ia le app na ia e te maua uma ia whaamatalanga ia e maise o tūla fono mai inga ia mo vaenga tau i whainga whaiva ia o lea ua toi ono minuti ona tale o le tūla e valu mari ia ai pe ona o le nei aso i la whaila fo ima maua ia tātou reporti mai Sāmoa ia e pe ona whailo ni tai au ia tasi o le tele lava na o le tātou tau tua nei aso mari o le a whaima maua tātou tūlanga i Sāmoa tātou reporti mai Sāmoa ia le sunga ia tāsesa ma le tātou whainga luenga le la boni mafisu te ngama le sunga ia tāsesa o le ua tāpena mai le tātou whatanonga i le te oli tūla is full town nei ia toi titila ia mo west tātou tau fiso te ika whata oto mai le sunga ia tāsesa le au te lengo le proklama le so le mai maua atu tō whinia ana ia o le a tele na malanga atu ia pe o le la o i lua vaenga le tātou whainga luenga le la anga ia tu lisi vaenga i lisi tu ia anga ia tu isi i lisi tu i tūlanga o whalpalota ma o mai tātou ripoti i nai si umu i atu i nai whalatai manisi fo i o lo fua o lo whatino i nai ia tūlanga o pre-polling o le yaso mana ia ia lona winga e paualo le vaenga fo le tau pole o le interneti a me se nisi o fio anga fo le manisi o tu malo e fo le mo le ia ia tarsia ia manino ma le ia tu langa a mai fo ita report ia tato whainga luenga ne yaso ma le asfaril malo la pale tato tino fa te ma fu te ma le te mo tai au ai paua na sa o le ia fast food lu o mata to we to lo se e tiro lo kai ko ia fase la luas fulu oka lona winga oni oka oni tu lo wa te o sera te tala ko dia au te lo oni oka oni fale o te lo oni oka oni fale ainga
po ni vaenga fa atau fu ile. Ia wa le tele o tangata ina mo lia isi mo lianga ile fa inga lava le ta ifase lau ta itolu se lau lena. O me fa pena. O me fa pena. Ia mar tu la le ta lo nei ole avilu ga o kilani. Ia. Ia le ga to fa le me se sa le la wasia tu. Ia. Na. Fa ila to kuka ma la to mufta. Ia. O po le fa ai no black market fu le. Sa ole le. Ia. Te leo tupe. Ia ta baila tupe nai. O lunga suli ma fe ta la. Tele. E maua i se oka wele lua se lau pe tolu se lau pau. Ia, ne la tonu. Ia, fai te tātou ai. Ia, la kita ue se ase ata o te whangot. O wa peo le ua te pena ia tūlango. Tūlango le ama. Mana ia le Apple natas. Ia. Tūrunga le telefoni. Ia, mana e download. Mo to telo tātou ia fie fai pāua. Ia, no vai atu lo le amenga ni niuse savelina. Tūlo i lalo. O tango lo atu ulo i lunga o la u telefoni le Apple. Ia, te whamanatu fo e te au pia wal te whangota. Tūai lalo takata la e. Ia. Le ua. Ma tau ia to anga whemo. O tau le to. Ia, le pāua ma le tui. Ia, ia, le o te pena mai tātou talafou. Ia, matala mai Sāmoa. Ia, na vatu whawhiawhianga nei. Ia, mafuta mai pēra tautua. Ale si whonga lau mua i Wellington e ma le tātou proklame. O le ata le tai au. Good morning, kia ora, tāle whalawa. Mama,
Pililili taloa I fea e mao lava I le vai e pe o upu o le muanga ngana Se ilunga e te mo I lo fala Pe malulu te mo e mawhana whana Pe o fea o le nei lalolangi E te au maua I te mana tua lo atu no umoni Ia, o le update nga whakangaruenga lawa I keingi. Si kakalkaria le. I le pio whamsunga ho ia criminal ho ia. Ia, a la menino atu la fulu whenga palo. O decision e whai le electoral court e final. Lua. A wale lola whaleaka lua he whaafe monko. Ia ngosai mesi suak whaleaka lua. Wale lola whaleaka lua. Whaleaka lua. O lola whaleka lua whase lau, o whaafe walsa lau fiku kor. Whaafe walsa lau fiku kor. Ia ko ese oe mai le se lau markasi, iwa se lau markasi. O inga pe iwa fia. Iwa lima. Ale lola nga whaleka. Whaafe walsa lau fiku kor. Ia ngai kakanga wale palo. Wele whaingo isi kumare palo kai.
Pre-polling, e whakawhaikaua I la sungafua, ke me kalai whakako official camp. O le special vote for, whakawhaikaua I la sungafua. Wawa ia paroka ia whaikau I la sfaleili, o paroka li tūmalo. Nang kua whai rua pusa I kongo whale paroka. Paroka li tūmalo, pa paroka kaka le special vote. Aka hui ese me paroka ai. O paroka langa, I umaku kongo te kusisio, ku kongo le o le asko ngai, I le valu tae e kalage ia pusa langa special vote. Ai sok foi le, sok ki kumaro, ai whakalai maki kusi. Le vai aso le whai le official camp. Ia, o whau kuanga le kwe mai ia le sau whau kuanga. Pawal mea o kako preliminary count le whai las whaleiri. Pawal mea ia mangkua le I whai kau special vote, ma pre-polling vote. Ia, sei mang whai kau paroka le so, le so lima. Vai aso ako whai ei le ngā luenga le o le official camp, le se ngā luenga whai ngofia. I kumaro ke kele aia, ko ki a kasi le aso ako whai kau le paroka. E le whai ngofia ngā luenga. Ia, whai kāua le whinanga, e longa se me kong ki kilo ia, pēr te review ka kula honga, kāua le whinanga longa pā. Ia, kaua le disadvantage o le kaimine. Wai whaingo li riura pāroka se furu kausang. E langi pā election happen mai rumba. Ure whaingo transfers. O ngā lewa, local mea, pākoe whaini me ngai se furu kausang. Kaua whina lo whālia, se ki koa iai ma. O le pula fonga e fok, ua fe suiva. Le ngā whai pāroka lua uakas. E la whapārua, pāroka i uwhai le pula fonga lea. E ka ua le mea ke tango mai. E ki tiro i. Al pula fonga fok. O le procedure, e uma lo le official count. O le official count e koe whai kau wākoa pāroka I ngā whai le. I le aswhalengi. Ka popoe la ma special vote, e la whai kau. Whakasera ma pre-polling. Ia ngā maua role le total vote le atangaka tukawa. E uma lo le whai kau ngō le pāroka, ia la koe le results runga. O le asonga fua. E return e mākou me ko le riti le almaro. Na kua ngā mai poro inga le almaro whakongu mai ko misinga. Le aso le whai ngā pāroka so lua iwa. Activate lo le pula fongo le whai ngā pāroka. Lua ke sui. Le iai mai activities le whakingo o mai keni. So kongu ho la pula fongo. Le iai le mela le official count ma preliminary count. E koe whai ka uma. Pāroka inga whai las whaleide.
Vai anu se fai tanga se pala. Kala uma fape. Perfeita uma. Ah. Ei na firma ni no langa na ofionga. So ole official result aia e uma lo feita uma na solima. Ah, de uma feita uma na solima fa E uma feita nga solima yo la ku result lunga le Facebook ma come a ole fa fu inga ole ritire al malo. Ole al malo e ki kle inga o simi le o tifili alo ia not me. Ah. O kula fonga. Ai va kwa kon singa results ia. Palo kai le ai. Ia au ki ki hola ku. Ka le. Ah, pak ole a main declaration. Ah, alo ia. Ia ole au ma magol maru. Ah. Ele se la sing mela le va kwa ma ku ngalas. Laso falei. Ah, malas falei le ah kawanga I umil po. Ya mo wa kwa ngol kaya ulas ko ka. Ah, ini isira pa mo nga. Madam mele la abela ngol magol maro. Ah. Apa yang dia kebaca ni pang ni mai bai ngol kila fu ni. Iya. Akhir tu ni betul ni tahu ni saya itu juga kalau dia pak mo ni so dalam. Pasal ya kalau ngi ofisa fu le ya keling ka mai ka ipu mai. Ah. Yo si fo ia fam sungonga nga umatune. Ah. Nga kwa fa mangingo mai ai le fam sungonga interpreting le kurafo le 10% e ongo. Ah. O le fisili mai kai mi activate le fo nga mai le unga fam sungonga. Fa kwa activate pe a certain. Ah, le winga nga ku le ai man fam sungonga fo ye muli mai wakilia uma kwa activate le 10%. E a fai ele acordo ko. Dia ke ka ki ufunga manga ngatu se. Ele aku lo ngo yak ele activating. Ai ale aku yang fakal kali lagi se mai le wa mau ki ngo ho yang fam sungo mun mat. Ah. Lo ngala wa mai ale le. Ah. Aku activate lo fa aku ile ngumel pa ke aku lo. Sao lý tengah apa? Ya, dia langsung dah beli image. Ayah saya mungkup, dia aku seluar. Ini mafia aku kalau sang mai. Ya, ini ilo ngalo hisai ya ingat. Ini yang apa? Aisy ngaka. Yang kan sang mai. Ada semua tu pak. Dia saya mau sila pengen mali. Email actual number. Amul mut. Dia ubah saya ngumel sih. Ya awak jadi ngaku lah. Kongo kakak orang sulima kalau sang ngai rumah. Kakak boleh ya ia manga orang fatiko soifua. Fila kakak kaya ingat ngak. Kakak makua ngak. Mana orang fatiko. Ifak tengah pun ngak essential services. Essential hui kipe hui lupu fafiku aso gayaso. Ele ele ofiso leo ingemu i swa i IPC fale ba aku manga malai valele ole wafu manga ya usawo imelisi lo ile la vea ya manga ya malo ke au fa maku ya fa ngol si ba ngalo ai alela mo senda kule actual number amul mo Facebook keli oleh mai le Pacific Island Forum pe ko ongo ela o mai le yai suya UN ya kako le yai suya Australia ko sufula ko ya o penga hu New Zealand ko fala ko yai fo mala observer mai le university mai o Tasmania
He's an academic. Dia observers mangali men mato ofisa. Ele se mai lá e kako media process dia baku yang tok. Right. Ese kawo for ngalwenga observers so onisi makai ti tiro fatu no ngalwenga le officer fanga paroka. E kilo mako process ki tiro po fatino metal fenga I fale fai paroka. Ko nga metal fenga I fu ye fai ngofina access ka ngaka. Ya e se ram fu le mo ka fu ye baku wheelchair. Po le me ngo foi ka pa me nga e tiro ya ma fai melo la ko feedback ya mako ki kilo fai solo con mako process pe ki lia le e ye me fa ngumi o ya me malanga di poki mai observers ya fa le ya mako fo nga lo ko ba nga no ki kilo foi po le fai no le compartment e ka fa lang pa lo me ka nga fa di lo le ka nga lo le si le mera fa ki no pa lo pa me mga ki kilo ya Yeah. 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 Oleh Carol fa ala ke lese lagna. Ku falo la ile ku pon en mako vang. Ku fa umaka ka umala ile ku fa umaya. Umaro nga. Ya. Tawanga ka e kuai mai. Ya boleh so ku pon. Kau umala yang kini kan ku mai ku pon ni anak ini pun ta fa boleh ku pon fa. Boleh silakan. Ai se furu wafe, ai lu wafe. Le ska. Ku rafu. Iya, aso le se mo la ku le. Fa kekin. Oleh ayah bangun lagi aku foya mau kau lihat sesuatu apa official camp, kau foya kali, oleh ayah kau foya ini me, lepas sang aku pun, bawa tu rafong ini sang kau foya saya kau preparok, ada apa kau pun selah kisah mereka kau ni kau oleh situasi yang menyo parok, ini fanya foya saya preparok, fanya foya mamau, mai foya saya kau foya mai, fanya kau parok kau me pena. Ai kala ka mo ka ge mo ko vai so ako le fa ka ko e kala ia ka ko special ko la su ko ngai e ko wa fio ma kilo ye na fo nga luanga tai Iya. Sāmoa ya. Ya. Fa cases. Dua ngawa balas. Si dua lah fa kasolo. Iya. 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 Oleh proses nomination yang kalian, kapal recent police report, so sekarang convicted ko, elakwa manmele lalo dari pokok official leo, oleh pulafong, fenga paroka, tapi sebenarnya tupu baru kau sangat kaluai melia solo nomination, you are still eligible. I happen to say make ko ngule baru kau sangat mai kai mi fa urelo nomination alo ngai kuah
Se morianga nga convict ai oe, ia ma le punishment e whakausanga le whalpuipui. E anga i runga. Ia, e le mwhainga e run paroka. Nanga ngā wa happy kua ko le walkausanga. O mang serve lo, kua. O tūra whonu ngā le temne. I luma. Ranu ngā lau tānanga luma me walkausanga. Prefer kua ko walkausanga. 9 years, 10 years, alu. Kalung happen le, Yeah. Le o meka o statutory declaration ala kulafong mo kau konga fa kulafong lalo kulafong penga paroko e fai umai lumolo ia wa ura o feilo lo ia nga ma fo nga happen me ia e fa kau ko ai makai e fa maungel monka fa kau ko e sui kau va e fa yang monka fa kau ko ma fai fe au le fa monka fa lo me umanga se ni lumolo ia Amailo Yamako, all we do is check for comply. Was fucking or ummal statutory declaration was a game lawyer, PM step. I was checking on the office if I was checking up for compliance. Was checking yaso. Salamor cool was all Kausanga for 3 consecutive years. Come make no put on Sāmoa. Me umaya kasagi Mike. Me umafai moro. Monkanga. Mongkanga whale loko, mongkanga whale mo. Sa ingay makai whamaong yan mongkang. Sa ingay sui kawa. Sa ingay purang mo whamaong yan mongkang. Sa ingay whaiwhi au whamaong yan mongkang alok. Iya. O hai le whamaong. Le whamaong ila ko na sa ingay lumaloy. Tau mo diya makakana. Iya ayal nga. Ya ngau mai la ya wala fa la kosu asu fa mo lo fisa komisi nga pala la komisi nga fa na ko ki vai nga fa sai nga komisi nga fa ka lo fa pu le ka manguya lo fa mo ya i mai fo ko ko fita i fonsi kong se me fo nga la ki review nga ku la fon ka bam pa sa do la lo ya mala ku ya ngo sa ni mo lo ya ai le pa fo komisi vai le fa ya lu mo fa ka ko ka fa ku la fon ni ja, o tūra whono na. Ja, o lea kwhawkai. Ka koe whai vai fōi, lea ka whirai pēr. Kia rara raso lea, le ua whaima ka kalungo. Mai la songa fua e kau la swhareile. Ia la sko ngai, a whio mai maka e ka waru. Ia wa maka ngaluenga e ka lai e kaku special booth. Special polling booth. E ka lai masoki whanga. E le ko sila ia i ngaluenga waile. E le kiki ngaluenga nga. Manguia kele nga ruanga ni yas. Pasai. Sāmoa, te mita ai. Ole nu o toa e te tau leiloa, o te teu whatu pea o no ingoa. Le tama vai, o umaui lonely mane te iwa lelea. Siva fia,
ua le aua ngia ngia sia u Sāmoa alalanga au mai sa u wha amanuia siva siva fia fia o lo u loto isia u Sāmoa e pele o e ile loto Toi va tala vatu tātou tunu o leo awha tonu li tu laiva tasi. Ia, o leo wa. Ma ele tātou whatalu noanga nā malo official komisina whenga palota. Ia e, tā ual vaenga nā mauri. Ia pe o nā whatano mai fo i komisina whenga palota. Ia o whenga le tātou tunu whenga whilwhilinga. Newa yaso. Manino leisi vaenga i wha mamla mai tu la fono. Ai mese la vaenga lea pe o na whairo le. O i lātou fo i o suia na. Ia le ana wha aurua wa. Ia le e whainga palota. Ia e sao leia. Leo tātou manino. A vela le fo le i o i le tangata nsainia i lumolo ia suitau va. Ia e le ole tua i le komisina ma la whainga aluenga. Leo manino le vaenga lea. Tūlanga i montanga Tūlanga i montanga. Ia lona winga le manino. Ia sa tau e taua o na o tūlafono la vai e pe o le whalongo watu. O mea umai e saini i lumolo ia. Ia o le purenu. Ia o le suitau vā, ia o le whaiwheau, ia i monotanga fo i e whalelotu. Ia e pe o le whaamamla mai sunga komisina, mana ia tele. Malo whawtaitasi. Ia ono leo wawa ia to leo maua tātou fiso ta inga. Ia ma lisi foi o sui o tātou whainga luenga i Sāmoa. Ia ile nei teimo ni tai au, ia wa starter reporti. Ia wa fo i tūlanga o le nei aso ma le nisi tolumanga i nisi whare pālota tasi. Mana ia le la si i. Toi fa o tātou pese lea tātou fiso ta ilo lisunga apun mga follow tūlai mai i nā i tātou whare palota i Sāmoa. Ia, tasi, ia, whawhila ia te whaile sunga ia pule mangafa liti mo tai au? Ia, whatala whatu, mo le ngang whalalo, lau sunga pule mangafa, tala milo, i le tai au, i te utua mai fo le tātou atinu, ma lor se fo mania. Ia, i le nganga man whaalo tele, e whatalo whatu i lau sunga tasi, i whape fo le sunga ia mari, ia man pa i lau whaingaloenga lo tautua mai nā le siwhonga lau mua, whiwhi fo e whatalo whatu i le whafonga maua le atunu, ia le ngata fo'i o le laumua Wellington e talo falava malo ngalua tasi mamari. Ia, tātou tau whai whatalo whale nei tai au, vai atu le mātanga o fia le tau le tātou atinu, e peon mai fo'i report i le tai au. Ia, ai mālo fo'i le tātou whai ngā luenga, i mautolo ngā lue mai Sāmoa. Ia, minatu na ua tauanga i atu inisi o whale palota. Ai, o whea lea e te, mai ai lau report i le tau nei, le tūtū mai ai lau pule mangafa. Ia, sa o le waso o tau au tu lava tātou reporti, o le wa mato wanga i mai, ma o mato i nei le tu malo whaleata tasi. Tasi, le tu malo whaleata tasi. Ia ma o lona whalpalota i le e whaka sā i ala fua. Whaatu muli a lava le mamalo le atu nuu i nei ala fua wa le se ofi. E ofo i tutonu o le tua maonta lea o whaangaio i le palota. O ka tau tino atu le se ofi o i tā vale. Malo. O le la whaaso sola tu pele, tātou reporti pe se si au fesili tu fisolwaa. Le, mana ia le tu atu pe ia. Na fotuina, mo statu reporti, pule mangafa. Ia le lei whawhitai, mātou te awhe mai loa le ta avale la asau tonu. Ai anu atu roi whawho le ta avale ale a inga sa le a fionga i mō nike ma le tu a inga sa tumu la ta avale le whatu a mai ale lato pālota. Pe o siwa inga fo i le fia talo mai. O matau wha au fiofi mai mātou i tutono o le lotoa le e whaka sa. Ia ai wa anu atu fo i si ta avale wa mai
ua mai ele i le whainga o palo sa ale me vai ia o le lau fonga fia mato wa ai mai i le fale ie fo i le olo o whaatumu ai olo o tumu ai le au le au whaataritari e o i tutono le ho le whaatau taia le palota e to o tele lava ia la to fo i le au mātutua ia tino i mātutua whapei la to fo i le a olo iai ia a fianga tu mau ia mai la to fo i le au ngalulue le o mai e tope le whainga la to palota ono o to telo i la to le ale ngā whatia la so wharaile le whaile palota hawa ona e whainga rue ngai o tona i mato ia e molte nei e toa le la alu atu ia sui le o tamo moe i le whalapalota le numero tasi a Marima Manaia tatou sui ia o tamo moe ai Faleata i le tumalo faleata tasi o le faipule whamuina o papo tapini o eti mai le vainga whaapawhai HRPP. Manu le ua palita sala talitau to vale vainga whaapawhai a le whaatutua i le atua Sāmoa o tasi. To maanga ua une Mikaele ke le kōlio une o le sui lea mai le sui to tasi le independent. Ia whaatasi la ma manu le ua Sunny Henry la meta mai le vaenga whai le HRPP. Luna winga tu le mai e to alua sui le HRPP. To tasi le fast. Ia ma le to tasi mai le independent. Le olo iai. Ai o se tala atulu na foi lea one ole to hotele le tatu sala noa lava alo i skula ki lai ole au ala tau tau fiofi le o atu ma le o mai tono ta vale one ole fa atu mulia ole palota ole va inga foi i fo linga tangata ia le mamalo le atu no le o tau pati mai e sava vale fia mai pe ole pe aiwa leva na tatali le atunu ina o ye le aso ai se I a fifio mai ai mai se lava le au matutua tasi ma mari Manaia te le i ostara io ina ofisiri fo ise tasi o ofisa sinia I le whainga pa I le olo nga lue I le ofisa le falpalosa pe na se va inga de tai a wana na tatala talo le iva a masanona nga I mai tangata ale tala ale susinia lea o le to tele wa fio mai ia matoi o atu o lea lava a o tatu tala noa o lea lava nga solo mai le malo le tunu o isi o tumu le fale ia le fatatari ai le wa matana tutu I taftafa o ta vale ioi spefa inga na ina ia fale atatasi ale va inga fo I le tau o kase au le lei o le tala o le tau pe o lua tasi mamari Aftai alfa e apul magafa. Aftai pule magafa. Mana ia o le ua mai tau ato le ua a solo le tato o whainga luenga I nai whale atasi. Ale ase tau foi lea I le teimi lea tau maa ngai mai nai I lalo vai a ngai mai inisio I tu malo. O tele ni whalpalo te leo mai tau atu wa le teitau tasi pule magafa. Ia, mana ia tele fisiri mari. Mato tau whaafiofi le mato o ese mai o I lalo vai ala hui pa tui ina I malo le o tangata ia fio atu. Kau whaafiofi mai leo mato wala ai pena e sila fia. E sao e tasi ale le fale palota e fo ina le o ia le palota mo le aso nei ia mato mai na isi fale palota fa mai mato ata vale o I o fatu na se o ile o I fa ngas fa ile ona mato su e mai le o tu sala o fale palota le e la talata tu awala ia mato mai o fale atasi ai mato mai ia mato ale ai se ofi tu sai mo fofuanga le nei aso mau te fa solo tu lava ngai o I vai te le uta le fo ua mai le tala o kala fo I tau vao mai nai le so tele le mamalo le atunu o le papena ona fitu meni atu Mari Ia, mana ia te le tūlanga na ai o le fa siri pule magafa o ia ni vai nga fo le ni fa fita u le lau e a sila ia I fale palota ia po nai so longa le lava le fa tau tai ngole o le fa mo le nei aso Male tai mo fasili Mari o lo so longa file mo mea uma le ai ma se le ai ma se vesi e o fo I mamalo le atunu le e afifio mai e o kala tamali le ai se vesi pau ale le vainga le te vai ai o
le lau masifia talofa o amai o ia manuia le aso ia vangana fo ia le malo le tutonu le a fale le faile fatau tai palo sa ia o la fo ia e fatau nu o la tunga yo inga ai pe pahu mai fo ile le al silsila ia ona o tula maanga fa malo ia wa pe ata foi ia na ko kire fo le aula vale alva ainga le malo le tilo le tunu file mo mea o mai fa pena fo ona fainga ia e fatino ia ngaluenga a malo ia mai se ia scrutineers ma failo tusia vaenga fa o faita tas Mana ia tele. Malo ia. Pule mangafa ia o leo tia mai tau lela ngā solo le tātou whenga luenga si teimi o na whisu tātou whilu sunga ia tāsis. Le mai tau atu lela atu o te ilua ia tātou team la whaiona asiasi nisio whalipalo tele le yasu. Sa o leila le saunoanga Mari e umalo I matoanga ia tu le senza tuana I mato ia ona vai ile ona split ile le mato o whenga luenga ia o umala o la cameraman ma le ma team le te anga I o ia no ma atasi ano ma alua ia ma anga e toi le tongo o le uso ia ana matasesa ma la topo vaenga ia anga I le situa anga I le mana lele I no foangana ia o te alu anga I o ia no maa ia mai maunga asiasi ai Mari Mana ia le si vanga mo le tu fa malo tato fenga lunga Sāmoa apole manga mana ia tele le manino tato fa salonga lo tu sa mai ia wa foi le mai mo mal fa fonga mai tato tu iso se tafa na val ne la lang lo winga ia o le la tu mo foi la mai mo atu wa le to fa ilo mai o le la to wanga I isi ai tu malo ia wa tu isa mai o reporti ia ile aso mo le fainga palo tato tu ia ai Pai se sila vel ta vale lunga wala nai pisi la wala pule mangafa ia mo le tatu tau tu le yaso malo pa sai le lava ia ia le tua e lona so ani mai le ngata ia I mato nei Sāmoa lo tum fai ai le ona ia o tofo ina ile fa sala lau ia sai le lava vi ia le tu so se mea ai oi ona o le situ no mato mai nei le tatu vai o fa sala pe mato ai pe kaukule ai media nei ia ai mato mai pe ana o mato le le Malo. ai pe to tele lai o ile tu nai mato ia no mato mai le mato vai ai fa pe mai nai nisi o faritua tai leva o le kakari atu o so po ni la to wasa o po ringa fia lava ai wale ta tai pe fa pena ona ta ape I tu ai fare pa lo sa lo suna ta si Mari ia o le tatu ngā lue pe le yaso mai Sāmoa ma le tatu tau tua tu nei porua ia e manuia lava ia langa ia tu isi I tu malo ia mo e fo iste tatu report I le sistemi o luma fa tai tele lava mo le ngā luenga nei tai au Whaftai te foi DJ mo le ngā luenga I lumo camera whaftai mo lau ngā luenga whaftai wai puli mangafa malo le te utua atinu nei tai au ma le sunga ia ana wa solo ia ma le sunga ia ta sesa ia whaftai o leo lo talo atu le lima tamtau le DJ whaftai malu whaanga mori atu e mo te minei whasoi fuia ia soi fuia Mana ia le tatu reporti natas Mana ia te leo tūlanga mana ia le manino mo le sile fia mo le mai mo mai le tatu tunu I lungo tatu penga te whailangi ia ma le tua le tatu tunu lo whaafonga mai whaasoa le tatu Facebook te maua o mai lava pe te ua te whainga luenga pe te alu te whaatau nana e fo I mai atu e ki ai o atu lo le tatu o whainga luenga le tau tu malo ia ma e mai mo atu le tau le whale nai whai me le whainga palota ne yaso Mana tua tai tasi a whalparota le whaungai le so o le mana ia leo mai te watu I nai whale ata tasi I nai le whakasana I ia leo mana I le report e se o lau leo tatu whinga luenga tasi mana ia fo ia pultasi mala e ia lau whinga luenga ia pul mangafa maana ia e moli whaftai ia tu whine ia ne sani ia ngā tuwele sunga ia DJ ia ma le sunga ia tasisa tu so la tu I tua mai o camera ia al mana ia report pe o le te mata le CNN li tasi o le tu mana ia fo I le si vaenga mana ia report le o mai tatu o whainga luenga ia o le lau fonga fia tangata le si wha lo ngai le se me fo I le I vel au fast I vel au chal pipi I vel au sapla e se le mana ia winga le tatu o fete sa ui la lau vai le se me va pena ia na mana ia o la sora nei o la sor palo tatu uma tangata Sāmoa sa o le le se me le se
umari a whenga pālota ma whenga whiriwhiri. Ia tātou wheloa ia. Ioi, pe ia ona tātou tala noa le tiro taimi. Ia e o atu le asonga fua. Ia. Ua mauti noa ia le Parliament o Sāmoa. Ia o nā ngā ilola i o lātou le whalefono. Ia awa ia upawhai o le tātou atunu. Ia e whawhisanga ia tātou e whaia tātou nofo ma tātou matai ma tātou aswhanau. Ia ma whai tātou sao ngā tupe ma sao ngā tonga. Ia ma ai mai le si vai. Tātou maliu. Ia ma tātou maliu ma sa whanau. Ia e vai mai alesi ia. Vai. Fatua ia na tala wila ia. Fatua ia. Ia na whailo ia o tala mali ia. Ia wa. Ia mea na fatua ia tu unma mea le. Ia nau whai ina lau sui. Tasi alela tātou talafou ma tātou tala mai Sāmoa leo tō kuate le sifulu. Ia ole sifulu mau pēla kisa tātou whiso ta inga musika sui whiroi. Maua mai loa le whiso ta inga tau nuu loa ia tātou sua leo mai tau atu ano a maa lea nga ia tua isi a puni mga wha. Lea nga ia tu whaleolo nga ia tu whalalatai lea nga ia tu tasi sama ana. Ia ole te mea mai tātou i poti nei asu. La tu ina tu lungo le tātou Facebook. Ia la se mo nei o whenga pālo telu tātou tinu. Nei a tele. Ia, ai pura lau pia tai au, ma mafuta mai tātou pukalame, ma le tau tuari si whanga lau mua. Alo, ia, alo mai tātou telefou, ma tātou tala mai Sāmoa leon whapuponga lo luan nei tai au. O te toi o whalo whātu le whafunga anga male mai mua le tātou tinu, e le isi le nei whapuponga tala mai Sāmoa, o se mai le whafunga. A o lumana i ta alonga ma lol tau pulenga e whatuti e le skotilani i a iu lai o le tau sanga fau. Wa mata filifili i a le taitai malanga, ma le au ofisa o se au masi e sa moe filifilia, e le a mata whaanga i oi a lato fo whanga matape nanga. Ma wa filifili e le tina ia Reima von Reike e le tō whingo le taitai malanga, a e whesoa soan i e le asi tui le te funga ngā vau. Ai o ta alonga le Olimpeka mo le vaianga o Televou, o whiwhilia tuala me whiwaia e a vea mataitai malanga, ai whisoa soa ni iei lilo mai iawa whiwhilia i Josefa. Mai o le angango le vai whata tia e o tō whinga nei, ina ia matua i le leile tāpe nanga o au masi e Sāmoa, ina ia malanga ma le mauti no ma le wha moe moe, e fo i manuia mai, ma pine e wha manuia ina ai. E na uta fisiringia le komisina mtanga luenga o leo leo, awa paulongo i tino Filipo, e le tusi na nginga i lungo tusinga le pepa Amerika Sāmoa le tala nei, wa tui na mai Amerika Sāmoa i Ateia, e tā pāi wha maoninga, o le teritori le olo o nga i maiei ma wha auru fale mei i Sāmoa whala au wha saina. Nsau noa awa wha au? O teimi nei ele o mai au skusi, ele kauri mei inga skusi i le ulanga nga mai mlik Sāmoa ma ko ia la i fa mong yang ngam a ko si la fia le ka lau ka kang malala i la ko nga mai fa la ai ma kele ka lo kele i ulanga nga pa tole afia nga le ka ko ai ia se yo mai perkus ai le yo mai las kus pen si la fia na nginga le ya so ma vai le sa nongal te fono le sa ngale mo Amerika Sāmoa e ta wala mai i le pepa le tala nei. Wa mai atu si mai le komisina o le mtanga luenga leo leo Sāmoa e tā pāi wha maunga i pe o na tā ua. E li tari mai le komisina i awa pa au. Ia, o mea ngai kūranga ngai kaunga wawai fo irka kou maro ma o le kula hui wha wau maro. Mi se voi le awala ngā uia mai le kusi penga through diplomatic channels pe Kele ai walanga o mea saoa ia le se jurisdiction Amerika Sāmoa ingi ka koku. Na toi whaamani foia o pa au, o le whala au whasai no le aisa wa ta ape e atunu umolo langi, ai paulinga i inga e te tau o na whaatino le teimile nei, o le tutu whaatasi, loto e tasi mga lulue whaatasi atunu, e mi se lava ia Sāmoa ma Amerika Sāmoa, e ti neia matao fia, le solo ato na fianga iaunga tu pulanga whaiae o lo tātou atunu. O se whainga pālo ta ese le talawhasorupito le atunu, o le awha whainga tai o na si le fia po le whele vaenga o le amwhai o na tūlai mai, e taita ia lo tātou atunu mo le isi 5 tausanga. E sui e se lau valu se fulmalifito le awhai i elfi filinga le atunu, mai i tu malo e 5 se fulmalitasi o Sāmoa,
Wa mai tawina e le atunu lau tele, anga waa ma tau mai o i lato umane e se lau valu se fulmale fitu, e ma whaino lato te ia le rumana i o Sāmoa, pe a o whātasi ma le te inga le tua o lo whaavai e le atunu. Pe o na sila fia, wana o le 5 se fulu i tu malo le a whaia le whifilinga e le whainga pālota le nei, ina ua mauti noa e le whaatinoa se pālota a whalea te lua. O le tu la iwa le tae au nei o le atatala o mai whale pālota whaapitoa, mo i lato e to afe, mo tangata mātutua o e iei a fianga tu mau le soifua, male au ngā lulue, o le a whātau nua lato pālota i le so, ma tāpu ni ei whale pālota i le tu lai whai le fiafi, ma o sil fia foi e le eise whaitaunga ia pālota i le so, whātu a whaia le whaitaunga tu whātasi, pe a mai ale pālota au au, i le safarile i le whai ua le vaiaso, ma o sil fia foi o le tātua tanu mai le se lau walu se funmale fito sui tau wā, e wha se funmale wha sui tuto tasi, 5 se funmale walu sui le fast, 5 se fulu sui le HRPP, 2 se funmale ono sui le SUP, to a 5 sui le Sāmoa Labour Party, tasi le sui le tu mua mapule, ma le CTRP e to tasi. E se funmale luatesi ma le o miliona tā latu pe whaasili, a le company al Pacific Forum Line Limited, le ua tau a awatu nei i le whainga malo tausi. O ana tupe whaasili nei mai lana talo le tupe le lua whelua se funmal tasi, i le tausanga lua whelua se funmal wha. Mai o lea se funmal le lua tesi mali o miliona tā lao tupe whaasili al company. Wa atoa iai le lua se funmal wha tesi mali o miliona tā la, o tupe na tu inatu lea company i le malo Sāmoa, talu mai le se fulu tausanga o mawai. O le fionga le tamai tai pāne mea tausi o le antunuu, fia mena o mi mata awha, a toai ma le fionga le minista tausi o tūpea le antunuu, lau tumu ia a fōwa lese wā ai. Le fionga le minista tausi o tupe maua a le antunuu, le atinuu whaumui nā Wayne so ialo, nau lātu tau o ina le neisia ki tupe, mai le teitei fono o le komiti wha a foia le company. Tupuola o lo yeli i koki tuana, ma le fionga sa la whaumui nā Theodora tola pai. O tala whauia mai Sāmoa, e tātou nof te tano pe mo le whainga whilwhilinga le atunu, le o le a amatai le so. Whasoi fuia. Tala flava le whaapoponga mo talafou, mai le se ufonga le lau mua mo le so luas fulfito au kuso lua a whelua 5. O lo ilo le komisina mo au onanga le malo, le ono whaia ni suinga titele nisi o matanga luenga le malo, e au fia i matanga luenga mo tina matamaitai, whaape i matanga ta Pasifika. E yeila manatu Sir Brian Roche, i le ono tu whaatasi, oni matanga luenga titele, ma o loo vaava ai uma ia tūlanga mai ono tupu lava. Na fasilingia le leite o New Zealand le ofisa le pale mia mo sono fina ngale o winga, ini suinga i ono whaia i matanga luenga mo tina matamaitai, tangata iei mana onga whaapitoa, tangata Pasifika, ma le atina enga o Maori, po le tepuni kokiri, peita aina whaasino le leite o anga i le komesina, na whaamauni e Sir Roche, sa vaava ai le whaalele a tili o nanga le malo, whaapea le whaatino ngā lātou ngā luenga, e sa atangia mai, e le isona whaamoemoe ave e sepe whaamuta ato o toa ia matanga luenga, ai a whai e whaatola i maini manatu whaafautuanga, o la whaatu maulawa ia au nanga mai tu o lo ngā lulue anga i iai, ina ia mautinoa, e whaatu mauina peo lātou leo mamanato i le ngata i le atina enga o a lātou polisi, whaapei ma le whaatinonga o lātou au nanga. Sa whaatou sina malo silwaenga whaapwhai le act i le tau sangalua whelua tolu, i le ave i seo matanga luenga o whaatu langa moitu a inga tangata ese na sauno le taitai o le act David Sāmoa, e le itala no le komisina e winga i matanga luenga ma lātou matawhai oi o whaatino.
E se lia male a whao pā ua e wha se lau lua se fululua na ave se ina wha solito la fono, mai le tala whātai i sauti o kai koura, e la iti pe ona wha alia le MBI, na tā ua e lea matanga luenga le mālo, e onga moli anga e atangia mai o le a whaia, ona o pā ua ia na maua i titono se tā vale na tā awhia leo. Ina o tā awhia sui lo ofisa whai ngā whaiva le tā vale, e le itu, a na sola, a ole i whaita wina masu e ina ia pā ua, muli ane na tā awhia leo i rangi ora, ma maua i pā ua e wha se lau lua se fululua i titono le tā vale, e au fiele lua se lau tolu se fulu e la iti, e le au sia le la popo a whaatangaina e mawhai o na whaonga, pe tau mawhaina. Na tā ua Stuart mua le ofisa whai ngā whaiwai Marlborough, e tolu pā ua e whaatanga o na whangotaina i le aso, mō le tangata i to tasi, ia vaenga le tunu, ai se lau tolu se fulu milimita, le la popo a whaatangaina, o toi whaamanatu i fo i tangata whangongota, ina ia whaonga le app o ai ingo whai ngā whaiwa New Zealand, le New Zealand Fishing Rules app, e maua o mai a inga mato la fono pito la tamai, whaapea tu unga umai ona mulimuli ta ia, e ono tolu tausanga o se tamā porirua, na maua ili silia male ono se lau pāua, sa whaasalaina ili silia male lua tausanga le whale puipui, ile masina talawai. Ua whaato e sele matanga luenga o whaamasinonga, ona o se whi autos tu sie winga i whaasalanga sa la foina le whaita wafio tangata o le atunu. Na maafua le whaale tonu, ona o se sasi al polo kalame whaatino ina e ala i whi autos tu sie i telefoni whi aweai. Le ana la fo ile tu sama le to walu wafio tangata. Na la foina ia whi autos to sia le au auli o la songfua e au fieni upu a whaalili wina e whaapea o le au whainga e se lau tolu lima tāla o whaamaumonga le teo ngā tupe a le matanga luenga le whalitupe o le numero whailunga ino le whaasalanga ma le whaai o le tangata le tau nu uatu i aile whi autos to sia po le text message o nisi taimi la tau te la foina ini tus to singa i tangata o ieni whaasalanga ile i tutongi ina pe tai sa manino lava o lea mata upu o se sasi al polo kalame e iei fo i taimi e tasi le tangata ai o atu i le valu whi autos tu siena o atu i lana telefoni o le atu i whaafo i tupe a tangata le ini whaasalanga pe a whai ua mai o na tutongi ai mo le to tele na mawaina i whi autos tu sia e mawhai o na tape ai mawhai fo i na whaso o ta i atu la lato no fuanga autu e le o valu se lau wha tolu wha ono tolu fitu pe a whai e le mautino le ngā ioinga e ao o na whai ua mai o na whaasa o le le tonu ai le fo ini whamatalanga patino tangata taito tasi o a awhia ai. Wa wala aule ei na ia whaamamafa ia ingo lai sene a vita vale ina ia whaatawa ina ile saunga le mua tupulanga ilungo a wala titele. E au fia leono se fulu itu lai whaamalo si ele wa inga a o avele ta vale. A o tapena ile malo e whaasilsila la tau whai unga muli suinga ia uafuafua ina. Wa ele tali tonunga o suinga ia uafuafua ina pe ona whaasilsila le minister o whila awa inga Chris Bishop. O le a avea masuinga pito titele le au aunanga ile silia male se fulu tau sanga. E au whele ave e seo le suengo le laisene ato atoa, wha i titia demerit points po makaleanga, ma ia whaasaina ato atoa le ava malosi mo av taawale umai laisene a oao, ma laisene e ai tuunga wha apitoa. O ni usilo stasi o tunu e pito silo na wha le tonu, ile saonga le mua tupulanga ilungo o wala titele ya tunu e lele ati na enga, ma e tusama le iwa se fulutanga tailalo, o le ta ilua lima tausanga e maali liu, ma le to ono se lau e manunu o nga ilungo o wala titele, e tau sanga taitasi. Na whaalia le so upo le AA o Dylan Thompson, e mawalunga atu le numero tupulanga ave taawale New Zealand maali liu, na ilo au se tālia, o le mafua angatele o na ole polo kalame o laisene i New Zealand, e mawalalo lava tāpenanga i whaatulanga mo tupulanga, whaapea o onga mo laisene, na ilo se isi lava atu nuu, e laina tutusa ma New Zealand. O tāwhia maloka ina i leo se tau le ana li potia nao o ine teinea onga, mawhai ia i whaiani ngā ioenga le tāla whea ngai, a e tu uatu ia ni tupe. Na whailoi leo le asofao au kuso se tau le lea, na whaia lea ngā ioenga i teinea o ngai Maryvale ma St. Albans i Kalaias tete. Sālongo ina ni a o ngai lea vaenga o le a aiala i se tusi, e ta uatua i lea mi o ngā lea tangata. Na whailoi leo e lima sfultolu tausanga, o le tau le lea ualoka ina, mai tu la il whaamsinonga whaitu malo Kalaias tete mo lianga, o le solio tuunga peona tatalai i tua. Na o leo o se whaamanatu le lei tele fo i lea mō mātua. Ina ia oa o le lei whanau i awala i pui ai i la tau. Pe a sāwa vali lea onga matoi fo i ile a inga, ma wala au le numera tasi pe a mo o mia ina.
Sa lokaina I au kilani le asonga fua se tau le lea, ilona au mai whaasol tula fono I totono New Zealand o le lata I le miliona o sikaleti. I se au wala e alo mai le totonginga o la fonga e tasi te sima le wha miliona ta la. Na whaiese su enga ina ua mawhaiona maua e sui o le ofisa o tiute. I se no fuanga autu e whaawasenga ini o loi au kilani, ni uta se lua mai saina e whaapea o ni lava lava. E tu sama le tolu se lau wha se fulu afi sikaleti e le isia kina le tiute. O le itu ainga I saina o le double happiness. O le isi uta, e lima se lau valus fulfitu afi sikaleti o le alava itu ainga e tasi na maua le tiute. E le isi pe mita ale tau le lea po le kampani na saini I ia uta. E whaatawina mai ai whafoia sikaleti, ma ua whaamaoni ai oni oloa ua whaatawina whaasoli tu la fono mai atunu o I whafo. E whaas fultolu tau sanga o se taule e lea, sa tu la I whaamsunonga whaito malo manukau, I le aso ananafi I lea mata upo. Watua ia se tasina avea mapulea o ngai Palmerston North, I lona mawaina o ni tupe, I se awala whaasoli tu la fono, e silia male afa miliona ta la, e lima sefululua molianga Wayne Kevin Kodia, lima sefulu tau sanga le matua, I lona mawaina e ala ini whainga le tono, o se tupe au wha ia lima se lau whaasefulu valuafe, lua se lau male lima ta la, I le vao te se maluafe sefulu iwa, mamati luafe lua tolu, o le taimi lea, a o avea o ia mapulea onga le Ross Intermediate, e le otoenga lua I le taimi nei, na whaalia le Teaching Council, na whaalia o ngā ina talo I nei le restala whaafaya o ngā le tau le lea I se taimi e le I mamau atu. E toi tō la I le whaamasinonga I le masina fōu. E tele I tu ainga manongi ua whaamatala I le sasala o le fuala au aina mai Asia, le ua whaatawina nei supermarket I New Zealand. O le malosi telo le manongi le o le Turian. E whaapea ua mawhaina whaasaina I lunga o no whaafi Singapore. O se fuala au aina e fia tele I eitangata I Asia. Peita ai, e tu samale se lau lua se fulu tā la, le tau o le Turian. E tasi, e le Pack and Save, ai lalo la ititi fo le se lau tā la e le Costco, e lanu mea mata, e ma ailo na tino ai pei o le lapo o le Rock Melon. O le whaamatalanga Peter Pan leana au mai e New Zealand le Durian. E maasani ai loa le tangata I le manongi. E pei lava o se whangu whaamanongi. Ua whaisi le wana whaatawina atu I whale uloa la ai te pei tai o lea whaato a maua nei whale uloa le foodstuffs I le nei maasina. I whawhata New Zealand, e to olua ni leo na whaseo tia ma le to tasina manua, ina ua tawhana ina I Poren Punka I mātu I sasa e o Victoria I Ausitalia. Sa lipotia le ABC, na o atu leo e whaiese su enga peo na iei le whaatanganga. Ini soli tu la fono whainga mātanga o se mata upu ua leva, ai whaalongo ina loa le pāpā o whana, e tali tonu leo o le tangata whaaupenga ina leana whaapā ina le whana, o se sovereign citizen, po tangata I e tali tonu, e le tu saima le tu la fono, le whainga malo. Na whaalia leo e o mai ana poele I mo lava le tangata na whaapaina le whana. Sa whaaleo le pālemia o Australia, Anthony Albanese, whaapele whaululunga o Victoria, Jacinta Allen, le popole mo leo iana afia I le mata upo. Na mole mao tal palemene le atu ma le sala I le vailuanga o le pole a songafua, mana li potia le la matio soifua la uti nei mo, a o tau mawhai e tape le afi, e o to lava le vaveao le asolua. Na whaalia e whaape tau nu atu le vaenga ti nei mo, ua mo a toa le fale, mo ua whaatama ia umale mao ta fono o ofisa fale tusi ma whaila tuwai. Wale mawhaione toi whaonga ina le whale fono, ai o lo whaanga solo nei o na tala no aina, po o feo le asifi I ei fono o le pale mene, o na o lea tau au fia I le taimi nei, e le o mai lo le mafua ango le mo I le taimi nei. I ta alonga, ua whesilingia le tūlanga pūlea le leo le ta alo I le pui po le defense, ale aula ka pilikia tamaita I le New Zealand Warriors, ona ua toi whaasalaina fo I se isi tamaitai, ma to o tolu iai I lato ua whaamalo lo, a o tau su e so lato avanoa le suenga o au e tau vā, I le suenga siampini, o le laka pilikia tamaitai o le nei tau sanga, e le ta itasini vai asolo whaasalaina I Matakino Gray, Mataisha, I Kenasio, mai le ta alonga Malay Raiders a Canberra, I le vai
vai asu talwai whaapele loka o Laishan Albert Jones ila na pu e mawalunga i se tasi o le au le Cronulla Sharks mai lua vai asu o le a le ta aluai. O le whaaluai leo na whai e lea tama i ta ai o lea i tu ainga ta alo o na sala pata ina le ta alonga ma le Canterbury Bulldogs i le ta amilu sangalo na ono o le a le ta alo i lātou uma i le ta alonga ma St. George i Lawara i le aso to onai. Tala fawia mai le se ufongo le lau mua mo le nei tae ao. Sāmoa
fo ile chala le o Sāmoa e whaavaile tua. Oli oli ai nai tua awa whai ilangi. A ole le watu tupu mai e lo tama siasi. Ela o Sāmoa, ela o Sāmoa, o whea e oe. Ua mati mati o la unga ngana, ua le ai so wha moe moe. Tua ai, se i toe langa langa. E toe wha amana tumai, ia Sāmoa o le malama lama. Le pale mia ma le malo, se i sila sila ane. Ina le i motu o le awhawhaile a mape au langa vale. O whea ele a mi o tonu olo o tau alanga. Wha amala malama le olo o mo o mia e o tangata. Ela o Sāmoa, ela o Sāmoa, o whea e oe. Ua mati mati o la una ngana, ua le ai so wha moe moe. Tua ai, se i toe langa langa. E toe wha amana tumai, ia Sāmoa o le malama lama. E tonu la vale tangata ia io na manatu. A e toe te pale a matanga e tu ia lo fatu. E balu balu sia ia a ole la au. Sāmoa e se wha mole mole fai, se wha ata tau. Ela o Sāmoa, ela o Sāmoa, o whea e oe. Ua mati mati o la unga ngana, ua le ai so wha moe moe. Tua ai, se i toe langa langa. E toe wha amana tumai, ia Sāmoa o le malama lama. E toe wha amana tumai, ia Sāmoa o le malama lama. Siva, siva, le siva Sāmoa e mataina. Tele siva e sia tuluku, tala whaeni ni vai lolu. A o sia ta siva, e pule lava oe i le whainga. Siva, siva, le siva Sāmoa e mataina. La
Toi vatal vatul tanto tu le temi o le tae fia le mo wala no e so te atu fo I tu nei manto I le officer tu tonu ia o le officer fenga palota ia mo le nei fo I te usanga mal fenga palota lo alo tanto tu le mo wala no ma te so tai fo mal sunga ia ta se salem sem ia o lo pa tonu mai fo tanto por clami Sāmoa ia le nei fo I veia so wan fenga fi fa tala fantu lo sunga ta se salem ta ma lo so fo maruia. Ia, whātala whātu au te mari I le nei pui tai au e me se fwoi le whaafonga mai o le tātua tudu, lana mai wanga, ia ile aso tūpoina, wa whaatino ai le whaamoe moe o le tātua tudu o loo, taula I mai ei le whina ngalo ma mafo whaunga, ia le whainga whiriwhiringa o le tātua tudu, ia le nei pui tausanga luafe, lua se fulma le lima, whātala whātu mari. Ia malo le se fo manuia ta se sa tai mo le nga luenga o lo to fi tai tungai ia ile nei fo ia aso le aso mo mo nei o palota mo ia o le nei fo tu sanga mana ia la fa tu lo sunga ta se sa wa o le na ia inisi fo io tu langa ia ona ia fa tata nonga mal official komisino fenga palota nei tai au ia manisi fo fa to tonga ta tu por clame mo nei aso. Okay, Mari, o le so le ua mai al tanto whaatararonga ma le komisino le ofiso whinga palota le so o whamanino fo I ma whaata o tonisi o vaenga le whanga solonga te watu I le aso wharile. O le ua whaamautino mai o le aso wharile ia mo le so mai a ia whinga palota fo I mai pre-polling ia pol palota mua le whaatino I whale palota. Ia ona o mai molele tu tonu tato pusa palota e le feita wina. E le feita wina palota ia o le so. O fatto ata laifa ata siama pusa palota o le palota ao I le aso farele. Ia onda feita fata sile e nei le aso farele. O le feita unga mua lea e le fama wina le pe mauti no le foi numera lea. O le tae o le aso to na ila le te tala ia pusa palota. Te tala ia pusa palota ia whaapitoa. Palota pre-polling. Ia matuanga I pusa palota fo I tu malo. Tuanga I pusa palota fo I le sa au mai el palota au le sa farili. Mantola le ma palota ia ila tu ia palota atu I nei. Ia nga I sa la fai. On te laile on tu whaawasenga lea, a mata e lea songa fua, le whaitaunga alo ia le a mata le vaso atua, le whailoa le whenga kumsina. On e whaisi te tele o isi tu malo, e atua le aso le whaatino le whaitaunga, e le sa whailo foi, o le whaitaunga. E whaasolo foi le arua ea, e no nofo whaile utusi e sui tau vao le tu malo. Ia e whaasolo solo ane lava le palota, le pepa palota, e pe o le alu de nei o le pepa palota. Ia e mata I tu e sui whaile utusi. O whaile utusi. O patia le tau wa le tu malo. A penalo na whaati nonga. O le whaila ua manino, o ia mea tūlanga o me whapene, observers, po I lato e mate tuina, mai isi atu no le Pasifika, media, lato te mate tuina le whaati nonga, o le whainga palota Sāmoa e tūlanga. O le momoli le a whae ni whaale tonu po ni me toi whaale lei, e momoli le lato whautuanga, a ngai I le komsina mana ofiso whainga palota, e mate ai fo I le si whainga palota, e whapena fo, a whainga palota isi atu no le Pasifika, e fo I tātou, I latou ia vai masu o Sāmoa e au e whaatasi e whapena lava le whaanga solonga. O whainga masani a malo whaatim kalasi I whainga, mene I o whainga palota. O leo mai a tunisi o whare palota I le so, leo mai a ia whai mongo numero 4, sa watu a Sāmoa ia watu le tato reports. Ta siri o whare palota I palota whaapitoa. E tele in ICV el to telo I latou. E palota il palota mua. Ia pe ona whaamanino te lo o manino ia au whala il tūlanga o I lato il palota mua. O I lato e mātutua. No mai tau il palota lea mai maunga wha, le wha sanga I tonu ale hola le kalesia. Ia man kato ofisa ila vaya. E ei dai tina mātutua na watu. Nau ave toto, o le whainga tāla. Ia o lea e le o ieise isi o le o whainga aruenga I whafo. E mata I tuina I lai lato, wa o niso lato e watu I tāwale vale for Ipu World Jazz. No fōwha tāwale vale. E watu I lato ia, peitai. E
whaasi te pule mea. Ala e loka le pāla i eili tūla i eile le awala fwoi le toso ia na fōwha tāwa le wale po le ram fwoi lea. O nei vaenga la i e te taunta e vāwa ai ai. A wa e ono i ein tangata mātutua i le aso le pālo tāwa o las wharile. E lātou te o mai ai e whai tino lātou pālo tai e le i restala pēna le ato toa le la vea mai ai lātou i siria ma le whaafe wa lea na o le afe i lātou i e pālo tai le so. So e le siaso pisi. Alo ringa la o isi lātou umai na pālo tai whaafe e siria atu. Lena restala e le whaamaliina o wala tula fon e palota i le so le palota momoa. O ringa la ato o mai i e las forile. E whaatino i le lātou palota. O nei vaenga i e foile le ua mai o ne tu avatu le tu o lala foile i le suiso upu o le officio komisio whainga palota i le so. Sila ne ai ai. Te tala whai te tuaia. Ma whaawa no a wala i wa o mea wa mana si e lato. Wa pa si a uma whale e whaatino i whainga palota. A lona whaafi tauli loa. Pe fo riga me ero i se sui i o lo fisa. O lo i whafo. O nisi o vaenga sa mata i tu i le so. O lo ngā le leina pe ona reporting mail o whainga aruenga fo i le sai i lai whale ata mo mua. Ese pe o le mele sa tu i pe lava i whaontanga le autostala ma le officio whainga palota. Ma nino i o le whaamama manga. Mai le whenga sa sainia po le MLU le sa sainia le vāo le autostala po le Jaws. Ma le officio whainga palota. O palasi mai mita whaatūlanga ina. Mai le se e lau mita le mawhai o na pu el tangata tu stala le ata a ngai le whale palota. I le 5 mita. Peitai o le so, o mea lai e le sa taua nawe lava. E ese o informations po whaamtalanga so ta inga. E momoli ia ilanto e whainga aluenga. E le tio whalalo tauwhi i nisi o malo le malo pe o malo le malo le sa tauwhi a mele tato o whainga aluenga. E se taso whale palota le taihao nei. E whaasa la e tau sisi a ile se lau mita mai le lua awhilu sfumaltas. O le no winga la. O lea e le i malama le malo le malo le. I suinga fau. Tula ingo le tula fono no wei ai. Mali. E fua le ngā ruenga au tu stala. La la to foi pito la au e tāua foi. Le la e iai ale vala le tula i mai. E le fo il whawhi tau li mai il whainga paro ta lua whilu sfumaltas. Ui o lea. Ia o lo lango malu pe fai va o le fatau te o garuenga o whenga ruenga le nei aso. Ia ale si fonga le lo mua. Ia le foi la ua mātou sauni i le fuafuanga o le nei aso. E pe ona e fai loa se te muli. A pe o nei tūlanga le nei aso. O le au te lenga o le nei aso. E file mu whaftai foi le tua. Ua o foi le ma tu au au le aso. Ia wha maru manu. E fu pe 40 la palasin timua. Ia ele ai. O lai e tūlanga le mānei ala le whanga solongo le mātunga luenga. Ia peo nei reporti a mante o le ni aso tātu te talo pe le tua. Ia e le ngā luenga le ngata lo fiso whinga pālota ma lau whinga luenga. E komsina, ia e whapena fo i malo le malo, o i la tau lo whafo ina ta avale i umatu fo i whinga pālota e tūle main whaavlawe tātu ti le mo mia pēma o mawese so i fua. Ia mise foi. Ia le whaenga pito la au fo i la tau ia le au tu stala. Nei le whale au tu e taula mai ai ia whae unga whainga pālota i le so, male aso whareile le pālota au. Ko le ua whātūlanga. Wa tu a matana nei wa pae ia lau mano whanga fo i whātūlanga ia vaenga le au tu stala TV o le tio whaasala lau, whafo ma Sāmoa nei. E no whātūlanga la tō lau. E le whalewa awa ail tātou le fua umana sekil tātou ia no whanga o le sofoi. Ia mata o na whaate tai ma testa ia tātou masini. Ia mo le whaamoe le so. Ia pe o le report ia tuna e li whanga solo atu ngā ruenga la so ia Elder Murray. Malo whawtai lau sunga tā sesa whawtai mo le tātou reporti mātungo whia lei tāo. Ia le umanino ma le whawhonga angalu tātou tunu. Ia i tau lumango le nei aso ai meise foi. Ia ni tūlanga o lo wa ai ai tono whale pālota. Le ue tā la fo i tūlanga o le whilo inga malo ofisio le komisina o whanga pālota le tāo nei. Ia malo whawtai. Ia o le asia wa inga le tātou porokalame le lei aso ai meise le tātou tautua.
O le teminei man fuafuanga o il tātou whingaruenga. O le awasai ia sina I tu la. E se anga I leo whingaruenga e whaisina whamaro stino. Tu lou whafunga mele tātou. O tunu. Ia o le pi o le malo si fu nai avel ta vale me whaaloloa e umine. Ia na mātou spiliki le luan tātou ta vale al tātou au whingaruenga. O le ala o le anga I leisi tātou tim. E luan tātou tim. O le anga I le tim mua anga I le atu ano amaa. I whane pālota uma fwoi e whai pālota whaapitoa le so. Mai nei reporti o la fwoi se whainga le naitu o la vaingo fiu anga ma le tāpenanga o whale pālota ma naitu. Ea oa ula malisi vaingo le tim. La anga e le tua ana. Sa nganga whaasolo ia ana fwoi lea. Ia ane la anga I le so. Wai pi o tutonu o whale pālota e la tamai le tauranga. O le te tele e ma whaatino I pālota fwoi e. Ia ale tātou vaenga ua le restara mo le pālota mua. Peo le panga solonga e tātou te fisota I pēla wala. Ia mabatu nei reporti whare pālota fui e leo whaatino le pālota mua le so. Ia alas wharili. Ia awane e misia. Ai mo le tātou te nui whaasala lunga tu sao. E te maua umalawa I lunga o le tautua a le si fonga le lau mua. I lona ofisa ma le au whingarunga mai nei whare pālota I Sāmoa le pālota tele o le lua whelu se fulu ma le 5. E te mau o mai whaamtalang alu watu leo whainga I o lola pālota le nai tu malo o sui tau wha o la to watu e ma le sui sa tu lai mai ai mai te leo vaenga o whale pālota ia ai whamoe moe le tātou so te inga Elder Murray ma le tātou o whingaruenga e le tātou ofisa o tu tātou te whalungu mai ma ngā rure whaatasi tu whaatasia whawhaingo fia mo le mai mo le tātou tenu al tātou tenu o ne emisia taula ma wha mau lau au le tio o pengta wha ilangi ia iona vaenga umal Facebook, YouTube, pa pena fo el tātou Apple Frequency ia ele tutua si fonga le lomoa. Ale po kalamena nia somari. Malo whawtai lau sunga tāsia sa mole atu le ngā whawtai man whamaloi lau sunga ia oro ngā wha man whawhoina o le tātou tautuina. Ia mai se foi ia nei tua whawhine a pun mangafa ia o ana whaasolo. Ia la ngāta foi lea whawtai foi man whamaloi le sunga ia DJ ia mana tua whine ane sani le tau ngā luenga I lea whaingofi ia manuia tau urumangon lea so tātou fisota I pēr I lungo le tātou tautua ia manuia tele le teimi tā sesa whawtai mo le tiute. Se foman ia manuia Sāmoa. Ia whawtai ia nāua whaafonga le tātou tino I sina reporti lata mai nai tua nei mato I le ofisa tu tono o ofisa o whainga pālota le teimi ia o tātou iai I le aso mua nei o pālota mua lo whianga I le tātou tino o le pre-polling. Ia, nau e tātou updates nau atu lunga o tātou Facebook, update mai le sunga ia pula mangafa mai whaleata tasi, ia la atu foi lunga le update mai le tofine an whaasolo mai vai monga wha, ia ma tātou updates le mai mō ma whaafonga mai ei, ia la atu mwhai pere tautua le siu fonga lomua, longo pui ali I lo tātou tunu I tau ulumanga o le nei aso. Tātou ele whawhiwhianga nei, ia se tasi ia o whawhiwhianga lauaki, ia o se toa o Sāmoa. Pespisenga whawhiwhianga, me asua Felice Mikaele Lawaki in nei teimo tayo.
Sāmoa ua whai mau usei Lau ta aloa mali e o Malau sa ili malo Uai no ai Sāmoa i o mao O si o tātunu E leilo ai le paapanua Alau ta alo Uai no ai ta ua Alo i whaanga tama Ai le ngalo i lo uanganga le tāpua ina O lo o tuku mai le muli papanga Ua pātili mamata o toa tusi toia ina A ole tina watu tulu mai ua le pisa Ia mo uli uli lo tino Ai mala mala ma o matata ma Sāmoa Se ia tape toto ala Sāmoa tula i mai E molia le papetai Au lau ta'alo Se wamali e mata i vai Lau ta'alo pa'atau sala E le tau mate e se isi A e malolo le tamali Alo ia ia o whaiva Tauina ia e malo O te tapuai Pe ole feiva ole fe e po Avane ia i le tanga vai Olo o ta whaavai ai Pe o la paulo O ai se whaasanga tauai Ua pāti mama tau toa turisi toia ina A ole tina watu tulu mai ua le pisa Ia po uli uli lo tino Ai mala mala ma o matata ma Sāmoa Se ia tape toto ala Ua pātili mama tau toa tusi toia ina A ole tina watu tulu mai ua le pisa Ia po uli uli lo tino Ai
ia tape totoa Tama Sāmoa se ia tape totoa Let me hear you whisper Let me hear you sigh Let me put my arms around you Let me draw you nigh To Umaya Lolima Tau Talamai Depa Ua Tau Ina Eiloa Olo Ua Lo Falena Let me hear you whisper Let me hear you sigh Let me put my arms around you Let me draw you nigh To Umaya Lolima Tau Talamai Depa Ua Tauina e iloa Olo ua lo falena Tele ia ole sami Tele ia ole sami Lolangi nei ona pu Kale peta wa yo malo Ai amuhi a Sāmoa Taulo tolo na olanga Lolangi nei ona pu Kale peta wa yo malo Ai amuhi a Sāmoa Taulo tolo na olanga Whawhetai te leile atua Lona alofa tunoa Na te letu la foa ina I tato ia souma Tele tu la foaina Itato ya soma O te pese atu mawhaina Lunei no to whanoa noa Ia manu atau o mai Tato tele masani ai O
te pese atu mawhai noa. Lo nei loto whanoa noa. Ia nganua tau o mai. Tato te le masangi ai. Pāwhetai te lele atua. Ilona alofa tunoa. Na te le tula foa ina. I tato ia soruma. Pāwhetai te lele atua. Ilona alofa tunoa. Na te le tula foa ina. I tato ia soruma. Salalau, Filogi ai elisau, Manongi ese, Anua pepese, Leo que se ne waselau poseme. Belenga tailelau fanua, Tua sivi leva ona tua, O fungala au, Pero se nua, Felanu lanua i ona fua. Sāmoa. O isinui Europa, e whaatau tupeneana. A ole anga nuku a sarua mai le babau, e wha mole mole lona tau. Ole rosa wale fogeti, e winga e se ola simeli. Sei ai osia upele. Ole suni male pua fiti, mai si foki la au witi. Ele pua fotu i fuata, a fua ia so male olanga. Te tiki mai ole rosa, me ole a rasi mai le panona. E winga e se lava. Sala, pe ole salto mai sarona. Se uamoni le tu sisa, ole a punitia lela, le tuiloa se mala mala ma ileonanga. Ayo asole na fai mai ai, le ali I e afio mai ai, na te si I tia la na whana ua sau. Ta uti o mai, no ua li I ua wha mai mai.
ia se oile li o ngā lue so o se taimi sa tautua ma le wha maoni a o i titi ai a wha pe whea e ita ta tele fia mate laina na o oe lo umatai le sunu whainga ta utino mai lo uali i u wha mai mai o ta lela ma o o mai a so whainga ta via maulaina se la fitana le pesi mai o a wha na o o Yesu le la mea i o ne
Toe whaatala whātu le tātu tunu leintene o le tai ale ui tasi le minutu tuane on tala lui tulai sifuru maratasi e ole polo kalama le moli o le awa masane ia asururu te tasi lunga tau tuamala unanga le siufonga o le lau moe Wellingtone e ile manatu ia o loo a ile polo kalama le ia vaenga o le aso le tātu pre-polling o lo iai i le aso momone o whenga palote le tātu tunu o le lau ile manatu ia o le ato oto le tātu polo kalama le nei ia mo le nei aso ona ia ele o lava mai fo ele awa una le tua ia o lo lava mal pol kalame ia ai olo i fui tātou i lasu momole o whenga pālota ia olo tālia ia nisi o tātou reporting ma tātou whiso ta inga mai Sāmoa mau olo tātou whiso ta inga tu atu loa ia o leanga ngā solo tātou whenga luenga ia i nisi ia o tūlanga o le tātou pol kalame le yasu ma le ngā whaaloalo whaafitai ele mautinga lo whaiga tā o le reiola e tau o ono a tālo pa Sāmoa wa kolonga e whaingo fie i uku matusinga ai ole afua tamawhana o Sāmoa wa sisina le malo e se ia lo whale tau o loa ia whaatoa ua ola maleo ia so uma tau mai tua tau mai luma mai e se whaatatau mana tua lo whainai whana lo lato sa la toa Fama soy foi le colonga Eu inga sene ia so e si pasene vai a so e ai o se tipo ti coco tau e tasuka a o sina ele ni foi po se mamo a e pa tau ai pa amu ia ia te o le malo e se ia lo fa le tau o loi e pa ato ato Ola maleo ia so uma tau mai tua tau mai luma Pai nei o se whaata tau mana tua lo pai nei whana Ko lato sa o la tonga I e whaanga toi foi le pongonga Apai e whesiringi a le mafua aga E tali masani e le mali e ai se tangata Mai mai o le suau ua tau me taa Ua whai le na mato o manga le matanga Le malo a se ia lo pale tau o loa ia whaato atoa Ua ola male o ia so uma tau mai tua tau mai luma Mai nei o se whaata tau mana tua
whai nai whanau. No lato sa o la tonga, I e whaangatoi wharekononga. Le malo e se ia lofa le tau o loa ia whaato atoa. Ua ola male o ia so uma, tau mai tua, tau mai luma. Mai nei o se whaata tau, mana tua lofa I nai whanau. No lato sa o la tonga, I e whaangato I poe le polo. Oh, it's a
tonia so se mea na ulupe aleilo alene wasola ile mama pepe se amanu ifumala ayala mahicha ile whaanono ono ufatu amai mai na oare sola aile seifai mai tafa tafa maoenia goodbye le tupule tala le ne mafuta sauia la malamala e masani le kerisiano ilana tufa aleanganga fai mai o ita o le popai o nei mamea watutupu mai ai ui inea o te ono sa i se ia peletai a ulupe aleila le neua sola i le mama e pese o malu i fumala ayala mahita i le whaanono ono ufatu amai mai na ua e sola le seifai mai tafa tafa mahoenia goodbye
Tala
soifua mai le tala lele mo oe le tala lele mo au wai no le tuunga maua vanoa ua le oia i toi o iena la e ia ua le oi nei o ia ai ua ta soifua mai le tala lele mo oe le tala lele mo au le tala lele mo oe le tala lele mo au le tala lele mo au le tala lele mo oe Sāmoa, ora tautua, sa le lolo ngai o koi muli whanua, mawame taunuku, ia fuafuanga, malo le foe, ua wha malo tawasa. Sāmoa, ora tautua, sa le lolo ngai o koi muli whanua, o wawe taunuku, ia ufuafuanga, malo le foe, ua wha malo tawasa. Ama taere I o solela o oe o le tali o a utalo sanga o se mitima se itula o mai wasa lea puatea e Sāmoa o lau tautua sa le lolo ngai o koi muli whanua o lawe taunuku ia ufuafuanga malo le foe ua wha malo taua sa te Sāmoa o lau tautua sa le lolo ngai o koi muli whanua o lawe taunuku ia ufuafuanga malo le foe ua wha malo taua sa
Ole alofa elefa ngaloina
leanga le kupu e I ave whaasele mutu ka e alofa ia te wane isi o whatu o la upu ia ita o le alofa e le whaangaloina o la upu ia ita o le alofa e le whaangaloina Melenga loia ita Leta si po masina Na e musu mai Ma e tano mai fuse atu ita Tino e wamaniti E ua o taha mili mili O la upu ia ita O le alofa e le whaangaloina O la upu ia ita O le alofa e le whaangaloina Siva mai no pese Siva mai no reiki Siva mai no reiki Siva mai
find the reggae.
Mase I e tanga I vai whanua o le nubali Pe a fio ai o le valasi Ma le solo o matangi Masi o vai o vasi E malono ai mai La o peni nao le auro lea La o kuluri pano e pofea O e la umana mea e le whaangalo ia sofai pea no fia e ua le ngata mai lea Si o utawa fiafi Sawi atasa bari Mase I e tanga I vai whanua o le nuubali E a fio ai o le valasi Ma le solo o matangi Masi o wai o vasi E malolo ai mai La o peni nao le auro lea La o pururi pano e pofea O e la umana mea e le whaangalo ia sofai pea no fia e ua le ngata mai lea La o peni nao le auro lea La o kululi pano e pofea O e la umana mea e le whaangalo ia sofai pea no fia e ua le ngata mai lea O la o fia e ua le ngata mai lea
Se fulma minuti toe nei le tula se fulma minuti di suma lui la uri nei ta per mai tatu telefone nei a uri tu to mer si fonga lo mui Wellington e tatu ia e musica fa via su floi on le temi o laso ia olo tatu tale pes tatu reporting mai Sāmoa e le sunga ta se salam se ma me si foi le sunga ya per magafa tartalanga milo le sunga ya fa solo ia bale tatu fenga luenga lo kan lue mai Sāmoa le temi ia o iai i tūlanga o le aso mo mone o whenga palota ia i tutono lo tātou wa tunu. Ia mai moi lunga o tātou Facebook ma YouTube nisi o tātou updates na watu i lunga le teimi na i vei maunga whalea tatasi ia maile ofisa tutono o lo ofisa whenga palota le neva yaso i tūna i mato. Ia o naolo i tātou reporting na mai moi whai lunga le YouTube. Subscribe le tātou YouTube, like ma follow le tātou Facebook page. Ia ma futa mai pere tūtumana o nanga si u whonga lau mua i le nei a so lulu o tātu iai la so lusu malfitu o le nei maa sino o kuso whawhiwhianga ma musika o le nei maa ngone tae au toi se fulu male tasi minute toi ne ona tale o li tu lai se fulu male lua Sāmoa e alo ua tunu ia whaaunga o whautuanga mo se ikau so kui o pe a ua maua oi le pulupua o se talo whai nisi o ni soifua ua mai mau pui pui nei lo a inga o oe whaapea malau whanau tu mai loa i runga e whaalalo lalo o le toto maua
mua lia lunga ro pura la ai luma toi la ai tua mau so mai lo ai luma vai leo su vai sa pali au ta tau u pui mana va e manga ia fo inga kanga e mo wala ko lo malos ke le ko mo se ko le wa a fai wa enga se ngase ni ko lo ami la fale inu se fala amu i te u se la la va ai fo Sāmoa fo inga lo moa e nu le ko fe o le kano o le maku si ato atoa move that swine move that swine move that swine flu flu move that swine move that swine move that swine flu move that swine move that swine move that swine flu flu move that swine move that swine a fai wa e se ngase no polo a le fale inu se fala amu i te u se la la ma ai fo Sāmoa fo inga lo moa e no le ko fe o le kano o le maku si ato atoa Toi fatala fatu link te o lea o le lu toi 5 minutu toi on tale li tu lai si furma lu ir manatu o lea toi tu ai titi tua tatu telefou ile nei o le lu mo tatu fiu te inga ma Sāmoa le u fata si mai le sunga ya pul manga fa talanga milo e wa foi stand to report in link te o lea o li ta pena mai fu le sunga ya ta se sama le to finia ana ia lo atu la nga ia tu li tu malo sanga nga ia tu ia fenga ai fa tala fatu ile ya o li la sunga pul manga fa malo se fu manuia Pela ya tuma fifitole ila sunga mari ia fa pe foi la fainga luenga ale a sifonga le la mo ia fa talo fa suele fa fonga le tunu a me se lo mo lo ma o mai le tautua ma lo le nga lue ma lo fo le wa o ma wa su le wa o tai ia tai mi o fainga a ma lo longo le ole mari a moni leia pule manga fale u te tolu minuti li tu lai furma luene ia tatou ia na la tala tasina ia tatou Sāmoa ia e malo e se fu le bana ia me ole na a i tu malo lo tu mafuta mai li te mi ma DJ io e sa ole lei ole ma so ole mo mo
Ola matua langi le aso matango fie le aso matango fie fale palota matango fie le lo fale li file mo le singa sena al fie o tangaza mo le pisi o tavale mai le fale palota ne fale palota ya ai mai mai fa fong anga ya fa malu no asu ono matou tani le o matou nei Sāmoa ya le o fata a uma ya nai malu longa fo tani le sua ya na a mata le o to fa nga solo ya le tata ngalu ngal nei aso Malo whawtai, ia la whatu nai tū, puna mga wha, ia mo stata reporti me nai tū malo o atu edi tātou o whinga luenga. Malo whawhai, ia leo ma, o le tātou reporti, leo ma whaasalau tōnu tu lava i nei I luma I le whioanga motaa. O motaa o lo I le I tū malo o vai maunga lua, ai o le whale pahalota, ia leo o tau au ina I le e whakasa I motaa, a whaafonga mai motaa, tā lofa, e whakasa I motaa, leo lo I le whinga pahalota mua le so. Ma o whioanga leo lo I tonu o le tūmalo lea, e iwa whioanga, motaa uta, to o matangi, vai ala uta, vai puna, le vili, vai vasetai, vai vaseuta. To tele ia nuu ia tonu o nefo I tūmalo la poa. O vai puna lo whapena o ta mo e ai mo le whainga palo, so ne tau sanga. Le matai, Victor, Tamapua, HRPP. Niwa folau, pawole ngongo, pātū tanielu, o le suita mai tai lea mai le tasi le independent. Ia ma tamale Taimang Jensen, mai le vainga whaapwhai a le whaatutua I le atua Sāmoa o tasi. E to o tolu la leo whai o tātou sui ia lo tāmo moe I vai maunga lua. O leo whai o I le lato lola pālota, o leo whai o tangata. E lua afe lima salau. O se numera la po a tele. Ai, o le vainga atu I le whale pālota lea a le whakasa mo taa. Le o mai nei, ia o le to tele o mai o na whatautaia la to pālota I tai au nei. O leo lo ngā solo mai pēr, so o lo whaila sina ngā o ngā o le taimi nei. Ia a sa whisi sini fo I e o lo ngā lulu e I pensa whape I le tai au. Ia o le tali lava lea, pisi lava le tai au I le au mātutua. Ia no whapena fo I leo na whaanga solo I le whale. Ia waha fo I e tari suanga le oli. O le isi tu pēr o na tau ina atu pēr. O le au ngā lulu e, nisi o la tu fo I lau whainga le ngā malo. Tasi nā to tele o leo lo whaia la to pālo te lea so. Ia e awhi ai ma le sunga ia tā sesa, ma le tātou poe ata. Ia ona e leini awa no I las farede la whapena ona I le pālo ta au. A le vaanga la mai ia, le saunga le mu, le ai se vevesi, ua sila fia lava le atunu le whale pālo ta e su ia e whailana pālo ta. O le si I tu lena mata ina nei I le tae nei Murray. O nei tua sina ia o lo o mai ia. Mali. Si mai la to wheelchair. E o mai amana I o la to inga mo moli file mu I le whaitu toa. Ia ona tu muli lea. Ia whapena ona patautai le mai le ia au whainga luenga. Ia. Le officer o le au whai pālota. Ia, whaamatu fo I tutonu. Ia mwhapena ona whaamatala I ele pepa pālota. I lalo o ma o le vainga malu pui ia I le mea o lo vaia. O le matanga o fie ia. Le la o vai maunga lua lea o lo vatu e tātou reporti. Ia, mea o lo tau sisina mai ai I le tātou tua mahota lea le whakasa. Ia, o lo pisi na pata vale o isa o sifu. Ai. Le ai singa se Murray. Malo whawtai lau sunga pule mga wha mane le tātou reporti le nei a woli. Talo whatu fo I la tau mai nai le vai maunga lua. Ia leu māta tātou fo I le niso le tātou tinu. Mai moa te fo. Ia I le māta o whiwa le malo le tui nai le whakasai mo ta. Ia ai o te loa la tātou mafuta pele lei aso na o lo whanga solo pēr ia le tau fo I whanga solo I niso I tu malo. Ia mau whi nai a tātou reporti wa fo le aso. Ia Sālei Mari o le use ana ma tā sesa I o lo anga ti o I le spito ai na le mo le te wha manatu whalawa le au whaafonga o le whaipule le ana se mai le tumalo le nei a vai maunga lua o le na tai Victor Tamapua mai le HRPP ia o taiminei ia e to tolu sui o lo ta moe e au fia ai le sui to tasi o le tamaitai
mai le independence ia ma le sui ma le fast o tamaleta time man Jensen ai manuia na le na so tatu so taipea le la maanga tu o po le ano ma le la o yen ma va ai fa soi fo ia mari Whaftai, whasoifuia, pul mga whamanui whanau ia woli tātou whiso tai pēr. Whaftai. Le o tolo minuti le o tene li tula e sfuma lua le ia woli ia fia foi le mo le ava no e fiso tai atu foi mala sunga ia tasi salam seva pe foi tu fini ia ana fa solo le uma futa mai foi le isi vaenga ia le wo o te foi ia la foi team ia le uma atu ia vai maunga lua le ma futa mai i pul manga fa mala sunga ia DJ ia le la tu atu ina po fe le wo atu ai le sunga ia tasi sa ia mala tu fini ia ana fa tala fa tu le sunga tasi sa fa tai mo le ava no le vaenga na woli Atalo fatu e mari le foi vai ngone huli e ate wa pai tu fa solo ke ai a fo le foi le yaso e ai fa tai de ang le le tua i la na pul fa so ta e na man wa ma te so man la e ai man ne lo pisi te li le nei o sa nga mo mo sa nga mo e le tu malo sa wa e le ta tu di bai ia o le fiunga ia loau so le malo kine tisio ia ma salamaina keresome tuli batala tau papa o i nei le o lo whaungaina i le whale palo le kalesia kātoliko i nei i whale palo e te pasilo ma le mea whale sai e le whale whale tama i le awhia le o le whale telefo i lea i o ngātu tono ia ai se no le pampensi fele au siliva i nei fale le ala i fal palo tele e afe mai luma sa ta vale e mati te mu mai la ma e ale tele a disi a e tu un fati no balota ma ale ala vo te bine vo le jes den kalita pa e te la i Sitten mä ifan fintaudisesti. Ja nyt mä uudestaan tuon liitsuufasaralla palvelulle. Nei ei mä tuon tuolle mä fain. Palveluta kuin elättää pääpäätys ja firmissa vai edessä elistellä mulle palveluta. Ale tiana ei fain helmissä vai fain elu tu malu vai fain. Mä fain on isi fal palota indei fal palota del palota e ele te mama tua fitus fulfa vals fulfatu sanga male tina o mali tina e vals tutu sanga le matu sawa nei na fale palota le ai e vai mo fa ele hola le calesias fitu nai le fale e fati palota e o anena o uma ona fai fe palota o le system e sua forte pa o fati le palota o le li fati poi si faenga e fa mai ai lana pista poi lana palota ai si fi per o la o e palota la in nei tu malone sa o sanga ka mo tu li mai no le faenga le ko palota le va i palota e ia ia tanga te to tasi lo fiso fe grapa na te va i fa palota o e fa tu pai mai ta o i fa o le la o fai unga ale e vai fa palota le a vai po fa e o mai pe i la e mai pe i sanga mo fa ti si dai ma ko ma e tau no mai nei e tu ma e fai pa o la o lungo le
ta po fa pa ai ri ko fai si te fa mal malama ri o le se mai pa so ta inga mai na le so ta inga mai e fa le tu mai le fa le so ta inga mai e fa le tu mai le ia le la ka tu o le o tu di mai o le fa ta sa nga mo o i mai mo fa e o mai pe i lai tu ma le fa ti la ka tau no mai i sa nga mo ai tu e mai le tu e fo i o fa ti no pa no i le mesa i mai le tai au i le tu la au le tai ta le fa la wa ne i le mama tu le fa pa ro ta la e o mai le so la o to tu di atu il fa pa ro ta vai mo fa e o to e fa i pa ma tu ai vai la ta ma i le e ono fa le au nga ai nei i si pa ro e le o ma fo mai ono ta ma ai o le fa le ton o i la to e fa ti no palota ia fatautia ia whainga palota i whale palota te tasi e fōringa mai e leo malama lama leo wha ia palota o mai ponga na perfa i lana ngā penga lai whai tu lou te ua avatu wha pese ona o leo whakuri nai wa lela wavalto e ina male lo matua lea a lau toe ono sai ai toe o fwaitai e toe no nofo i fo i le whale palota a vai ponga na perfa Lau sunga tā se sao wha malulu atu ono le o lo i se whale tonu le tātou fiso ta inga i ole sa vili po le ase tūlanga i le tātou mai a lātou tau whai atu pia i se teimi o mua le tātou whatanoa ia i le rivaenga o le auri ia i le whawhoma o le tātou tunu wha malulu atu ni solo o mafuta mai lunga on Facebook ma lunga o le tātou ala leo tasi ono te se man tasi whamo ia o tūlanga ai e masani ai e tūlanga o fiso ta inga ia ai ba lole o le sai mai ma lava pale le tātou tunu ia se teimi ona toi mawale o se tātou fisota inga ia i Sāmoa i le tūlanga olo ia le vai maunga lua le ia le sunga a tāsesa ma le tō whina ia ana whaasol le lato e tau whai atu i ai pe a mai ale tātou pese le atu e tu atu tātou whawhiwhianga nei a taino na saimo le tātou tino ia lau sunga tā sesa wha malulu atu ia o lave whau i le wha so mai fuin le vai ngole a wuli ia ai po manino mai le tātou fisota inga ia le mo atu pa pe kilia to se ia le lau iei wha taila va tā sesa ia le po mau mai leo manino mai wha taila va ia okay o se te vato le report ni fa malu atu le faisi malo si te lo savili ile no fanga o no le tu lata ile sami no fanga tu o le fa palo tale isa nga mo mua lea e sa tu la ele fionga la so a lo au sola man malo kine ti sio o nei la fa palo tai fa le ula lea ele hola le kale sia katoliko i nei fa le ula e so so a male pamu fo le pam pensini por pam kesi le nei e ale au siliva i fa le ula e nga ile tu ma te tau mai la le ua o te mini ua inisi le inisi lo o te lo tanga ta matu tu le sa mama i te ua le nga ia tu le sa nga ia tu o man fa tino la to fa le palota ai o se fa fi tau le nan to fa manino le mele o nila le sa i fa fi tau le o le whainga palota a se te maa valus fu fatu sanga o le tina e valus tu sanga na matu sa wane i le whale palota lei o le vai maunga wha e whaatino ele la palota vai mantua e ma whaia ona whaatino lau palota tu sa pe esele e te nofo lau tu malo alana e resta le te palota momo a tuna lau palota so se whale palota na ei ai sau i lalo palota wha apitoa no ana le so ina malum to no suan el falpalo te sa nga fa ile hola le caricias fitu ina la vai fa tino palo ewan fai le palota ale tamana momo to ina le ai to fai ilo ai le elo wa ai il falpalota le ai to foi o isa nga momo e fa tino le lui tu malo lo palota le bana no foi na to ese mai loma mal falpalota sa nga fa o ia a vai monga fa ai o mai i le lai tu malo i le fale palota la le nei i le ho
hola le Kalesia Katoliko e fale ula. E o mai e, en watu te male fa mtala te male, e o atu velen palot, wai lungo le system, le palot tal te ma wa umana fai, na fai e vai monga fa. Ai le umana fa tino, ai tutuli mai o mai nei. Na fa ma malama la ele, le o lo vai al fal palot nei, ele sanga mua. Ele ai. E toi te taunta toi foi e te fatino le palota. Na usua nel tau, e o mai nei, le fatu au e se atu, toi atu, o le lava vai. La ua toi o, toi no fai fatali tali o, e le fale palota le na amatan fai le palota. O nei whawhitauli a leo tu lai mai, ma ua le tau nu waile moe mitinga, na lai o na whaia le aso whapitono le palota mua. I e fo i tama, e fo i mātua le atino. Mali. E whawhaingo fie mo lātou le aso le palota o au le tumu ma le lofi meo tangata o I tumalo e whaatino le palota. E a le la ua fōringa mai. E a tonu e leo malama le o lo vai al fal palota vai maunga wha. I lana whaatinongo le ngā ruenga. E fu le fise e tai whaapenei o le whaatinongo ngā ruenga. Au te mate fa moe mal tu finea ana mal tu tu al tatu si fo lo mo e ma fai una fo ia fa fi tauli a one to tu lai mai sei si mea Mali. E wana to afe na to afe la to le palo tele il le aso le nei I fa palo ale e nei fa le to nu ia sa te tau alo fia e o le mela o te mine ia o le ini si nei a tonu fo o lo ia tel tonunga ia o le ua umai lātou e anga waa, e lata mai le I nei, e whaatino lātou pālota nei, ia e le whale pālota nei, le whale le hola le Kalesia Katoliko e whale ula, mō sānganga mua, ia manisi foi, e whaatino e nei lātou whainga pālota. Ai whaftai le tua, le o langi le malene yaso, la wha wau ia le tautua al tātou sifo lau mua, ia na ele tule sānganga a tonu o toi anu a maa, ia whaasola tue lama. Ana, le tua ana. Ia ma whaasola tue lama. Ia awa ngā ere si wānga le tātou. Au whinga ringa le tua lano a maa. Ma lo whaptai lau sunga tā sisa. Whanoro e whanoro ka tu fwoi la report. Ia e tātou tau whai te talo a wani te tū lai mai tū langana. Ia inisio tātou mātua o atu pālo te lias. Ia alo whale tonu ia tū langa. Ia ole le maua i ole. Avano. Ia ole fiso so ai fwoi lele ole le Bautinoa, ia ofiso ta inga, ia e tātou tā lia pia, tālo sia ia, a wane I tūtula I mele whawhi tāuli, ia I le leifu, ia so I tūlanga o le pre-poli, o lo tātou iai, ala se sila lau sunga tā se se tuanga ia tu I le tūna I sānganga ia tu I a whenga ma, oa mai le tūlanga o le tātou, tuno, ia me se whanga solo I o le tuno I leini, si wāwenga o ngā se. Mā nei raso, mā whawhonga mai mō mai wha o le tātou tuno, ale wala bis o fe wa eu ta val foi tele nai e o ta val tu lo fa fe wa tau le to ale tanga ya na to afe paro tani ya pi fa pena foi la finga la tu fe ale fa va via foi na o te popol ya ona vai nga fa pena o Sāmoa mal va ai mal mai tau tu ile nei foi tu mo o lo se lo le me a fa mo le ia au I manu le nei aso mwhai wina le manuia ia alvi ingai fo I le tua I whainga whiwhiringa si o tātou o tino. Whaftai atu te sunga tā sisa mau si tā reporti si te momo mua whaftai. Le sunga ia tā sisa lem sema tu whene ana wha solo I Sāmoa I naili tu malo sa nganga lua e peo nei tātou reporti le nā I le nei teime o le awa uli tātou talafou ia le la wha whonga ilu tātou tino. Te o taliu mai mau pēni si o tātou proklame tau tumore si whonga lau mua I Wellington e. Tui whaatalo whaatol whaapoponga o talafou mai le siu whonga le lau mua mō le nei au auli. E tolu kilo ka lamo ni waila au mani pusa e mawhaiona li liu e vea mani pomu o le ito ainga I ta ua pipe bombs. Na tauwhia leo I le Heart Valley pa tase mawhalau whaasaina o le methamphetamine mani whana e to olo ni tangata sālo kaina ma mōlia ia su e ngā leo na whaingoina o le Operation Trunk sa wha ngā solo mō masina e tolu na whaalia le leo su e Darren Thompson
O le popo le ngamoni lea o le mau o le waila au e mawhai o na whaaliliu e avea mapomo. E matua popo le lava leo leo i ia mea na maua ma o lo o whaawau pia la tau su enga. Po whea na ui mai ai na mawai fo i mani whana se wha o ni vaenga mo 3D printed firearms o se masine nga o iei tupe mai pe patala tupe. Mani tino i tupe e tu samale tolu se la wafeta la whaatase mani whala au whaasaino le methamphetamine i whaafātau sango se tamaitai. Ma se tau le e tolu tasi tau sanga le mātutua ua mōlia e whaatatau ia mata upo. Ua te ene se tina e tolu ono tau sanga le matua ona mōlianga i lona lafo a ina o se pepe fō whaato a whanau i se pakai au kilani. I le whaamasinonga whaitou malo au kilani i le tae au ana leila. O lo o whaawau pe ona tau fialo na ingoa i le mawhai ona whaailoa ina. O le fitu i le tae au le asosana vala au ina i leo leo ina ia o atu i le Albert Park ina ua mawai le pepe pe ona ta ua sa tenisinia Ash Matthews e tue vala au le mata upo le tina le whaamasinonga i le amatanga o November pe ona lipotia le One News. O lo sa ilia leo leo ni tau le asto o lua yeilo la tau tali tonunga o lo au maya le meth wha pia manisi wha lau wha saina e le tasi se tusi sai o Silin Huang tau luiva tau sanga Makong Bao Fang wha ono tau sanga ona o soli tula fono i wha lau wha saina e le tali tonunga o ia tanga tanu usaina a tono lo ngā lulua ni ngā luenga tele au kilani. Wa wala au leo leo mo so se tasi lava na te iloa pe na wa ia tau lelea ina ia wala au le tasi po le tasi o 5. O le awhaiani whaasisilanga le minista o tupe Nicola Willis i le awau leo le so e winga i tauwanga a supermarketi. Sa whaailo mai lea mata upu i se talanoa ngai lunga le leitani o nga whaapawhai ale act i le tausanga lua whelua tolu i le ave i seo matanga luenga o whaatūlanga moitu a i ngā tangata ese na saunoa le taitai o le act David Sāmoa e le itala noa le komisina e winga i matanga luenga ma la tau matawhai oi o whaatino. E se lia male a whaupa ua e wha se lau lua se fululua na ave e se ina wha solito la fono mai le tala whatai i sauti o kai koura e la iti pe ona wha alia le MBI na ta ua e lea matanga luenga le malo e o ngaonga molianga e atangia mai o le a whaia ona o pa ua ia na maua i titono se ta avale na ta au fia leo. Ina uta au fia sui lo ofisa whai ngā whaiva le ta avale e le itu a e na sola a o le i whaita wina masu e ina ia pa ua mulimuliane na ta au fia leo i rangi ora ma mawai pa ua e wha se lau lua se fululua i titono le ta avale e au fia le lua se lau tolu se fulu e la haiti e le au sia le la popo a whaatangaina e mawhai o na whaonga pe tau mawhaina. Na ta ua Stuart Moore le ofisa whai ngā whaiwai Marlborough e tolu pa ua e whaatanga o na whangotaina i le aso mō le tangata i to tasi i a vaenga le tunu ai se lau tolu se fulu milimita le la popo a whaatangaina o toi whaamanatu i fo i tangata whangongota ina ia whaonga le app o ai ainga o whai ngā whaiwa New Zealand le New Zealand Fishing Rules app e maua o mai a iainga matola fono pitola tamai whaapea tu unga umai ona mulimuli ta ia e ono tolu tausanga o se tama porirua na maua ili silia male ono se lau paua sa whaasalaina ili silia male lua tausanga le whalepuipui ile masina taluai.
Ua whaato e sele matanga luenga o whaamasinonga, ona o se whi autos tu sia winga I whaasalanga sala fo ina alwhaita wafi o tangata o lea tunu. Na maafua le whaale tonu, ona o se sasi al polo kalame whaatino ina e ala I whi autos tu sia I telefoni whi aveai. Lea na lafo I le tu samale to o valu wafi o tangata. Na lafo ina I whi autos tu sia le au auli o la songfua, e au fieni upu a whaalili wina e whaapea, o le au whainga e se lau tolu lima tala, o whaamaumongo le teo ngā tupe ala matanga luenga le whalitupe, o le numero whailunga ino le whaasalanga, ma le whaai o le tangata le tau nu uatu I aile whi autos tu sia, po le text message, o nisi taimi la tau te lafo ina ini tus tu singa I tangata, o ieni whaasalanga ile itutongi ina, pei tai, sa manino lava o lea mata upu o se sasi al polo kalame, e eifo I taimi e tasi le tangata, aia o atu I le valu whi autos tu sia na o atu I lana telefoni, o le atu I whaafo I tupe a tangata le ini whaasalanga, pe a whai ua mai o na tutongi, ai mo le to tele na mawaina I whi autos tu sia, e mawhai o na tape, e mawhai fo ina whaso ta I atu la lato no fuanga autu, e le o valu se lau wha tolu wha ono tolu fito, pe a whai e le mautino le ngā ioinga e ao o na whai. Ua mai o na whaasa o le le tonu, ai le fo ini whaamatanga patino tangata taito tasi o a awhia hai. Wa wala aule ei na ia whaamamafa ia inga o lai sene a vita vale, ina ia whaatawa ina ile saunga le mua tupulanga ilungo a wala titele. E au fia leono se fulu itu lai whaamalo si ele wa inga a o avele ta vale. A o tape na ile malo e whaasilsila na tau whai unga muli suinga ia uafuafua ina. Wa ele tali tonunga, o suinga ia uafuafua ina pe ona whaasilsila le minister o whila awa inga Chris Bishop. O le a avea masuinga pito titele le au aunanga, ile silia male se fulu tau sanga. E au whele ave e se o le suenga o le laisene ato atoa, wha I titia demerit points po makaleanga, ma ia whaasaina ato atoa le ava malosi mo avta avale umai laisene a oao, ma laisene e ai tuunga wha apitoa. O ni usila o stasi o tunu e pito silo na wha le tonu, ile saunga le mua tupulanga ilunga o wala titele ya tunu e lele ya tina enga, ma e tusama le iwa se fulutanga tailalo, o le ta ilua lima tausanga e maali liu, ma le to ono se lau e manunu o nga ilunga o wala titele, e tausanga taitasi. Na whaalia le so upo le AA o Dylan Thompson, e mawalunga atu le numero tupulanga ave taavale ni usila e maali liu, na ilo au se talia, o le mafua angatele o na ole polo kalame o laisene ni usila, e mawalalo lava tapenanga e whaatulanga mo tupulanga, whaapea o onga mo laisene, na ilo se isi lava atu nuu, e laina tutusama ni usila. Sa loka ina I au kilani le asonga fua se tau le lea, ilona au mai whaasol tu la fono I totono ni usila, o le lata ile miliona o sikaleti, ise au wala e alo mai le totono nginga o la fonga, e tasi te sima le 5 miliona tala. Na whaiese suenga ina ua mawhaiona maua e sui o le ofisa o tiute, ise no fuanga autu e whaawasenga ini o loi au kilani, ni uta se lua mai saina e whaapea o ni lava. E tu sama le tolu se lau whaase fulu afi sikaleti e le isiaki ina le tiute, o le itu ainga I saina o le double happiness, o le isi uta, e lima se lau valus fulfitu afi sikaleti, o le alava itu ainga e tasi, na maua le tiute, e le isi pe mita ale tau le lea po le kampani na saini, I ia uta, e whaatawina mai ai whafo ia sikaleti, ma ua whaamaoni ai, oni oloa ua whaatawina whaasoli tu la fono, mai atunu o I whafo, e whaas fultolu tau sanga o se tau lea lea, sa tau la I whaamsinonga whaito malo manukau, I le aso ananafi I lea mata upo. Watua ia se tasina avea mapulea o ngai Palmerston North, ilona mawaina o ni tupe, I se awala whaasoli tu la fono, e silia male afa miliona ta la, e 5 molianga Wayne Kevin Codia, 5 tau sanga le matua, ilona mawaina e ala ini whainga le tonu, o se tupe au wha ia 5 se lau whaas fulu valuafe, 2 se lau male 5 ta la, ile vao te se maluafe sfulu iwa, mamati luafe lua tolu, o le taimi lea, a o avea o ia mapulea ongo le Ross Intermediate, ile o toinga lua ile taimi nei, na whaalia le Teaching Council, na whaalia nga ina talo I nei le restala whaafaya o ngā lea tau le lea I se taimia le I mamau atu. E toi la il whaamasinonga I le masina fō. I whafoto New Zealand,
e to oluani leo na fasio tia ma le to tasi na manua ina ua tawhana ina i poren punka i mātu i sasa e o Victoria i au Sitalia. Sa li potia le ABC na o atu leo e wha yesese o su enga peo na iei le whaatanganga. Ini soli tu la fono whenga mātanga o se mata upo ua leva ai wha alongo ina noa le pāpā o whana e tali tonu leo o le tangata wha aupenga ina le na wha pā ina le whana o se sovereign citizen po tangata i e tali tonu e le tu sai ma le tu la fono le whainga malo. Na wha alia leo e o mai ana poe le ima o lava le tangata na wha pā ina le whana sa wha aleo le pāle mia o Australia Anthony Albanese wha pele wha ululunga o Victoria Jacinta Allen le popole mo leo iana afia i le mata upo. Na mole mao tal palemene a le atu ma le sala i le vailuanga o le pole a songafua mana li potia le la matia o soifua le auti nei mo a o tau mawhai e tape le afi e o to lave le vavea o le asolua. Na whaalia e whape tau nu atu le vaenga ti nei mo ua mo a toa le fale mo ua whaatama ia umale mao ta fono o ofisa fale tusi mawhaila tuwai. Wale mawhaione toi whaonga ina le whale fono, ai olo whaanga solo nei o na tala no aina, po o feo le asifi i ei fono o le pāle mene, o na o lea tau au fia i le taimi nei, e le o mai lo le mafua ango le mō i le taimi nei. I ta alonga, ua fesilingia le tūlanga pūlea le leo le ta alo i le pui po le defense, ale au laka pilikia tamaita i le New Zealand Warriors, ona ua toi whaasalaina fo i se isi tamaitai, ma to o tolu iai i lato ua whaamalo lo, a o tau su e so lato avanoa le suenga o au e tau vā, i le suenga siampini, o le laka pilikia tamaitai o le nei tau sanga, e le ta itasine vai asolo whaasalaina i Mate Kino Gray, Mataisha, i Kenasio, mai le ta alonga Male Raiders, Canberra, i le vai asu talwai, whaapele loka o Laishan Albert Jones, i lana pu e mawalunga i se tasio le awale Cronulla Sharks, mai lua vai asu o le a le ta alwai. O le whaaluai leo na whaia lea tamaitai o lea i tu ainga ta alo, o na sala pata ina le ta alonga ma le Canterbury Bulldogs, i le ta amalu sangalo na ono, o le a le ta alo i lato uma, i le ta alonga ma St. George, i Lawara, i le aso to onai. Tala whawia ma le si ufonga le la mua, mo le nei au auli. Le ua whatonu li tu lai sifuru malelua, tue whaatala whantu le tātu tunu, tātu tala mai Sāmoa tue whafonga li tu lai valu le tāua tai au. Ia o nei au uli ona o le toe lua sulu minutu toe neona tāleo li tu lai lua e tasi. Ia le la tātu tue fisota i Sāmoa le ua tāpena mai li si tātu whatalonga lea. Ia olo i fu inisi o le tātu o whinga luenga. Ia le ua nga ia tui nai vai monga tasi. Vai monga tasi le mai tau atu le ua o atu i fu ia le tātu o whinga luenga. Ia le la tau fisota ia tui fo i ni vaenga o le awoli tau tuma o le siufonga lau mue Wellington i whaaftaile on sai mailu tātu tino lava pale fo i le aso ia o tātu iei i le tātu tau tua. Va malo i la tau whiangai mga luenga le temi o le awoli malo le whaatu tua malo ngā lue. Ia, via le umaule hava noe fiso tai tuema le sunga ia pulmangafa tala milo. Ia, i vai maunga tasi le ua atu ele tātou o nanga whaatala whātu pulmangafa le vaenga o le awauli ma lolo si fumanuia. Ia le whaatala whātu Mari, ia se itu mea se minuta se tasi o Ia. le ua o wala i titiama o male pasu tasi. Ia, whaftai, ia. Te mo le tātou reporti nai nei minutu mo mua le ua tāpena mai nai vai monga tasi. Ia le mai tau atu le ua mawale ava noa le lei e fisotai atu e whai ma le sunga ia pulmangafa talanga milo. Ia ma le sunga ia DJ o ngā lue mai
Ia leisi tu o tātou whainga luenga lea nga ia tui tu malo ia vai maunga nga ia tui nā I leo nā maa. Ia tui whatala whantu pulu mga wha malo sei fuma nuia lewa ngo lea woli whaptailon sai mai. Malo lava tawata I toi whaafeiloa I atu fo ili nei wahenga o lea oli. Ma e wha malu nu atu malu lea tunu. Ona e usta ia lava tu la fono. E ona usta ia lau 5 mita I le vā o le whale pālota. Ia ma le vā o le tuni manu le e watu e tasa ripoti a olo o le lei lava me oma. Ia, malo lava o lea ala teim nei Mari. O lea ua a watu sa o lava tasa ripoti mai le tu malo vai maunga tasi. O le whale pālota, pe o le tangai mai o le tongo katoliko, le o vaso le tata ripoti. Ma e 5 fioanga, e 5 fioanga leo lo tono le tūmalo le nei, o whangalii, vai lele uta, le tongo, ma laulii. Ma e wha ia tato sui whai pule ia o lo tato. Rea rea o ma 5 sumi. Ia lea lawa, Yo e fa ia sui vai pule ia lo ta mo e ai. O le sula mana ia pita iai tui vasa tau ili HRPP. Fata alii to fele milo vale moke mai le SAP Sāmoa Pospoto o paunga te o masavui. Tala lei paunga mai le fast. Ia mo tato sui vai pule numero 4. Sa fai o sua sele ia mai le suito tasi ia ma mole silfia to famna to foi malo fa fonga le tunu o la fai o ila to o le salaina tato lo la palo talea e to lo afe I vasela wa sfumentasi ia ma va o svaina le tele il fa palo talea le tongo ile e kale sia catholico to tele level malo le tunu fa pena ona ia foi tonu o le fale ie ia fa tali ai ile tau au ina latu palota o lo ngalo no foi ia le imas mai tai o malo ia wala vale tau sio tu la fono le limas fu mi sala vale al va inga ia lo tele malo la tu no lo fa pe tu mo ta vale lungal malai tu stono ole sua mauta ia fa pena fu fale ia lo il malo la tu no lo malu pui me o mamari mana ia le aso ia mana ia fu le o ta vale o va ia tu lungal au wala le se o fiu ta vale ia pakai ia wa ia na le au matua le hala tu taso camera ia wa foi le au matua ia lo fa pena ona afio mai mo la tu palata i na vai asu le awala na I le ala tele le fio anga o le tongo mata si foi nei tu malo ia lo ta mo ia tato sui e to fa mari pe se fasili Malo whawtai pul mga wha ole mai tau atu nai le tongo ole e le wha atu mulia ia le no fuanga na I le ngā solo ia tu tātu tunu I e wha atino la tu palo te mua le nei aso. I ole ase wa inga lau tele pul mga wha le teimi lau mai movo I lau sirisila I le anga I mai ai inisio I tu malo. Ia I le tau pati me o le tātu tunu e wha atino ia whenga palo tele mana tole o to tele la tu na mai e mai tai au. Sa o lei wa le wasa vai mai le afo le aso a pe o le tae au le na to tele I lato na ngai mai fale palota o nei o tinama tama matutua ia le ngatu foi le o I lato whenga I mga luenga le whenga luenga le malo iwa o le asatofi ma le asfalaile le ni ngā luenga le malo I tapunia uma I se vangana hai pesinisi o no to tele o lato ia o le ngā lulu e mo le palota I vanga le tele lava ia I le pisi o to tavale ia me se lava fal palota I nei ona e fai fo isina po mo ai e pe vai atu pe o to tele tanga ta mai tele fo I mata vale o lo manuia lava me uma Mari Malo whawtai pul mga wha ia ma le tātu report o le ase tūlanga ia inisio ia tu malo le langa ia tu I molia woli ia papsing ia le langa ia tu o ia no ama tasi ia no ama alua ona avatuele o le isa tātu report Malo whawtai. Mortai nei, o na lewa umal mātai mi whātanga ina. O na leo o pisi mai ia tā vale. Ia whapena fo I le tau sisia o le limas. Lava misa leo o iei tātou I tau lava o na austa ia. Malo whawtai pul mga whamaluian leia wōri tātou whisotai ia pēr lua tau no ia noa maa whawtai mo le tātou ripoti. Whawtai fo I whawhanga le tunu whasoi fo ia. Soi fo ia whawtai. Le sunga ia pul mga whatar talanga milo ma le tātou ripoti
Ia mai na I le tongo. Ina I le kalesia katoliku I le tongo. I li tumalo vai monga tasi. Pea na I le tātou reporti na. Ia ai tau du bai fo ila ma le sā. Ia le tofine ia ana wha solo ma le sunga ia tāsi Salem Sam. Ia le ua tau nu atu. Ia po fea le wo atu la tā whaonga. Ia leile la ngā luenga le vai ngole a wuli. Talo wha ana? Talo wha maro se fua. Tangane mari te whatalo wha tuko I le pa ia sila sila talo. Onga. E sāna whanau atu mari na te whaonga. Le ai leu te loa lai te loa ngā lewa manino mai le asoa ala mawolo vanoa. Ia. Maro whaptai mari. Ia o le wato tangata I mai la tō whero mai mō mai rungo tātou halata. O le wā o mai male sunga tā sisa. Ia I le paripārota mō sāna ngalua. Me whatino I nā I le pre-polling. Pre-polling a sāna ngalua. Ia leo te le matitutu I lumo le e karis e whakasa ia whinga. Ia leo no whatino I nā ia leo tō te tangatanga I mai ia pe watele na ta ape o tō tele la tō mai au na whaia na tō whārota. Ia o le tō tele lava mari o lai tātou ta māpatina mātutua. Mali. E ia tō mau. Ia leo lo tō tangatanga ia tō lava lo o anga I mai mau lato a ina. Ia e mai lava e toso mai lava ia lato wheelchairs. Ia sanga ngalua Maria o isi o whangomonga I tō a whaina tōne tō mo e tuai ia o le tō maro whailea. Pesa se e mai ai ia maulolo te vita we lese a mosa. Ia o isi sui whai pule le ta mo e ai ia o whata Ryan Schuster o le fast. O mawalai bao se iuli pepe se iuli o le HRPP. O le SUP o maulolo ta vita we lese a mosa. Ia ma le sui tuto atasi. O tupo alii pa alili sa ina se pai. Ia na tona leono o ai foi whainga whikipiri ngā lea I tō malo sina. Ai bisi bisi. O le tūlanga le ina I sanga ngalua o le o tūla I le teimi neia le sunga ia maulolo. Ia o le suilea lewe anga ia tu le vau whai le Sāmoa potu. Ia ai mai tau atu inisio o vaianga na ia na ifo inisio sui tau vaulo. O ia o tō tele au le atu nuna wā ngai ma ngai atu le teimi a wā ia la tu whainga palunta. Ia malolo na sai o le asisi vainga le teimi o le awuri ana ia e tatu tele I tau mawai. Ia o le tulanga masani lava mari pe ona sauno fo inu se pal mga wha I le la whaitu o lo o ngati koe la tola au. Ia o le 5 skoromita. Na. Le mate o atu e mai le ai a to lava 5 skoromita so atu te isina. Talane tapatapane ala o le tu apa. Ai atu le tato repoti. Mari ma fa Ia tema titi ma venga repoti ia inisio te peto tasi peto tua ile atua. Malo whaftai ana manui whalei vanga le wuli tātou tu whisota I pēr whaftai mo tātou reporti. Ia le... Malo whaftai ero whatu. Ia whaftai le sunga ana wha solo ma le sunga tāsi Salem Sam ma le tātou reporti line le teimi o le wuli. Whaftai atu wailu tātou tino. Ia love pana mai o le uto esfuruna minutu tōne on tāle uli tūlai tāsi tātou lulu lima ma tātou whātou whā. I lunga o le tātou frequency tāsi ono tesi ma le tāsi whā mō. Ia ai tātou whāwausi e paeli tūlai lua. Ia I lunga o le Facebook, lunga o le YouTube, lunga o le tātou api whaalongo I lunga o le website www.samoacapitalradio.co.nz. Ia tālia fo I le anga ia tuai o le sunga apul mangafa ma le sunga DJ I nai le atua ano amaa numero tasi ma le ano amaa numero lua. Ia le uanga ia tu I le atua ana ia le sunga atasesa ma le tua fine ana wā tātou reporti o le nei a wōri. Se teima le nei aso te mai moa I tātou reporti umanei I lunga o le Facebook ma le YouTube. Ia e wha malo lua tu pere tātou tino. Ia o le tūlanga fo I leo lo tau whai pe wha le leia tūlanga whesuta inga. Ia that's for really lava I re tau tuara si whonga lau mua. Ia mai lava I tū nei matu. Ia o le a mautu noa tātou wha asala launga. Ia e tātou te le tio fo I tūlanga o I whesuta inga I nisi o awhio anga manu. I le nei teimi tālu sia. O le a whaatunu ina le i tātou reporti au mai sio tātou. Tino e malo le la pale le tātou tino le vaenga la uli. Tau tō mawari si whonga lo mua whaafitai. Mai sa mali e nei e au wala, mai wa ai e
malo le tātou tino o whamanata tupea a whai e te whia mai mō mai peilunga le tātou Facebook ma le YouTube. Ia I tātou reportia mai Sāmoa le nei a wūli ia. Whafonga mai ei. Ti ilau Facebook ma lau YouTube. Ia e wha malo lua antu I lantou lunga le tātou tasi ono te smara tasi whamo. Ia mō le nei a wūli. Tālo leito le tasi tātou wha mawai lunga la leo si au. Tue whiloi tai au. I leito lai thitu. Ia alas wharile. Ia e ni sio fa si langa wa le tātou proclame vea sfu ai las for real I tu langa tātou fa sa longa e ngati lungo le ala leo ia lungo tātou Facebook YouTube ia mole whainga palo te las for real o lo tulu matai umalu tātou tunu tolu manga o le whainga whiwhiringa wa o Sāmoa le nei fo I tau sanga Wapati mama tau toa tu si toia ina Ia mōli uli lo tino Ai malama o matata ma Sāmoa Se ia tape toto ala Sāmoa tula I mai E molia le papetai Au lau ta'alo Se wamali e mata I vai Lau ta'alo pa'atau sala E le tau mate e se isi A e malolo le tamali Alo ia o whaiva Tauina ia e malo O te tapuai Pe ole feiva ole fe e po Avane ia I le tanga vai Olo o ta whaavae ai Pe o la paulo O ai se whaasanga tauai Ua pati mama tau toa kurisi toia ina A ole tina watu tulu mai ua le pisa Ia pōli uli lo tino Ai malama o matata ma Sāmoa Se ia tape toto ala Ua pātili mama tau toa tulisi toia ina A ole tina watu Wale pisa Ia pōli uli lo tino Ai malama o matata ma Sāmoa Se ia tape toto ala Tama Sāmoa Se ia tape toto ala Let me hear you whisper, let me hear you sigh, let me put my arms around you, let me draw you nigh to Umaya Lolima, Tau my dear Tauina e iloa, olo ua lo falena. Tele a ole sami, tele fo ila au ole vau, tele manu felele ila langi, tele tama afaka. Ai sili ai oela upele olela nu Sāmoa mate mai ala tua pe e te lo le ingoa
Let me hear you whisper. Let me hear you sigh. Let me put my arms around you. Let me draw you nigh to Umaya Lolima. Tau tala mai dea po ua. Tau ina e iloa. Olo ua lo falena. Tele I a ole sami. Tele I a ole sami. Le la lo langi nei ona pu. Male feta wa yo malo. Ai amu ia Sāmoa. Taulo tolo na o langa. Le la lo langi nei ona pu. Male feta wa yo malo. Ai amu ia Sāmoa. Taulo tolo na o langa. Whawhetai te leile atua. Lona alofa tunoa. Na tele tula foa ina. I tato Yesu uma. Toi eva minuto tunu tanu li tu lai tasi ya le ua ta pen mani tātou reporti mai nā e toa mua ya il matou no matou tu malo falanta fa ya le ua tau nua tuai le sa o le sunga ya ta sesa ma le tu fine ya ana ya mosela reporti ya i nai minuto tu toi nei o le tātou por klame ma lono sai melo tātou tino fa tai le lam pale ya i le nei yaso i le tātou tau tua ma le tātou unanga ya malo fa tai ya le tātou maftanga mai lava li tu lai fitu le tātou nei ya leo tātou tūlata i le tātou si ui ia i lunga le tātou wala leo tasi ono tisi ma le tasi wha mo tātou mafutai pelea i lunga le tātou tautua si e pai ali tu lai lua i lunga la oli a mai le tātou por kalami i lunga frequency ya mana i alfa ngai fo i lunga o le tātou Facebook ma le YouTube ya wale niso tātou reporti ya o ia i pele tātou whenga luenga ia tu nisi i le atua no a maa ya a le ua wha asolo mai po i whaleanta ya niso sur tātou whenga luenga Tato tele masani ai. Whawhetai te lele atua. Ilona alofa tunoa. Na tele tula foa ina. I tato Yesu uma. Whawhetai te lele atua. Ilona alofa tunoa. Na tele tula foa ina. I tato Yesu uma. Salalau, Filogi ai Elisau, Manongi ese, Manua pepese, Leo que se ne wasilau paseme. Belenga tailelau fanua, Tua sivi leva on tua, O fungala au, Pero se nua, Felanu lanua i ona fua.
Sāmoa. O isi nui e ropa, e whaatau tupe ana. A ole anga nuku a saroa mai le babau, e wha mole mole lona tau. Ole rosa wale forgeti, e winga e se ola si veli. Oso i whai wha a solo, e aonga fo i isa lolo. Ori anga tau fele fele, mana o mia ele to a tele. Au te ta a tele, manu ese ese ua se ai osi a upele. Ole suni male pua fiti, mai si foki la au witi. Ele pua fotu i fuata, a fua ia so male o langa. Te tiki mai ole rosa, me ole a rasi mai le panona. E winga e se lava, o si o nasa sala, me ole salto mai sarona. Ia, Sāmoa e lea tino i pele le loto ma le nganga i le malatu ia le tātou lulu lima ma tātou whātou whā i lungo le tātou frequency tasi ono tesi mana tasi whā mona nei teimi o le a wuli le utoi tono minuto tēne o tālori tu la e tasi. O tātou ripoti ia o la wha wopea ia pe a mawaia le tātou fisotenga i Sāmoa. Ia i lungo le tātou ala leo i lungo le Facebook ma lungo le tātou YouTube channel si pa ia li tu le lua i le a wuli nei. Ia e whakmangalo mai se tautua le tautamale i Sāmoa, ia le atiru e pele le loto ma le anganga. Ia, lafo inu le ngā se whale tonu o le tātua o unanga le aso se upu se tala, ia se anga o le tautamale i. Ia, lafo inu le ngā wai poto lava le tautai, ia e se lava na atu yama. Manui e tele le aso le tātua turu tātua tu while te masani la sa te aro sunga le au ia tu fue tau no mai le tātua polonglame. Ia, ma le sunga ia tasi. I le taiao a taiao proklama atu taiao atu atatu te whira i hui le leas froi le manu e tere le yaso tātu turu i lungo le tātu ala leo whaafitai. Yeah.
Solo peale malanga a o fari peale nei tama Waila na fa atonga a tamu ia fa atalianga Awale fa a fa o ina ne ile ilo mai o na forina Mahali ito uasawi mai ole atani la masua Nalilo ilo na pinangano se paala vela me oi se pana Talai mai no ale piringa maua Usono ale alofa Solo peale malana Ua savali alea eina Le meale na einoa o matenga Na matea I ole ia Te malanga ua tuae Isi o ulau ele ele Pa atalilo le au malanga Ae alu apa ese Sia le whangangone O o ai le tangatana Na ia mawalo tu matilo tilo na whaase Tu matilo tilo masangani Na whaavela ina le laumei Ulo ulo le suarai Matoe fo I whaase I le sami Fa'afua se iona ma'aia ole ua mumutalani Ei ai fo I le tasi upu e whai isi o uru Ei ai oni mea o tatoe o oni toe o Sāmoa Ua maua atu ole ia Ua toe aina ona A ua muu maa ano Tanu le whaatamala Ule tasi whaalame lave O tangata sa ngole ngole A ua sui nei o sanonelo Unu whaapele pele Tilo tilo masaumani Na whaavela ina le launei Ura ura le suamai Matoe fo I whaase I le sami Ai whaafua 5 minuti lewa tene litu lai tasi to e whatala whatu le tātou tino o lewa tātou se mai lunga on Facebook ma le YouTube whape foi lunga tātou website whato whaam whaso I foi lantou lunga on frequency tasi ono tesimari tasi whamo se uliela so atau le tu lai thitu ia le mai tau anto le ua to ai tonu atu le sunga ia ta sesa ma le tu fini ana fa solo ia pe au sio matu nu le o tua mua le wo mai ai ioe ia o sio matu nu tua mua ia ile hola matu e kale sie fakasa ia ile tu malo fala te fa ia le ru mafuta mai le sunga ta sesa ia ta sesa Alor se fora mo se oli ai mato la welele. Ya, oli vale ia la welele nei au na fato va man vai. Awia. Vatu nei motunga afai me ro ye fo ia tom fenga nei tu malo se fa le fa soli. Ata go fi e pena mo mai mari ia al malu le si to e kare si nei ia. Ia si to a fi anga fa solo fa lo le yuta e tu wala tai.
Lei tua lai tai. Ia, tu si sia tu fat palota na. E nei fale o tafa. Lo fatino ia le palota mo le yaso. Ia. E to tele ni tu mai Omar. E to tele ni tu mai ole. O mai al tele o tai. Wa sta sile nei fal palota tele ai nei le. E o a foi o vai monga tasi lua tol fa fale ata tasi lua tol mal fa fal palota te tele nei le i lola palota ala tu lola palota o le ila fale ata fale ai e pe on sil fia foi o le sa tu lai mele fionga lingua matua ale vena ale ia ele to fil pa inga wa le o fa mai ia le tau tu to tolu sui e tau tu e o le sui mai le Sāmoa o poto ia o le sui mai le vanga whai al whatu tu le tu Sāmoa o tas male sui o le paenga e pui ia tatau o tangata le HRPP o le o mai nei ia ma nei te le e o sia tu i tu malo ma nei sa vi te fili di wa ia foi le fa sa vidi le ma o sa vidi a la lo tu pu le ma tu ma ne tu fu pu pa le ma eu ma tu foi le ia ai sila tu le mai molta tu tu foi le fale palota le na ia o le nana o lo fatina mai ele o tele ni sila tu mai ai o lo ia foi la tu foi ia mana onga tu mau so fua ia po afia tu mau ia e fa pena foi ia la tu le la mai ta va ma nei la le hole pe mai tu nei sta sinde o hole pitu sila na ma nei i le fa so longa o fa le foi o hole fatina palota mo a wa e tele fe foi le fatina o palota ile palota au le asforili ia le palota le nei e si sila tu la e ma nei on fa stepu ele tele so la sanga foi le anga i lunga ia ma le ta lai stability te le no fa o te lore fa ingo fie mole pa ia malo le tu malo nei e fale ata fa fa tina la tu palota ia pe ona vai ngana wa mau mai nei le tatu au o nanga le nei aso ia i nei ni pito le tu le anga le va le e ta ole ia pe tulanga na au le lei le fi onga tua mu nei tasi nei no fanga e so atu tu so ol vaenga ne ol taulanga ia pia e nei fale ata fa wa e o molo so atu male atunga fale o pisinisi mfanga o si me i vai tele e le mama ol taulanga ia tua mu le ne aso ia fa malo le tanto tu no ia le tan poi foi ia tu te ia nisi o fal palota msalo io to ti te no atu se reporti mai la tua no ama ia le ta fa o ia le asia le anga ia te foi tanto reporti le ia le tina ia pule magafa ia nisi o le tato o finga rega e pe tulanga na o le anga e fal palota o no le i fatino le palota wa o li tu la fa ia le la val tempi avete mi fatti nel palo le l'Italia fa e fa solo tu ma assessoristi fa il palo o le fa il palo fa le atta tolu o lo fattino le il fa me o le fattino il falsa le mal le cale si o le hol le cale si volere e fa casa le fa le se fu tolu aso o le Christmas o na le fattino ai ya o le lavela o le tau su le me anga i fo le nei fa fa e anga i fo e si fo le na no fanga lo fatin nel fenga palot okay te mari le vaenga o le a wuli. Tau tuma ori si whonga la mua tātu wha solo i whawhithianga musika si floi o le nei a wuli. Tātu talis, tātu reporti ma le atua noa maa ia o lo o ngā solo tuai fo i resunga ia pun mangafa ia ma le sunga ia DJ i le nei a wuli.
sa fua matala Wa mo mafaana nau ia ili nganga Wa o sila au tu ta sile fa mai papa Ai na ole tua mati si iti alona tulanga Le tale ni lene ua foa ina Ua o se pepe tui lo ulima O te sapasa pai o male fa amauni Le musika lava o lo ule tuafi Fia faia elo loto ilo ua tua O mango toa ile ina fo ai ala liba fua Lo ufa a moe ngawana u oe lava Te fa a tau taia ina ilia ina iliala Le tale ni Ua o se pepe tui lo ulima O te sapasa pai o male fa amauni Le musika lava o lo ule tuafi Recording in progress. Lo ai ngai o te fia whaafutai La o tō lango so utau mawhai Le wha moe le nei ua tangia mai O sa utau tua fo i lea o te au ngai Le tale ni lene ua foa ina Ua o se pepe tui lo ulima O te sapasa pai male fa amauni Le musika lava o lo ule tuafi Tali tali Pe ai se taimi o le po E mali e ai no loto Wa le leisun ai wai sau La upele e se i e no fo Ua o vai wa fa te fai solo Ai ua e fia fia Lo alofa wa fali Wa le leisu mai wa sau Wa le leisu mai wa sau Tu se me o melo ma fau fau Wa vai atu se tu mai go fa tu Wa le leisu mai wa sau Ia, Sāmoa la turu pela lau luas ful minuti lau te li tu lai tasi Fia leo mōr fōi tātou fiso te inga mara siora tātou ala leo le sunga hea pulu mangafa talanga milo ia mena fōi leo iso ia DJ ngā lue mai leo watau no ia i lea tuano a maa ia le mai tau atu ia o whale whale utua i tau no atu ai ia lea fōi vai angole tātou whinga lue ngā tālo whale sunga pulu mangafa Patala fatu ma le fifetele a Mari malo ta watai malo le nga lulue ia wa vevela lava le la ia tatu i Sāmoa nei le wa was full minute te ele tu lai lua ia matou ai mo te nei Sāmoa malo lava fafonga ia o le wa tu sa o ina tu tatu reporti
mai nei i le itu malo o ano a maatasi o le fale palota ia o le Karisia Katoliko i le fioanga falfa fale palota o falfa Katoliko. Ai mo le silafia e fa o fioanga nei o lo itotono le itu malo le nei o fale apuna o fale fa o fale vau lalomanga lufi lufi manunu ai o fai pule o la whapena o na tāmu moe mai ai o alai asa malanga moe whaawo se pulona mo ananu o le sui mai le HRPP ma o le sunga foi ia moe whaawo ia o ia lea le sa se e mai i le itu malole nei i le vaenga whai le HRPP o le isa taso fai pule o lo tamoe o moe whaawo wo Julius a kui tafunai o le sui ma le vaenga whai le whatuatua Sāmoa o tasi whatuatua i le atua Sāmoa o tasi le fast ma le fai pule lona tolu Molio'o Pio Molio'o Teofilo ma o ia lea o le taitai o le vaenga whai atu mua mapule e tolu la tatou sui fai pule lea o loo tauwa tau sinio ia mai le nofoa le nei a le itu malo ano a maa a numero tasi mari mal whaafonga anga le tunu na utau nuu mara nei o utala noa loa i le sui mamalo le malo le foi o loo ngā lue i pena whaape i le tae au o le saunoanga tamaita e malo le malo na tumu mai lama ma pisi tae au pe tae le wo mai le vaenga o le auli nei ia le o tau fai mali i lalo ia le malo le tunu o lo hapena o na anga mai i nei i le taso falpalo tale a le mana ia fo ia le nei e kalesia ia fa fo mai malo le tunu falfa katoliko o kale mana ia o tau lau whanua le sisilatu i o i le falpalota ia pe o vat peto pe sfulu lima na i tangata la iai ia le olo whaatari lava ia a le malu la tunu o lo whapena o na awhiwhio mai mo la tau palota a o le tala fia o le to o tele na pisi lava i le tai au. Ia a le vai atu inunga foi o le awala. Ia o le lava ia ngai i maita a vale a Mari. Ia o pe stato report si pupu na mai nei le ano a maatasi i le tato fale palota e Kalesia Katolika i fale wha. Ia mo le tato report i le teimi o le a wuli. E viva sili atua pea ma le toa fele ana mai tau le na le stala le na mawhai ona palot. E lono winga e se tu la vole lo fa peo o ini tu malo i le ini sina stalai mo le pre-polling le yasu. Ia lei mana i tele le fesili o tele o mautino aina le itu ai pe o fale pa lota lava lea o lo matou ngai mai ai pe o le lewa lona tolo ai nei tae nei o le matou ato o tele lava le mamalo le atunu o le oanga mai ai ai masalo le a mau atu se tali o lo fesili faingata i se taimi lava le nei aso ia po le isi fu e tatou ripoti mulimuli atu a Mari ia pe ona e saunoina e to af e siria le lima afe na apalai ia ai afele o whaamanuia ma le whaaloalo Mari. Puli makafa ia mo le atu langa whaafatai ma le whaamalo le whaingo whiri tau ngā ruenga o lo vivela le lai nai ha tātou i Sāmoa whaafatai lona sai mo le tātou tautua lo lo pui li le tātou tinu i tau urumango nei aso mua ia o palota mua tātou whelo ai le tātou ripoti muli o nei a woli e manuia tele le nei vaenga le a woli puli makafa. Ia whaafatai lava Mari ia mea lava le e awala whaate konolosi i ona pōnei lewa mawhaina tali lau fisili. Lewa wa sau nei le walesi whaase e mai le taimi lava nei whaapea mai le tali winga mlau fisili to a awhelea o le tali o lo sau o le to a tele o le mamalo le atunu o le na tu e pā lota i le aso nei o lo whaapena lava o na awa o iatu ai mantu foi to i lua i tu la pea i ona tapunia loa lea o le o whale pā lota ai o to a tele lava ai o fua lava le taimi awa noa ai Ea malea ia ona sumai lea Mari ia a leo vai atu leo ta ulu mai foi lai timula iti atu manatu la fa uma ita reporti tato feloa i sale lesi i staimi la tamai Whaafatai lava pul magafa manuia le a wuli whaafatai mo le tātou reporti le sunga a pul magafa tala milo le sunga a DJ ia ma le tātou tautua ia mai nā i whalawha i le atu anu a maa whaafatai mo la ngā luenga o lo fitai tungai ia au te iloa o le uta uloa mai al tautua le siufonga lau mua i le tautua le siusunga ia tāsi sama le tufine a ana. Ia la wanga ia te whailpalo tal sunga tāsis.
Ia tatu ripoti muli na mai sale lesi pe ato ai tonu ai le sunga ya pul mangafa. Ia ma le sunga ya DJ le awuri nei. Whaaftai ia le love pale mai le tatu tunu. Lua sumalona minuti le mutea le ili tu lai tasi. Mahalo sa ila tu whengai mga luang o le awuri. Mahalo le tautua, mahalo ia le whalongolongo tinga i whiau le yaso.
Pililili taloa I fea e ma'au lava I le vai e pe o upu a le muanga ngana. Se ilunga e te mo I lo whala pe malulu te mo e mawhana whana. Pe o whea o le nei lalolangi I te au maua I te mana tua lo atu nuu moni. Se ilunga e te toe fo I mai I le lau ele na fo I mai e le atu e whai mo tofi. Sāmoa Samoa ele ngalo tu oe o oe la upeni na tautele o le tomai na tu umutu mai o le ponga yo lo uata mai o te whaafetai o au tu manai au anga whaalo alo so o se tangata lea la lea lo umita mita penina oil le Pacifica lo whaavai ia tūmau lauanga nuu ia uumau ia whaavavau Samoa Toloa pelele I fea ama au lava I le vai Male
saunoanga ale tama faaleanganga ia o Susana a e anuile malanga ia e matala wa eva aila ia ilo litalia ina o se upuma se tala so se mea ilele e filo ai fo maleanga fai ia kolo pae toi fo i eva aioluna ainga ai toi fo i o i asia o si o lau tau tonga tuoti malo e se mai mea na leanga e vevela tele se oli ele ole toia ina a osia o si o to fimoni ali itoia ina mani elo no toa e awa e te ita ole toa na te pule a ina lona loto e whaai a ina olo o tangi le lau matua ua misia o e rana whea ngainga ola whanga ua misia o e le ulu o le aina Susana la vaina awa e te wha mawaluma e te te ele atua i uinga nao ne pukanesa a whai wala pele sa valinga mana tua loa le tu sipa ia e tali file mu e liliu ai o le ita ali isi au siua e tau pule ai ilo soifua ele o se tali lena o se avenga ua mamafa so atuli mantatalo mai e vala awile atua le tama whaamangalo i a Susana i sona leanga o a motala wa malile la foia i nuele ainga fe whaamangalo ai awa o le finangalo le o le tama na pau o vai nga o tātou malawa o tangata o ai se ua mamatongi a e ia sana maa si o si whaamangalo ia Susana loto alua Susana whaamangalo ia si o si lau tautua matatalo i le atua ia toi suso o le mafutaga matausi o le whanau o le tuki mai le atua Susana ua e whanau i le tangi e si au tama ele e fia ai a ua e fia mai o wholinga o langa tangi lena ia toi whatusia o lua o whaana whatupulo Yesu i le ainga ai ale nei tau sanga au ini usila o luana o tama a ole la tau sanga o luana o teine alua i Susana whaaonga le avanoa na au mai e to asavili e whaua iso fale whai ai masau pusilisi ua uma tala ai ai Susana la foi fomama o te matua ina awa o le matua whai tama ai whaalungo male mona o whaulo fale ilunga o le papa au o mai ta whenga ele toe manu e lue lama
bam. Ale asa e sui le pito ka ko pese wasi. La uli male au manga sawia. Dale o tele mai le piano. Wa uma ole siva fa malo. A ole dese e mamoli ai alo fa anga. Si siva i malau pa anga. E mila mali e le foloa. Le siva mai Europa. Va alele ai o mafutanga. Waleva o na vala. It's a leo tele mai le piano. Wa uma ole siva fa malo. A ole dese e mamoli ai alo fa anga. Si siva i malau pa anga. E mila mali e le foloa. Le siva mai Europa. Va alele ai o mafutanga. Waleva o na vala. Wosi. Ele au ngale siba ile au mosi. Efe aina ai foi. Wosi. Ifa anoile lei ai awale fosi. Amai lau kenge so wosi. E peye fa ale ngoia ba amana tupu ole tau tonga ba fetai maloi mata ba afo lai senole alofa lima ile pui manava a ose wota amata wosi ai fai sinava awe mata inaile au matua e peye fa ale ngoia ba amana tupu ole tau tonga ba afetai maloi mata ba afo lai senole alofa lima le pui manava a ose wota amata wosi ai fai sinava wosi ele au ngale siba ile au mosi efe aina ai foi wosi ifa anoile lei ai awale fosi amai lau kenge so wosi ya mai kokamu o ese marboxa Woli mai lunga lona tau au anga vale betu matau musu watu ila natalinga wa fai so ainga ioi ai ua matete a e avile tu maloa ai a umaloa ona tasi siba vai se taso la anga awe tu lo lima lunga lona tau au anga vale betu matau e musu watu ila natalinga wa fai so ainga Ioi ai ua matete a e avile tu maloa ai a umaloa ona tasi siba vai se taso la anga wosi ele au ngale siba ile au mosi efe aina ai foi wosi ifa anoile lei ai awale fosi amai lau kenge so wosi ifa anoile lei ai awale fosi amai lau sipea so wosi ifa anoile lei ai awale fosi amai le photocopy so wosi ifa anoile lei ai awale fosi amai le bogisa so wosi
Musika ma whawhiwhianga sui whiwhiloi nei vaenga o le a woli ina ua toe se 42 minute. Toi nera tane uli tu la e lua. Tali tu la lua tātou lulu lima tātou whātou whā. Ia e se tautua whale lava tautua si whonga lo mua. Ia e Wellington ia le fo ia so lulu tātou iai. Tali era tātou whiso te inga ma le tātou au whenga luenga le sunga ya pul mga wha taratalanga milo. Ma le sunga ya DJ la ua toi tau no i le Afio anga por tu malo sa lesi. I le vaanga o le wuli. O le tanto reporti muni foi lea. Ia ile nei foi yaso. E pe ora ia ile aso mo whainga palota. Ia lo tanto atuno. I le pre-polling le nei i Sāmoa. Ia e fia le ua va ia tu. Ia le ua whaatasi mai. Ia le sunga ia pur mangafa. Ia taratalanga milo. Wa le tanto reporti muni. Ia o le nei foi yaso. Whaatala whātu pur mangafa. Ma lo se fo manuia. Ia, ine awa tene mar whaalalo. Ia, e toi whaatalo whātu, Mari. Ia, ai mese fo i whaafunga tāpua i a lea tunu. Ia, masio tātu ai tele Wellington. Mālole on sa i mālole ngā lue. Ia, on taimi nei. Leo wa awatapa o lawa tātu reporti i nei i le i tu mālo anoa maalua. Anoa maalua. O le whalepalotsa. O le mtangaluenga me tu teksti. I nei i le fioanga sāle leti. Mori sila fia e valu fio anga leo lo e tonu le tumalo nei whapalota o Eva, Pusi, leo soalii, lotu anu, sāle lesi, saulu whakta, sola ua, ia male nuu leo solo. O whaipure o lo tamu mo e ai i le whainga palota lea. O la wofo, fonotoe, nua fesili, pia la wofo, mai le HRPP, ia ma o ia fo ile le sase e mai no foa, i o le palemene mo le itu malo lea, leu, i o ane, la mostele stio, mai le vaenga whai le fast, lona tolo sui whai pule, o lo tamoe, taiatu, asi, sasa, milo, mai le Sāmoa o potso o le staf ia mai tātou sui whai pule lona whā te o mata Nora Leota mai le vaenga whai ane fast ia o ila tau nai te o whā leo o lo tā moe ai a Mari o le hau whai o le lola pālota mo le tu malo lea ano a maalua e lua awhi ono se lau tōru sfumatasi a le whatu a umanei au na pa u atu ia timunga o whamanuianga ia le lau suru mai fo i le la e matau nuu mai loa i le fio anga sāle resi talano fo i sui malo ia e se fo i ala tau whatu nunga pe fo na vaso le report ia tā sisa i tai ona le la e le o ese o ma ia ese ia tonu e whai mai le ofisa palota ia ese fo i ia tonu e tau nuu mai mātou le au whasalau ma le media ese fo i ia a whaatununga a malo ia o lo o sta ia lava o lo o alu lava i lalo tato mausta ia o lea la o avasari tato reporti 5 mita ia ma la oto sina mai ai i le manga lea o le lau whanua le kalesia me tisi i nei sāre resi singia pena whape i le tae au i le a fio mai foi o le nei foi tu malo mo le whainga palo sa mai se lava au matua ia o se reporti na se tala whantu topen au mai e la tolo ngalo ia pe lava le tae au na matua pisi ai ma mai ele lau mai se lava au tino i matua ia manisi foi lau whainga luenga ia le fo o mai fa so solo e tau fiafi mala tapuni ia fa pena foi ona pe wak tau ngao hata so falpao pale palota no sin foi ai e a sa tele pesa ia o le tari lava ia o he feo lolo lava ia o se report se tu le a le va inga lau tele ia i le atunu i falpalota foi na o mai ai lunga le awala to a file mo me uma Mari ia pe o se tato report se tu le mai nei ano a lua i le fio anga sale les Malo whawtai pule mangafa ia mala ira tātou reporti e se fwoi lau le lei o le nā fwoi ia a fioanga a pule mangafa ia le mai tau tu valu le lei ia a fioanga manu ui e au fi tonu li tu malo le nā ia tātou talia o le fesili pule mangafa mo i la tau le mafuta mai i lo tātou tonu le teimin lei e au fi e fwoi whale pālota nā mo la sorele nei Ioi, mo o whale pālota ia mo le sorele nei
sa o fesili i le tumalole o ano maa i le aso nafi le whatsapp tono ya lo fesili o le aso o le palota o le sfrele na o le lua fale palota na o le lua fale palota i le oi lai pa malulu atu toi fa fo i mele o tala i oi sa o le lava e toi au fia ai fo i mai nei i le palota o i nei sa le sinoinga e tofu lava le fio anga ia ma le latu falpalo sai fa pena ona fio i tangata ia o le tali la i oi sa o le aso ai nei o le palota mua na o le tasi lava le falpalota a le tu malo Malo, ia, ma leia lele o manino atu, ia, e au fia uma, ia, a fio anga e le latu falpalota, i le asforele au le so, ia, na o le tasi nai sa lesi, ia, la fotu na, pole mga fai taulunga maise, tatu reporti in leiva hanga o le a uli, ia, ma taulunga e fwere tatu tautua lea so leo, te ona minuta, tale o li tulai lui nei, taulunga fwere tatu tautua, ai fa malo, fa ftai, pole mga fa, ia, lau sunga fwere DJ, le uma fa o tfu fa ftai ia anama ta se sono le tatou ngaluenga le iaso ia ele fai ngofie ia le mo le tfu fa ftai le atu tele la tole ko mini mai ma fa ftai mai mo tatou reporti ma tu ngofie ia ele fai ngofie la utu ngaluenga fa ftai tele lava mari mo le avanoa ia le atu pele a Sāmoa ia le upu lava le atunu e le sili le tai i lo le tāpua ai whaaftai tele mo la o tō tāpua inga o la o tō talo mo la o tō tāpua inga i o manuia ai fo i o mātou whaiva i se whaatau waa ia lo tō mwhai lava i sai malanga leo le lii ia wale tautua ina o le atunu ia pau lea alo whangia le atua ia maua pere file mo si o tātou atunu a alo atu i le pālota au i le aspiradio se upu foi wale tautua mali i lau whaafunganga ia e whaatau waa le o nanga alo whinanga fa le atua e mangalo ai so mātou sasi ia mai ata unei puri mga whatau talanga bilo ia male engineer sumuna DJ po ata DJ whaasoifua ia ma ia manuia Faftai atu pul mangafa ia le sunga pul mangafa talanga milo le sunga DJ ina isale lesi ma tatu reporti muli le na taulunga i fo ile ia wuli tau toba si fonga la mui Wellington 5 minuta tene o tale o li tu lai lua ia tatu lulu 5 ma tatu fato fa ile tatu tu le yaso e peona sa no fo ia le sunga pul mangafa ia le nga lava lai tasi o le lava sfa le tonu ia se tu se anga se upo se tala ia upa papa o le tau tamali lau fafo a Sāmoa ia fa mangalo mai ia le tatu tautua fale le falo yovo tau fina ngalo mangalo ai se fa le tonu le tatu ala leo tatu te filo ila so atal te masani li tu lai fitu ia le sunga le lia o ia tu fifiso lau tu mafuta le tau tatu tu mafuta i fo ila asforili ia bala tu tatu por kalabe like love Michelle Facebook subscribe to tatu YouTube channel ia me se tatu fa salonga tu sao mai moi tero tatu reporti lungo on Facebook ma lungo on YouTube ia mai le nei vo ia vanga la woli la fionga li pule mana fenga luenga ia ma tu fa to fa soifua lau fa so songa Sāmoa taurunga tu por kalame ia i le pesenga nei wasili ofe ia ole tau taile nei vanga ole a woli soifua ia mai manuia